O te ofa ma whaatalo whātu le atunu o nei tai au fau wha malol wholau manuia o le tai au le nei o le aso whareile o le aso tolu o ke topa lua awhi lua sifulu ma le lima. O le awa unanga ma le tautua le nei o le siu fonga le lamua. A mai alvi inga o le tua o le tātou whaia leo le tatalo e a matalia i whaasala lunga le nei aso fau tālo whalawa. O le tātou wifo ma tatalo. O mātou si tia le taulanga o le whaafitai ma le vi inga e lau fio ta mā. I le nei tai au fou e whao popo i lo mātou wola. Whapere soifua ona i o mātou mātua mātutua ma lo mātou atunu. I le umalava le nganga o le whaafitai i whaafo i atu i ate oe. I lau pui puinga ma lau leoleonga o e sa malanga. O nisi sa ngā lulue o mātou sa mānolo i a inga i le pō na pō. Whaafitai alofa, whaafitai anga lelei, ia vi ia o e whaavavau lava. Mātou te alanga ina pēr le vi inga o le whaafitai, ma le whaamanu, ma le whaanetanga. O no le tino lo alofa e ala ia Jesu Keriso. Na ofo mailo na soifu e suitu langa i mātou tangatanga sala. O mātou māngalo ilo na toto. To e tū mai le tuunga mau. Wa mau ai malo mātou wha moe moe. Whaafitai ma vi ia oe. Whaafitai a ua fionga pa ia.
launga ina ma whaitau ai lau whanau e a i mātou. A mātou wholau i nei vai tau o le tele o manatu o tangata. Ai whaafitai tele le li e mātou whaafo i le vinga ia te oe ta maa. Whaafitai le mana o lau tōtoi leo leo ai mātou. Whaafitai lau au angelu. Whaafitai lau whaasoa i mea uma tausi ai le tino nei. O mea ai, o vainu, o lava lava, o tupe, o fale, o whanua, o taavale. O mea uma, o a onga le whanau, o ngā luenga, whaafitai tā leni, tofi, matiute. I ia oe au mea lofa, whaafitai anga le lei. Whaafitai alofa, whaafitai lau whaamanga longa. Whaafitai lau file mu, whaafitai lau oli oli. Mātou whaafitai lau whaamano longa. Whaafitai le tau mātango fie, whaafitai le ea fau, whaafitai le aso fau. Tu mau ia te oe le vi inga i le lei lava oe lo mātou atua. Mātou whaamaulalo, mātou i loa lava, tau lava o na whaafauina i mātou i le aso ma le aso. Whaasifo atu matau atu o mātou o tangata sala. E mātou te whaatua tua i le mana o lautoto o mātou te mangaloa. Yesu. Te leo mātou mana onga. Tu tonu o mātou loto, o le nei aso mātou te tuina atu ia te oele li ie, e anga le leisi o mātou atunu, o le ata ape i ngā luenga matiute, nisi ua mānava, o e o le amalanga, o i lātou o le ata apua ai a inga, whapea na i whanau i mālo longa o le nei aso, se e anga le leima i leo whaamole mole mea ma le amatou iai. Talo nei o mātou mātua, fo ai pelo lātou mānosi, whaamanuia ia i lātou. Wanga le lei fo i nei whanau lo, whaia ngā luenga le lei o le tausinga i lātou, e meisi o nei tangata whai ngā luenga. Mātou manatua e o iei le pule, whai ngā mālo le nei atunu, o mai o pule ngā luenga ma kampani o mata ngā luenga. Iei lo wanga le lei. Whaamanuia i mālo uma o le lalolangi ma o na tai. E meisi na iau tangata o sawa ina o na pule ngā mālo, whesuia inga o le tau, e maisi o taua ma whewesi e inga. Se e anga le lei. Mātou manatua le au kewi si ano. E anga le lei nei misi o nawe ma whai e vangalia ngā luenga tā lai. Maisi o i lātou lo a o tau ina mo lo malo ma lo whina ngalo. Mātou manatua lo nu i e anga le lei. Ta tā lo le li e anga le lei si o mātou malo i Sāmoa o na tai ma tangata anu uma. O e o le afe malanga i Sāmoa ma isi atunu. Leo atu whaamole mole. Whamanuia fo i le mātou tautua nei, e o i le pule mai mātou o tangata whai ngā luenga. I e whamanuia mai. E anga le lei mana onga ta itasi o tangata lewa ia o lo whaafonga mai. Mātou mana tua e o le whale mai, le di ia i anga le lei atu. Whamanuia inisi o lo mafuta mai le whale pui, whamanuia atu. Nei aso e ui lovi inga pe a mai anga luenga. E ala atua mātou talo i le suafa o Jesu ke riso lo mātou ali i malo mātou faula. Amen e ma amen e.
Emmanuel.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ele foia so se mea. E tā pāne atua. Ele umane nganga whaapitai le atua. Le anga malo ia e au perfecta pelo e tabu ki lea via mai lua aso. Aia, lea wo kou sira maku wa aia. Lale! 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 Tawia! Ele ia se le fia i fo i netu. E alanga ko le fia i fo. O le mole malo so le ola i ura marea. Go we for ya. Oh, tupu. Oh, hey. Ah. Oh, tupu male. Ali ma fai pule. Oh, mayuma, fama. أول سر تيبسك Oh!
tala hia. Estero fifi falo ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tayao. O le tātou polkalame le atau le taiao le niu tātou tue wheloa i le taiao le aso wharoi le wa awharifitu le aso tolu le masina se fulu le tausanga lua awhilu se fulu ma le lima wha ma lol folau manuia o mai le nai tu o le tātou ainga nai tu o le tātou tunu o lo e au mau ai o le nai tu o le laulangia ma lol folau manuia Wellington le vaia o le malulu le tau e ui o le ufolau i le anga inga iatu i le tau mawhanawhana e manato isi tu o laulangi au fi ma Amerika la o tapena la tau ia e malanga i tutonu o le tau malulu ia o le nei aso o tatou lia le asfari le muamua o le masina o ke topa ia e asa nei le sa muamua ia e le umifo ia na turi o ke topa e mai ono na winga le o tatou anga ia tu i masina muli o le tau sanga o lo tutoi o na tatou whama vaile lua filus fulu le lima ma lol folau fatalo fatu mo folo fatu i na itamam tina matutua o lo la tunu mana i whanau so se vanga Wellington o New Zealand ma le lalo lang tele o e mo me tatou whaasana longa ia le wasuil matu taimi o vave i le itu la tasi pe o na suia i le sa o mawai ia le tai au ia lo fatele atual por kalame whaamenui atu ia te oe le tamam tua ma le tina mtua so ngai whaafengainga ma whaletua ia o le lo le tunu o ngā lulue ni si o manava alo fatele atu whaafitai lava i le ki mai la ruiti o whanongolongo lo fatia pali i masiona tua ia e me se fo sunga le wana sa moi mai fatalo fatu e te wati tapu manaia ia tina ia whengau ia isila fa persunga ulalia ia le menua ti ulilo lo fatele atu Ellen manuia whi amnga lunga ni yaso me se sunga mikati ia manuia le tai au whaafitai tele mai se fo falito ia Rita lo fatele atu i tama ia lea ia manuia tele le tai au whaafitai sunga ya tapsoma le ufenga luenga sunga valele le ufenga luenga ya ukilani lo fatu ya fa per sunga sione tupai testiva tina ya lupe tatupa anga e masani na mai moma ya so uma lava fa talo fatu le ngang fifi tele ya ma lo lava ya le mafuta mai tiwesa ene mai se foi ya tu la wano ya fa tail mafuta mai tatu wol fa fifianga ia ma sunga ia alo ese pu e fua sale faiva tapu ia manuia le tapu ingal ni aso le tunu una al faiva Sāmoa Capital Radio na fa fia ngol tai por kala me se pa ia lima de fia fia Apai e ala le tai ao mana tu sa utatalo ele mai lo ale aso tua ile masalo ola una eta amilo mal
maloloina Awai ua fe whaanoa noanga O whaamawhana whananga Angale nao leo langa Lo tato le ai uma Sanga iane ai o le tai Aloio whaiva manaia Sanga iane ai o le tai Manu na te wholau ai E usi mai whaafonga le tātou tala le tau peo nā tui na mai official vai tau le tai au nei o le so wha malu malu le nei aso. O le aso a tai au, fōringa mai ina i timu wha pēr le aso sā. O le aso kofua ma le aso lua wha ia le mate le lai nisi o taimi. Ia o tu malo i ka piti manu tu whanganui ma taranaki e to uru timunga i le so wha pēr tau po Hawke's Bay ma wairua rapa. O Marlborough langi le lei le tau le so. O le malulu o le eo lo wha mawina inu nei amata mai le iwa wha solo ilunga sifuru ma le tolu. E ma whana lo le sifuru ono anga ilunga i le lua sifuru. Io, au kilani le so le wha malu malu le nei aso. O le wawa le motu i saute i le so e matele ina langi le lei le tele vaenga le motu i saute o le malulu o le eo lo wha mawina ai amata mai le wha solo ilunga le sifuru. E ma whana sifuru tolu anga ilunga sifuru ma le fitu. O le terengo le tunu nei aso o le motu i matu ate i munga lava wha malu malu. Io e matele ina Paolo, fa malu, to uluna i timu, le motu i matu, o le motu i saute, e la fa solo atoa. Ia, o le wawa ia pia nei aso i whaiti ti lea le atunu. E lua se fuma le fitu le e vela lufu le whaare fua le e mawhana whana. O le angoto i fole lai le soi, Wellington, e le toi lua se fulu iwa minute le valu nane le fiafi. E o soa le la tai au, le toi se fulu lua minute le fitu, le tai au a tai au. O le fua le e malulu, amata ma le whaanga ilunga amata mai le o anga i lunga le wha i Wellington manutua oi. E a malulu le na, e a mawhanwhana i Wellington manutua oi sifuru tolu anga i lunga sifuru ma le lima. Ma vai le tala o le tai le so Wellington e pe le tai to e sifuru valu minute i le valu le tai au nei. Sua le tai i le lua i lao auli o le toi pe le o tai lufu le tasi minute e te le valu na nei. O polilua, ia e sua le tai nei le te o le fitu le tai au pe le tai le te o le tasi i lao auli. O le toi sua le tai to sifuru fitu minuti le valu na nei. Tala nao le tau mo le talo le tai mo le sirifia, ia mo i lato e lafo lato se leni, ia o pele anga le leina ia inga, ia lo fatu familia le tua ia te oi. O le tasi tala New Zealand maula tupe Australia e valu ono sene, o le tupe Amerika e 5 fitu sene. Tasi tala New Zealand maula utala fiti e tala luas furfa sene. O le tupe Sāmoa le o tala 5 lua sene i le so. Tasi tala New Zealand, ia maula upa anga tonga tasi tesi ma le lua ono le pa anga tonga i le asol nei. O le tala Sāmoa le o tala 5 lua sene. Tala 5 lua sene ia alo. Maluia tele lo was soifua. Ya fa peo nei lo was whanau le aso tolu o le masina o ketopa ia whamenuia le tua ia te oe. Fa popo le stausanga stele. Piano fea tua le aso tolu o ketopa le tausanga lae o me tausanga le nei. Te loa sa matangia lau fo launga. Te leo i tau le nei o langa. Ia pe sa whamanuia ina foi. Te leo whamanuianga o na tausanga o me le tausanga. O le tusi fai tau o lo maua le tusi lea e peri ono feo pa suruiva. O ia i tātou le nā wha moenga peise tau lau lea nganga.
e le matosina ma ua mausali e o fo i to tonu i tala atu o le ie pui pui. Ma nei ala pe fai tau le mta upu na e ono e pere ono. Na e maua ele le anga tonu o le fai upu le sfuruiva. Ia nisi o e taimi e ta sei e se mai foi upu na wha mtala selea. A ele o tutusa ma le anganga la i to tonu na mafu e na tusil foi upu i tonu o se mta upu. Ia pa to tonu o se parakalafa. Ai o le ngā luenga le na e peru na e ono fai upu sfuruiva o le foi tau o le so. Ia manuia lo wasa i fua, ia esele le i whamiri e lo wasa whanau. Say uma,
tinati, siva mai ai whawhea, siva mai whawhea. Siva whatamilo, whaala o le pati malipo, tuia i lunga, o sei uma. Siva whatabati, siva whaamatinati, siva mai ai whawhea, siva mai whawhea. Tala fatu ila tunu malo so ifu so mel fa fongo va vai fo ile tala fa so pito lo langi le yaso. Ole solta usanga tasi fitu valus funu mele iva. Ole plestene mo mua lavaleo Amerika o George Washington. O ia lea na fa vaina le urua yaso fa fitai ole malo Amerika. Na fa tanuina le yaso duos funu mele ono. O ia fo ilea ole ao ngā le aso fa fitai ole aso whawhitai matatalo a wā lava se sele ngatele mo le malo Amerika. Ia le lava olo o alu ai lava. Tula i mai foile o apela amolini kone ia matoe wha au fo ila so luas furu ono lava le masina lea o Novemba. Ia avea maaso tatalo le malo tele o Amerika. O le solta usanga e tasi iwa tolus furu malelua. Na tuto tasi e Iraq mai pulenga Pelitania ele mai o le sfuru fitu tausanga o na pulenga. O le sol tausanga tasi iwa tolus furu male lima na pu e vai lua ai pe na osfa ia Italia le nule o Ethiopia. O le sol tausanga e tasi iwa fast furu male tasi na fa ilo el tangatelo hiti la ua motusia la fainga uo ma Soviet Union po Lucia. Mai le to e faise la maftanga. O le aso le te usanga te siva fast fu mleiva. O le tio e ta o le word W-E-R-D. O le rua le tio le Amerika na umia e si tangata America, African American. Na te tala i le aso le te usanga te siva faiva le nule Atlanta. O le aso te usanga te siva limas fu mlelua. O le malo tele Pelitania na fata ita i le aso na mea tau fa niukilia. Ai whapea na aviei o ia mātunu u e lona tonu lona malo si anga wha niukilia. O le aso nei le tausanga e tasi iwa sifulu na toi e tu whaatasi eisi a mani sifo masai ma le tua fo ile na vailua ina nuu nei e lua. Ia i le taimi o le tau alo na lua lalangi. Ia na toi tu whaatasi e le sol tausanga tasi iwa sifulu. O le so ile tausanga e tasi iwa tasi na manu malo le tamai tai mai Afrika e saute politina mai Afrika e swafa ya Nadine Kodima i le whailonga o le Nobel Peace Prize i le vaenga o le whaitautusi. O inga te le sao nei tamai tai tu stala o le leiti nā tu stala i tono Afrika e saute i le awa wina le whaitau o tamaiti. Ia o lena ia maua e le whailonga le nā o le Nobel Peace Prize i le sol tausanga tasi iwa tasi. Le sol te usanga e luafi se fulu na tatala ai a ta alonga o Commonwealth lona sifuru maliva e to tono o Delhi i India. I tala le tunu ni usila o le sol te usanga ta si valu. Na ta alo ai le au laka pi mua lava le ni usila na lato whaanga ina le Silver Furnace wha mau lato Jersey. Ia malato ofuina fultoni ngauli sa ta ua le au leo New Zealand Maori. Na ta alo lai le soi Peritania manu malo e lanta along mua e luas furu male ono tamata alo le tua na alu ia na iai Australia malanga ile Peritania sa iai matama papalangi na avel faya onga ia e fiso sonne fa malo si atili ai le aula nei e pei o le aula nei ni usila na ta alo tono Peritania tausanga e tasi valu le asu nei o tatu tala te masani fafte lava.
O le whawhonga le tautua le siufonga le lomua le tu lau tai au ina uto iwa minute o na tā leo le walu whawhonga I tātu talfou le tai au ni lava le tātu no le walu. Ia, malo le tā pena malo le uspoi ngā lunga matute e peo na whailo atu e ini so tātu le umana wa mai ngā lunga matute le ni tai au. Ia, malo lava le tawatai. Lo whatu, ia, ma fo Eric whapea sunga per amo whale tangwai sunga whalele ma leo whainga lunga ia lo whatele atu ia Chiva se Yuli. Ya, malo le mafuta mai le tai au fa taile ki me le tio fa longo ya me se le tato YouTube mo Facebook subscribe pa le tato YouTube ya ai tango share tu tato Facebook si fonga le mo le Susulu mai ma o mana tu ai la usamo lo lu o tino fo ai te fa a te Nangalo tu oele maai Sāmoa o le penina o tu fia iai O solela susulu mai ma o mana tu ai La Sāmoa lo o te lofo ai Te whaapete Nangalo tu oele maai Sāmoa o le penina o te fia iai Ani mai se tangi e mamoli atu ai O alo fai la Sāmoa matalasi Ani mai se tangi Mamali atu ai Lo alo fai la Sāmoa matalasi Wow lele Pansolo solo La foia nona paolo Le sani I ila Le sulungia ele masina Pa'apepea Nangalo tu oea ita Sāmoa o le penina o le vasa pasifika O ao lelea Masolo solo La foia nona paolo Le sami I ila Le sulungia ele masina Me pa'apepea Nangalo tu oea ita Sāmoa o le penina o le vasa pasifika Angi mai se tangi e mamoli atu ai O alo fai la Sāmoa matalasi Angi mai se tangi E mamoli atu ai Lo alo fai la Sāmoa matalasi O matanga fie le afi le asava le vali Le la le le Volinga e penanu ai Pa'apepea Nangalo tu olo ingoa Sāmoa o le penina o yo le vasa loloa Wamatanga fie le afi le asava le vali Le la le le Volinga e te lanu ai Te pa'apepea Nangalo atu olo ingoa Sāmoa o le penina o yo le vasa loloa Angi mai se matangi e mamoli atu ai Lo alo fai la Sāmoa matalasi Angi mai se matangi
mali atuai Lo alofa ila Sāmoa matalasi Tangi e mamali atuai alo fai la Sāmoa matalasi angi mai se matangi e mamali atuai alo fai la Sāmoa matalasi Fatala fatu le tātua tunu le whaai ungo le vaiaso, alo mai le whao poponga, o tana mai Sāmoa. O le vaiaso le neina a mata wha mamaluai le wha masinonga I tua sivi sa la whai, le tula fono wha masinonga o whanua maswafa lua whelua se fulu, wa sui tūlanga I le tula fono whanua maswafa, I le a whiwa se lau valu se fulu matasi.
E le saunoa ngā loa ia le fionga le President o le whaamasinoga o whanua maswafa, le fionga le sa tele rapi wa ai. Na ia whaalia ai o sa vai wa a mata wha mamalu o le whaonga ai no le tūla fōna fōle ne o whanua maswafa lua whelua sa fulu. Ma ua manino le tau tonga o vai ngai tolu, mo le whaamasinoga o whanua maswafa, e au fie le whaamasinoga mo moe suesue he mata opu, o le whaamasinoga ma walunga mo mata opu e toe suesue, ma le whaamasinoga o tāra sanga, pe a le whaamaria ine le whaai unga mata opu, mai i se whaamasinoga ma walunga. E sili i le se fulu mata opu o mai e on whafonga whaai unga le whaamasinoga ma walunga o whanua maswafa, na wala o umoe i le aso ana na fil whaamasinoga i tua CV. Na toe whaatūlanga o maaso ma teime whafonga i le whaamasinoga o tāra sanga, po le Land and Titles Court of Appeal and Review, po o le whaamasinoga lona tolu. O le lava o whala a mawaila au mo mia mo tōng whitinga o ngā singase, i so o sa mauta ngā singase whaai tū malo e o i mauta ngā singase i tua CV mamto tua. O le ngāio inga mua lava lea le minister fōu le mtanga luenga o whalemai, le tō whāwa au au saulo malo alo whipō. Ele i alo le saunoanga le minister ina ua ia saunoa, o le reporte tasi e whao atu i a te ia, i le uti o whala au mawaila au e mau e mauta ngā singase umailea tunu. I le wheilua inga le associate mai tai tau se soi fui lea tunu ma le whionga le minister o tanga ruenga. Na saunoa ai le saunoanga au tūwa au, na ia whaalia o lana asia singa tarwai nei, na ia whasiringi ai nisi o tausi soifua ilu i tau o ngā ruenga. E tasi lava le tali mai tausi soifua na tala noa mai ai, o le lava o whala au mawaila au e tuwha tui tua mō ngā se ngase whanemai whaai tū mā lo, ato e mawhanemai te tele lea tunu. Sau noa wa au, o mata o mā siasi o le pese lava e tasi, e pese mai eita mai tai tausi soifua i whanemai whaai tū mā lo, le foiwa o mai mauta ngase au tui tua sivi mamato tua, o le tali la vale tasi, o whala au mawaila au mō le suka, ma le toto mā walunga e leo lava. Na asia le minister le whale o lo tewi nai waila au mato tua, ma waia wha mauni ai o le ua tā pena le pusa po le uta, o whala au mawaila au e awina tūna moto tele sala whai. O le mata au polisi tia leo tutongi o tausi soifua, o se tau mawhainga leo loa nga i le whiunga le minister fau mani pūlenga, mai ua au tau sa ngā fwoi o whina wina e tino mātu tua le sosi, a li matama i tai tausi soifua le atunu. Ai o le tau sangan te nei na whanto a Trelia i le komisi o tangata whainga ruenga a wivi fau o le whaatuna nganga o tu langa mga ruenga le sosa i e te tausi soifua, ma li matama i tai o le whanawhai lele. Sau no le whaatono le asosio tausi soifua ma whaafai lelenga, ia June Scanlon Louis, o le mata opule nei, pe a fuatu le telo tausanga o fi naui na pe sui mātu tuo le asosi, mai ua o fo ina malolo nisi. O senga fo e tau soifua, whato sanga i tono mtanga luenga soifua maloloina. Mai a ona approve le career and salary structure ya uni luafe lua fa. Ya e taluai la ona o le process ai al PSC e kamwhai koe kilo i le whituna inga o tangata maulatu tutongi. Fua i lunga o ala fua ma mea katati ai. Ya, tatono le aso nafisa tanu umai ai le conveyance al PSC wa amai ai le lisi o le au whainga luenga atoa sa fatalia. Because o le mea sa iai na o whaurulunga lava. Sāmoa tutongi i le whatatianga le whaavaa lea. A o le tōtele o le au whainga luenga sa fatalia o no le tōtele. Balu se lau tolu sfulu nesi solo i tono o le afo e mtanga luenga se fo malolo ina. Ia tatono o le vi inga nai fo i le atua o no lo nanga le fo i tua ia o whai mai. Ia o fo i lai overtime o mansa no mai le minister me se fo i pūlenga. Ia o le atitongi overtime o tau soifua ma fo mai fo ia mai si umamaenga o le o nanga wha soifua malolo. E si lia i le valu se furu leo whae tau se soifua,
Le na sau noai lui e au fia le si itanga o tutongi. Na vasilingia fo i le tā ua nisi o tausi soifuelunga o pengtafa i langi mawham talanga fe ave ai solo. I le o antu i le masina le i mawalava ni o lato tutongi. Maua, le maua tutongi. Le maua tutongi le payday le wa umatu le. So te le au tala e fe ave ai. Ia ai le moni. Ia ai o lo maua tutongi. O tala fawia mo le whai unga le vaiaso, whamanuia le tele le tuasi o tātu o tunu o. Whasoifuia. Talafalava o talafou mai le siufofonga o le laumua i Wellington e mo le nei tae ao a so tolu o ke topa lua a whelua 5. O le aso ana nafina a toa i ai le ono se fulu tausanga talo na whaavaina le a ai o porirua, masafa i ai se sauninga whaapitoa i pātaka, taitaina le le pulenga anu o porirua. O le sauninga whaapitoa sa tatala i tangata lautele, mana vaivaina i fo i le keke e whaamanatua i le aso whanau a ai. O Ruben Friend mai le GM Community and Partnerships na whaafeloa ia le au fia, so o ai ma le lotu na taitaina e le kaumātua angati toa Dr. Takuparai. I le saunoanga whaapitoa a leolo a vea nei mapule nuu Anita Baker, sa ia whaamataratala nisi o matatia ua au sia a ai talu mai le awhe iwa se lau ono 5. O le awhe iwa se lau ono fitu na ulua i whausia i le town centre, a e tatara le whale sukalati tele i porirua le Whitakers i le awhe iwa se lau ono iwa. Taunu umai le kamupanita avale a le Todd Motors i porirua i le awhe iwa se lau fitu 5. Whaafainga luenga i tangata e to awhe 5 se lau, mawhauina i ta avale e lua se fululua awhe le tausanga. O le awhe iwa se lau fitu ono na whausia i le whale ainga mua a le McDonald's i New Zealand. Le ana tatala lona la mua i porirua. O le tele o ngā luenga o whale te tele i New Zealand na amata whauina i le itu i sa sae o le ai Matitahi Bay. O le awhe iwa se lau i wavalu na tatala i le whale mataanga a pātaka i to tono a ai. O nisi o vaenga na laualunga i le saunoanga a Anita Baker e manatua i nisi o matati ana au sia i le a ai mai tausanga wa tea. Sa manatua i fo i nisi o tangata lau i loa i ta alonga maisi polo kalame AI Jerry Collins, Michael Campbell, TJ Bernara, Patricia Grace, Neil Yeremia, Michael King, ma Elizabeth Knox. O le whaasosoa ina o le keke sa tau a ao ina i le pule nuu Anita Baker, ma nisi sa avea ma pule nuu mua porirua e au fiai John Burke, ma Jenny Brash, o Johnny Naisbitt na whaafia i le whaamoemoe, ma sa whaai ui le puti na tapenaina i le pule ngā nuu a porirua. O le aso lulu na tula i ai luma le whaamasinonga whaitu maloa au kilani le tamaita ai a Denise Clout. O se tasi o tangata sa whainga luenga i le matanga luenga o le atina inga o anga fiso o tae mamanui lau tele le MSD. E tali i ona molianga o le ngaoi ma le tau whaavalea na ia talo sa ngai i le MSD moni fiso soani o tupete tele e tutongi ai ana pili ai whaao ngai ngō tangata 5 vai la tau te tutongi ina. Na te ena i le whaamasinonga le talosanga a Clout na tau mawhai ai ia awane i whaailoa ina lona suafa o le alawina le i unga o lona whaamasinonga i seisia so o iluma pe a whaamaonia e lena o le whaatasi na ia whaia lea mionga. Ua whaalawilo mai e le Council of Trade Unions o le aso luas fulutolo o ke topa ua fuafua e whaataunu ina i se solo te e pito i te le tanu mai le silia ma le whaase fulutau sanga o tuanai e silia ma le se fulutasi a whe 5 se lau tangata whainga luenga o le soifua malolo ina ma le tusa ma le whaase fulu a wheo whaia onga wa onga tūlanga lua ua fuafua e sabavali ese mga luenga i le aso. O lo fuafua iuni o whaia onga wa onga maua lulunga, fo maisinia, matausi soifua inisi ngai o inga, e whina winai o la tututongi ini aso o iluma. Na whaalia le perestene o le CTU Richard Wagstaff, ilungo le Tio New Zealand, a whaia e fuafua iuni o whaia onga wa onga maua lulunga ma fo maisinia, e savavali ese mga luenga i le aso,
o lona winga o le aavea ma se aso whaamawina i le tala whaasolopito o New Zealand i le toa tele o tangata whainga luenga e Sāmoa ese mga luenga talu mai le whase fulu tausanga ua tuanai. O le whaiunga le vai aso asau nei o le a whaamaonia mai ai e le PPTA pe awai e solo te e whaatasi i le aso lua se fulu tolu o ke topa. E ono a whesala ua la foina le pulengan ua aukilani i tangata e ana ta i whau le lai seneina pe ona lipotia le One News o le vai aso neina tu ina tuai sala i tangata ele sita laina ala tu ta i whau ma le fautuanga ua whaasilasila whaalawa i tele ina ia resitala ala tu ta i whau i wha maunga na mawai e silia ma le luas fulu i wafe ta i whau ele i resita laina tanu mai le aso mua au kuso e tolu afe tolu se lau fitulua sala ele i tutongia mai le tausanga taluai. O sala ele i tutongi ina o le atu ina atu le in matanga luenga o whaamasinonga la atau te tuli loa ina. I whaamaunga la tamai al Employment Hero na whaailoa manino ai o le tasi vai tolo tangata i New Zealand e silia ma le tasi le ngaluenga e ngalue ai. Ona o le tamawhai i anga whatia le tau o le soifuanga i aso ta i tasi. Na mawafo i le silia ma le whase fulu tolu pasene o tangata olo o whai ngaluenga o wataimi ma umi i tu la whai ngaluenga. Ele o iai se tausanga whaatapulaa o i la tau e ta i lua pe ta i tolu ngaluenga. O le tasi mai le toa lima e ta i lima se fulu lima tausanga ilunga. E lua vai aso talo na tau ave e Natalie McMurtry le tofinga o le pulesili mo le wha Mac. E silia ma le 25 tausanga o ngā lua i whale mai te lelo na tō mai i le taitaina o matawhai o i whaale soifua maloloina ma le poto maasani na ngā lua ai i kānata. O Februari na amatai o na avanoa le tofinga ina ua whaamawai le sa avea ma pulesili Sarah Fit. Talo na wala au ina ia whaamawai mai lona tofinga. Whaalie le taitaifono o le Patient Voice Aotearoa Malcolm Mulholland o Sarah na whaamawai ina ua mai au na tuinatu i le palemene se talo sanga na sainia i le toa se lau wafe e wala awai e whaamawai o na ua le talawhea ngai ma le tofinga. Na sau noa le suita i tae mo le soifua maloloina David Sāmoa i le amatanga o le tausanga nei e whaapea o le filifili ai o McMurtry o se isila asanga tāua lea mo le wha Mac. Ua wala au se whai tō whai tau mawhapāleni mo le soifua maloloina mo New Zealand ina ia muli ta ia ma whaataitai ia engelani. E whaasale toi whaatawina atu o junk food po o tau mawha e lei mo le soifua maloloina e iai chips ma vaisua malie. O le aso lulu na amata whaamamaluina i le sai engelani. Whaasa ile toi whaatawina o ia tau mawha i supermarketi o pamu penisini mata mai whale o loa. O le tele o tau mawha po o loa i e whaalawi loa le ai whaapea e whaatau le tasi ma wafua le tasi po o le lua fo i pepalole i le tolu tāla ua whaasa uma. O tau mawha lelelei mo le soifua maloloina ta atele e iai chips o whasi a whaaisa, pizza whaamalo, aisiku limi malole ua whaasa ona toi whaatawina i whale o loa. O le tele fo i o cereals o lo o au fia i le lisi o tau mawha ua whaasa. Ua tau fi fo i le malo i engelani le toi whaatumufua o i puwai inu sua malie e tau fia mafofo ai le putanga e le tamaiti. Na ta ua le polo ofisa mai le University o Kilani Boyd Swinburne ua tatau na whai e New Zealand se suinga whaapea. Ua laa engelani i se suinga lelei o nisi o amatanga o suinga pei o na amata whaamamaluina i le asolulu. Ai o loo fuafua e ave e sea fo i whaalawi loa po o ads i lunga o ala televise le ai whaalawi loa i ads mo vai inu sua malie. O engelani le atuna mua ua laa e whaia le suinga. Ua toi la pata ia tangata lau tele i ano fauta i le saunga le mua le fafanga o telefoni i totonu o whale tā ele. Ina ua lata i le tausanga talo na maliu le tina fastfulu ono tausanga le matua Anne-Marie O'Gorman i Ailani. Ina ua sipaka i le whangama au lana telefoni iPhone a o whaamalu na maliu i le whale mai i Beaumont i le aso tolu se fulu o ke topa i le tausanga taluai. Whaalie Joe O'Gorman le to o luo le tina ua maliu na ia mawatu Anne-Marie i
tonu o le pafu, malona manatu na pa ui to tonu peitai na maua muli muliane na sipaka ile waya e tonu mita le umi na tai mai le palaka o lona potu anga ile fale ta ele. O lo talosanga o Gorman ile kamupani fai iPhone ina ia faiani la pata inga e tusia ilunga o telefoni e fautua ina itangata ina ia awane ifafanga ina telefoni lata ile vai ona e le saonga le mu. O matilu a fesfurufitu sa maliwa i fo ise tau le ale ailone tona i Peretania ona o le fafangaina o lana telefoni sa lata ile vai. O lo otoe fa manatu mai le saunga le mu matautua na awane i fafangaina telefoni i totono o faleta ele maso o seno fuanga e lata ile vai. Tala fauia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Palo faftai nau mai tatu telefo tapinena ana fa solo tala ni usilane sunga ta se salem sem tatu tala mai Sāmoa te mo la no fa fonga il tai oni la tatu no liva fa vi fianga su filo i mai kolisi mangulunga pole a Leone High School fa vi fianga su i fo i ale fa fonga anga le tuno ina was fulo no minuto o te nel valu tatu al si fonga le mo talo fa la va.
Faasilisilanga tāua mo le palota Wellington City Council. Le mamalu o Sāmoa lo o lala i le Eastern Ward. E iainu unei, Gilberni, Rongotai, Ataitai, Rose Neath, Melrose, Lyle Bay, Houghton Bay, Maupuia, Miramar, Strathmore, Karaka Bay, Moore Point, ma Breaker Bay. E talosanga atu, mo lau palota, mo wa'u le suitau vato o tasi o Samoa, ma le Pasifika le Eastern Ward. Mana o mia lau palota, o waso tātou no foa i whainga anu o Wellington City Council. O le so iwo se te mai lafo tuai pepa palota i lo utua tusi. E te talai ona e palota e whaangata i le aso sefulutasi o ke topa i le sefululua le awauli. A mai ona tusi nu mela o lau palota, ona tu ule le teu tusi o saunia ma lafo i le whalemeli post office. Pe tu i ka alone lanu moli o saunia e supermarketi po whale tusi. Mana tua e whaangata uma palota i le aso sefulutasi o ke topa i le utula e sefululua le awauli. O le Eastern Ward e se fulu tasi sui tau vā, ai na o le tolu no foa e avanoa. O le fautuanga, pālota lava na o le tolu tangata e te mana o iai, e te le tau pālota i tangata uma e se fulu tasi o lo iai le lisi. Tusi le numera tasi i talane o le ingoa o le tangata e te maasani, maua e filifilia e numera tasi iai lau lango. Wha solo i le lua ma le tolu, mo isi tangata e te ilua ma lango ina. O lau palota mo wa'u, o lau sao fo ile na ili whaalelei o pūlenga le council. Whaititia rates ma rents, tupi tutongi o whale, whaalelei au wala, whaalelei no whanga whaitele, e pe o paka swimming pools, whale tusi. Whaatele ni awanoa, mano whanga mo tamaiti matupulanga ta aloai, whaalelei pasi lau pāsese i taimi, mano whanga tala whea ngai, mo tangata mātustua. Whaititia tangata mo moe i whafo whale loa, ma aisi tupe ai, ona e afia e pisinisi ma le saonga le mo tangata whaatau. Pālota no mera tasi mo kena akui. E tā ua lau pālota mo wau, o wa e tā ua lau leo, o lau sao mo Wellingtone, mo le numa nai o tanto uma. Whaafitai, kena akui, sui tau wā Eastern Ward, mo tukairangi. Malo whaafitai, o le ualus fulfa minute o te nei valu, ia, nei whaamanato le tātou whainga pālota leo o lo manei. Ia ua ne ngalo na whailau pālota o tātou saona i upu whai whaaloto i whale nei mano ni usila. Ia mesa le pālota o le tausanga whau pālota tele a tātou. Whau nei whawhiwhianga o le tai au, ia o le tāu le iwa tātou telefou afa le iwa tala la urunga le vaias. Ia māloa whatalo whātu nei tātou wompa anga o lo ki mai li te olo nei tai au. Alo whtele atu porkolame ulos furu 5 minute o te elvalu.
Fianga mana fai pese na ale code na li is ina ua toi luas fu 5 minute ona tale o le iva mo le iva tatu telefon fa poponga lona lua. O le utatu ye ile nei la lo langi o le tele o le to mai pe o le ata mai fa faulinga. Fausia ila to ile poto ma le la ui mata avale fo i fe o ilungo le au le ia ta avale. O le mela o tupu. Afa tu la leo ia le ta avale. Ia ele lo po ia vele ticket. E na mau tasi o ta avale le fai tau tu le utala i tau nei fa tu le ta avale. El me fa tu na tu ta avale. Sia ki atu le sia ta avale le anu na ta avale. Le no winga e pe foringa mai e ta tau fo ila na se system fo ile po se au wala i fa ngalu ina ile fa sala o ta avale online. E au no male ye yo se leo e fa tu ina ta avale ne. Ia va pena e se ta avale lea ia mane fo lo vili mai o fa tolu va lima o fa ta si pen pe a faisa e ta avale e le isi ta avale ia mesi o to i Amerika o tele o lo ni usila po o sta avale fa pe ine te o se a ua e pe ia le ai o to i Amerika ia va pena e na vili mai le o fa tolu va lima o fa ta sta tu tala no ai mana fo itala o si me fa pe se ta tu e se vol tu langa o la langi mal tu langa o tatu ye nei time ya e ma li fo ya so ye ai mana o miele so so ni le ofisa e te alu le ofisa pe te vili le ofisa o termine ya wo esel me wo ya vili atu ya ai alu sa o telefoni no tala no ma le computer la tala no mai e pe o le swing ole na o lo o ta li le time nei se tali mai ale Hamas i vaenga o fuafuanga mamau Amerika Israel le malile malo Muslim ya lapi ya elus fulu vaenga mayo o to ina tu le Hamas saini o te loele o to mamao ona umale o le taimi na tu ina tu tono le fitus fulu loi tu la te los taimi o le asol nei po taia o e umaile le fitus fulu loi tu la na tu ina tu tali mai amai alo ya ona la o tu ina tu ia le ni fatanganga po le lango o Trump ia Israel pe na fali la to palmia Netanyahu o le ala to wo fa umanga luenga e o no mal to fa tali si pe ale talia le plan po fu maula tu ina tu e saini e Hamas e tele yo va a na malanga mai Spain ia o la to lo itanga te e o mai anga i casa e o mai ia mo soani e le wata fia malava le mano Israel e o lo i matanga ni usila matanga Australia i ton lungo va nei ma lo o fa pe mai le ipa ta tau i le national malfenga malo lo inei ona va ai le tatu tanga le lungo va nei ya tani mai le palmia o New Zealand Luxen o mana tala noa e le minstama o nanga le malo Israel e tauna muli ta ia tula fono fa malo le va ia le leo tanga New Zealand pe to tolu e mo te fa pe mai Luxen sa le te tau na o i va nei ya o le fa mo la tamai tau vo le ai wa tele o tanga tanu es o le tau mo fai o tanga tane ia sawa ina la to Israel ia tile ina makale anga Israel lalang aleva ia to lawo mo mai li poti pe o tala lo fai tau o lawa umana va ia le leila to ma avatu Israel ia mata penal to ti poti ese mai tu o tau na no ia pe o le winga o le fa mtalanga a sasi Israel i la to vai ngotanga tanu ne wa tele atu no lo ye la tu tanga te lungo va ane ia o le ta ulenga ina fo na la to ia ma tile ana tafu le afi ma ta ulenga ina ia nei le tai au le va tu tala mai po fai mai le sa no le pale mia o peletania fa ma fa na ia inga utaia na os fa ia i se sunako i to tono peletania i le po tai mini usila mani liu to lua lo manu anis e la to e ele so tanga ia ma vainga fa terrorisi ona fi fo ile na loka istanga te to tolu na ele tau pulenga o le tangata ele so tanga ma le Hamas ia il mata upule nei ia lo vesia ele tatu la lo langi le so ya tatu taria wele se so tatu au mene o le tangata e maliu
tau te momomo tātou loto i le alo lofa nei tangata i kasa, o i sisifo, o i mātū, o i saute, ule lopo whiao, iai. Talu waile tau mawhaio Israelu. Ina ia fufuru e se ale ha maasa mai tutono o kasa. Ono le whae la vena na tupu lua whilu o tolu le aso fitu. O ke topa. Mau tātou i lolo ia yangi ngafa pe. A whai ole nu o le tua leo le alma fu anga tau. E matua fu tātou le whaavai le tua le tau a tātou. Tau ai tutono tātou loto tātou whese se inga mamisa msori ngā tū la whono le vea tau tātou. Te leo mea tupu i Sāmoa, New Zealand, Amerika ia. In God we trust. Ya ole mea tas. E tātou one tale whaasolo pito nulo Israel. O se nuu na whaalongo tatai le tua. Ia ele tu ua ele sala e whaasala. O stala wata i ta ilu malanga mai eko pito i kanan. E 4 miliona na whana o mai wao. Na ole lua tangata na whana nau tono eko pito na o i kanan. Ai whioti umai wao ono le whaalongo tatai. Whasioti ele atua. Ia tangata nei pefi o tātou. O le nuu o tangata ia o tangata Israel. Pefi o tātou Sāmoa. E leo ni angelu tangata la. E fo i tātou mana onga ita, mana onga tātou langona o le ita, langona o tau masoi, langona o le fia, langona o le alofa. Whapela fo i tangata la e le ni angelu. Mo tangata fo i pe o tātou. Ia, o le mea fo i la tupu. Ai pe o le se senga. Tātou talia o ngā le li. Ia o Israelu, o le toa tele o i lātou la whaatatali lātou mesia, whamei ele i saulu lātou mesia, o lo o whaatatali. Ia o tātou, ia lewa i eire. Le tātou runga whaakewisi ano, o le tātou mesia, o le eri o Jesu Keriso. Ia leo tātou tali tonu ia na o onga. O le whenga fau, ia, whamangalo atu, alofa atu, tatalo atu, mwhamanui atu, o umale mele o le tau i masui, e o le nifo, o le matalala e whai e le tele o tangata le nua le tua. Tātou nu ese, ia lea umatua maua le tātou avanoa. Ia, aila i o le manu o ulu, maua le tātou avanoa, pia upo le. Asani na sau no le sunga to le tai David tua. Ia, whawhiwhianga o le tai au. Ina o toi 15 minuti o le tai leo le iwa. Abu pongo tātou le folu tai o le tai le iwa. Fongo le lau mua tālo whalawa.
tamatane o le mumata I le afi Se vai ane la whasasaunga E se launga la o auna I mafofaunga ki li Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Ala tofia tamatane o pui puinga ainga Se vai ane la whasasaunga E se launga la o auna I mafofaunga ki li Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Kasi le kama e valua popo, o lesi kama e kakau. Rua kama e valu kau, o le si ofu au. O eke kumai ai le pusa le u, ola le mafofau. Ako fafie ngai au kuanga, whaloloa i o kau au. Fili mai lau ua, le angai wapenga asa le umu. Bakungi maa asa o lo saitu le vai ia kumu. Maa i lau ia ofi, ma le lau mango, oi i sulu e koe fili, ma le lau ria ngale wai fafo le uro le sumu. O maa fea, le mawhainga kali e lango lango. A asa le ango maa Amerika e le vai singango. Pasi mai le se sae, ka buke whai a mama. Me iengi meanga kukoianga poe, mga oi koe whaafanga. Ai ale ai, kango loi whasusu mai no pea kanga. Su e masau ia ofi, ole a o mule mua kama. Cinderella, sau oi I pe ai ke pae e. Lua lau niu le leiva ai oi I se e. Ipi I mau Spider-Man, ipi e beise fe e. Se si ai pa u, ai le umal kako bise man. Toke tamatane o mumata I le afi Se vai ane la whasasaunga E se launga la o auna I mafofaunga ki li Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Ala tofia tamatane o pui puinga ainga Se vai ane la whasasaunga E se launga la o auna I mafofaunga ki li Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Vai mai mama, e mua mua le sua le whawhea ngainga, so oi le ma le sua, o le sa o le ngai ainga, Sāmoa, o me ngai whai ma masanginga, o lalawhanga, e pele I lo loko whaalanginga, o le moanga I le ausi, e poko e inga whamai o le IVV, o le fuela velave, o le koko o le ngausi, o le kupua I le make ia, o le vau filifili nga o le apunga ki sila fia, le so ngalo kia mea, kakaunga e whaai keke, pe ia so whai special units mai meleke, ka apela songa fuai ko pusa apampang keke, pe ia ke la vese mawui e mai kai skeke, ko fia o ka u, o le pui pui, o whawhinge mamakua, ia fulo kau kua a eso ea, shua ke mau le pukoi kua, whai o le palapala, makua I opal mango sua, ngo o fongo whakapii, wai lai kiki, le avi vii e whinga kāleanga e kose I wala lii, whai vau ka maali I o le whekalai, o whai vau le au manga, o kua ingo le fongo makai, ma aloso le ngu, e pola pui pui ma vaavai, so maku palapala I te a, o wanga ngalo se kakalo whaafukai. Ala tofia tamatane o le mumata I le afi Se vai ane la whasasaunga E se launga la o auna I mafofaunga ki li Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Ala tofia tamatane o le pui puinga ainga Se vai ane la whasasaunga E se launga la o auna I mafofaunga ki li Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. O le kama le mangu, e whawhanga I ke wila, whangala au I ila, o whenila, o musenta ma ke kapila, au kākou. Fiu e ei whusipau, salu lima, o se vai, o se sae, wai au ki poki wila, sau malea oa inga e kuki kalinga, o le kama I ki ke poko, e ngake whao ngā inga, e vili leo leo e a, loka la lau koe inga, se kango I whaawasenga, mai kausanga o langa kausinga, la makufu le manu, makiva le kango lima, nga o langa kusipa ia le sa lima ka ika inga, alofa lo uso, awangi whase inga, lo mafau ia whangoa mua lo a inga, ia a aisa kausinga, o le kama Sāmoa mongi, lo kiu ke leo skai, kusa pe au sange se makiva e whafsa ngai, mangu ia sa lilo, e mafu le whakufai, whamangu yanga mai makua, lau au lo mole lumangai, se whakalakalango, so se whawhika uli kango fofo wa Sāmoa, o le bonga e loa, e fofo e le ala mea, pa mai foa a e rap mai ngai peia o e le fuea. Ala tofia tamatane o le mumata I le afi Se vai ane la whasasaunga E se launga la o auna I mafofaunga ki li Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Ala tofia tamatane o le pui puinga ainga Se vai ane la whasasaunga E se launga la o auna I mafofaunga ki li Lei se boka, lei
se cheese, lei se tequila, vai a whaafia, lei se poka, lei se pia, musika e pakilia. O le tofi tamatane, o le mumata, i le afi, se vai ane la whasausanga, e se launga la opana, i mafufonga ki li. Lei se vodka, lei se cheese, lei se tequila, vai a whaafia, lei se poka, lei se pia, musika e pakilia. O le tofi tamatane, o le puipuinga, ainga, se vai ane la whasausanga, e se launga la opana, i mafufonga. Ya, malo, malaya le fatunga le sunga ya vani atoloa. Ya, o lo tau al tofi o tamatane. Ya, mana ia tele mafofonga o le fatu pese. O tofi ai o tamatane, ya, tato lo tu o le mkuka. Faya fi au. Ya, o le nei time. Ya, ui fo le swinga ua. Ai fatasi matua mfanau. Tal no pena maile vai aso. Yo, ya, o le swinga fona le utatu iai. Tal no e lau ai. Faso o anime o mafti e tamaiti. Ya, fa longo matua se itu fa mai. Ya, na maua fo le le ava no so sone matua nei tamaiti. Manu ia le fa unga le vai aso so. Ya, o le te va vai atu o le nei aso. Ya, le la mo le no e. Atu le pepa le tai o nei le fa matala mai le ta mi sanga la kapile ta o le. Ya le ngol ta mi sanga. Ta me se to su atu le si tu lau le sa we ta la ngol ta mi sanga. O le la ka ta mi sanga la kapile le o fo mai tu petite le ta o le Rebel Rugby 360. O le fofu a mata ya oktopa le tausanga le lua felua ono la tu lua felua fitu lua felua valu. E o le ua tutu malosi uni la popo a ia tauta loka la tau tama i kon kalate. Ia ua le tau sina le taamisanga lea. O taamisanga le nei. O le ala tau wha kon kalate i tama la kapi tauta ua le lalolangi lakpi uni ma la kapi liki. E mawhaina o atu le kon kalate ale tama to tasi le miliona whasela wafe le taamisanga tasi. No inga fa pe lua masina pe se fulu vai aso e fel taamisanga. O le tupena e maua le tama e mawhaina o atu le miliona whasela wafe. Ai fuala lak piuni le temine. O le kon kalate le na ufa alongo nea tu estama leo noa lo le sio le na whaieni e Australia e whasela wafe le tausanga. Tausanga. Runga toru tausanga e afe rua se lau. Waila le mamaho le waa. Tele la tama le ua maua le utala noa i ai i le vanga le. O tunu ule le wha moe e peispe tu wai au le tamilisanga le. O lone tona o Miami, Tokyo, Dubai, Boston, Cape Town, o Lisbon, Yama Madrid, o inai Spain. Ya, e si tatou mata matuli matai po le ale format, po le ale whaatulanga o ta alonga le. Uai, a whatata inga whapeo tama Sāmoa, ni usila Australia, Falani, a Whiwike Saute, Amerika. Whaakon kalate le au lela an peisi toni o Tokyo. Ia o tama mai whiti tonga Sāmoa, a Whiwika, Falani, Engelani, Aielani, tu whaatasi, ia o le au nai peisi tonu o Madrid. Ia po tono Cape Town, ese uma. Le uma whaakon kalate. Ia, alona wingo tātou tangata mata lela maua lava noi mata fo i lea fo i tu inga ta amirisanga. Ia o le ua lu i le ta amirisanga nei ia le World Rugby. Mese le Rugby League. Ina ia va aile le itama. A le ua whaatulanga mai le tae o nei wa atu inisi o tala. A le ua whaatulanga mai le laka pi uni. Ia aia inga o tamata alo ina ia lava le tolu sfuru ta alonga le tama le tausanga e tasi. Ai whaatanga le 5 vai aso e malolo le tausanga. Nei lo le mele o le tui o le ola le tamalaka pi le tausanga atoa. Suinga fauna le utiu mai le ufa ilo mai le laka pi uni le tae o nei. Ina ia maua ila ava noe malolo ina i tama. Ia, talo fai. Ia, e mai sea o ngā mo tato whanau le fai ai. Tele whanau sa mo laka pi uni laka pi liki e tu i le tino. Ia ute lola a o ngā tele ia le fuafuanga lea. Ia te au i o le mane e fo o le Rebel Rugby 360. O le a tele ia vanoa. Man tua tātou sa mo man Pasifika e fia tele tālonga ni o le laka pi. Ia, ele ngatala laka pi uni, o le laka pi lea 360, ia man laka pi liki. Ia le la a sala lau solo i tātou ta meite maua e latu kon kalate. So soni na i o latu wainga. Ia te au i tua mane ia. E le tu le lei laka pi uni man laka pi liki ta loka la tau tama. Ia ai le lei mo se le ni ta meite. To e tele ia vanoa. O le fatita inga, i le laka pili kia ia pia marifase lau tama i whaina la tau loka ina. Ai whawhiala al fisa lau wafeo isi tama i Australia ni usila mara Pasifika i lein kon kalate. Langa lai titi le avanoa.
Ai a whaatanga lola le rugby 360 e whaatamoe. Ia o maua kon kala tēnei ista mai te leini awa no. A mai ala tātou whawhiwhianga on whaafonga le telefone la tā leiva. Tolu minuto leo tōna tā leo leiva. Whātala whātu le tātua tanu o le whaai ungo le vaiaso, alo mai le wha o poponga, o tana mai Sāmoa. O le vaiaso le neina a mata wha mamaluai le wha masinonga I tua sivi sa la whai, le tula fono wha masinonga o whanua maswafa lua whelua se fulu, o sui tūlanga I le tula fono whanua maswafa, I le awhiva se lau valu se fulma tasi. I le saunoa ngalo ia le fionga le presidente le wha masinonga o whanua maswafa, le fionga le sa tele rapi va ai. Na ia wha alia ai o sa vai wa a mata wha mamalu ele wha o ngai no le tula fono fole neo whanua maswafa lua whelua se fulu. Ma ua manino le tau tonga o vaenga tolu mo le wha masinonga o whanua maswafa e au fie le wha masinonga mo moe sue he mata opu o le wha masinonga ma walunga mo mata opu e toe sue ma le wha masinonga o tālo sanga pe a le wha amalia ine le wha ai unga mata opu mai I se wha masinonga ma walunga.
E sili ili se fulu mata au po mai o na fafonga wha ai unga le wha msinonga maa walunga o whanua maswafa. Na wala au umoe ili aso ana na fil wha msinonga i tua sivi. Na tue wha tūlanga o maaso ma teime fafonga ai le wha msinonga o tāru sanga po le Land and Titles Court of Appeal and Review po o le wha msinonga lo na tolu. O le lava o whala a mawaila au mo mia mo tōng fitinga o ngase i so se mauta ngase wha ai tu malo e o i mauta ngase i tua sivi mamto tua. O le ngaio inga mua lava lea le minister fau le mtanga luenga o whalemai, le tō whawa a wau saulo malo alo fipo. E le i alo le saunoanga le minister ina ua ia saunoa, o le reporte tasi e wha o atu i a te ia, i le uti o whala au mawaila au e mauta ngase umailea tunu. I le whailua inga le asosiata mai ta i tau se soifua lea tunu ma le whionga le minister o mtanga luenga. Na sauno ai le saunoanga au tūwa au, na ia whaalia o lana asia singa tatwai nei, na ia whasiringi ai nisi o tausi soifua ilu i tauoringa wenga. E tasi lava le tali mai tausi soifua na tala noa mai ai, o le lava o whala au mawaila au e tuwha tui tua mō ngase whalemai whae tūma lo, ato ai mawhalemai te tele lea tunu. Sau noa wa au, o mata o maa siasi o le pese lava e tasi, e pese mai eita maa i taitausi soifua i whalemai whae tūma lo, le foiwa o mai mauta ngase au tui tua sivi mamato tua, o le tali lava le tasi, o fuala au mawaila au mō le suka, malitoto maa walunga ele o lava. Na asia ele minister le fale o lo tewi nai waila au mato tua, ma waia wha mauni ai o le wata pena le pusa po le uta, o fuala au mawaila au ina tulamutu tele sala fai. O le mata au polisi tia leo tutongi o tausi soifua, o se tau mawhainga leo loa nga i ele whiunga le minister fau mani pulenga, mai wau tau sa ngā foi o fina wina e tino mātu tua le sosi, a li matama i tai tausi soifua le atunu. Ai o le tau sangan te nei na whanto a talia i ele komisi o tangata whainga aruenga a wivi fau o le whaatuna nganga, o tu langa mga aruenga le sosa i e te tausi soifua, ma li matama i tai o le whanawhai lele. Sau no le whaatonu le asosi o tausi soifua ma whaafai lelenga, ia June Scanlon Louis, o le mata opule nei, pe a fuatu le telo tau sanga o fi nawi na pe sui mātutu o le asosi, mai ua o fo ina malolo nisi. Pasenga fo e tau soifua, whaato sanga i tono mtanga luenga soifua maloloina. Na mai ona approve le career and salary structure ya uni lua fe lua fa. Ya atalwai la ona ole process ai al PSC e kam fai koe kilo ile fituna inga o tangata maula tutongi fua ilunga o ala fua ma me fatati ai ya tatono la so nafisa tanu umaya ile le conveyance PSC wa amaya ile lisio le afainga luenga atoa sa fatalia because ole mesa ya na o faulunga lava Sāmoa tutongi ile fatati anga le faavaalea a le totele le afainga luenga sa fatalia ona le totele balu se lau tolu sfulu nesi solo ye tono le ole afo le tanga luenga se fo maloloina ya tatono ole vi inga nai fo ile tua ona olo nanga le fo i tua ya o fai mai ya o fo ilai over time o man sa no mai le minister me se fo pulenga ia ole atstongi o taimi tau soifua ma fo mai fo ia mai si uma mai ngole o nanga fa soifua le E si lia i le valu se furu leo wha e tau si soifua le na sau noai lui e ao fia le si itanga o tutongi. Na visilingia fo i le tā ua nisi o tau si soifua lunga o pengta wha i langi ma wha amtalanga fe ave ai solo i le o antu i le masine le i maua lava ni o lato tutongi. Maua tutongi pe dei le o umatu nei. So te leo tala e whiawe ai. Ia ai le moni. Ia ai o lo maua tutongi. O tala fawia mo le whai unga le vaiaso, whamanu i le tele le tuasi o tātu o tunu o. Whasoi fuia.
E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mo le nei tae ao. E to mo atu I tala mai atu no mamao, e to anua tangata na lipotia le tio New Zealand na maliliu, mai se oso whainga I se tasi ono whanga I whaatasi ai tangata iutai ai Engelani, e whai aila lato tapua inga, o le aso tofi I le taimi Peretania, na aveina I le na whaiale oso whainga se taawale, anga isa au I tangata sa whaaputopoto I lea no whanga, ma whaau oile maliu I se kulati, I li potia leo Peretania, na moli mau, na nanati atu leo mawhana le na whaiale oso whainga, ma mawaini pomu na sai ilo tino, o le aunga o le whaaputopoto tangata iutai ai lea taimi, o se aso tāua I le kāle na whaaiutaia, e whaatasi ai tangata e tāpuai, ana pongi, ma whaato ese le atua, e tāua o le Yom Kippur. Inisio li poti, o si tiele numero o pe papalota o whaafo I atu I le masina nei, pe a whaatusa I le lua lua. I whaamaumaunga talo mai le aso momo o ke topa, a o toi se fulu aso o I le aso le palota, o lo whaali ai e ono se lau lua se fulu lua iwa se lau tolu ono, palota ua whaafo I atu, tu salea mali se fulu walu pasene o tangata yanga wa ai palota. A whaatusa I whainu mera le lua, a o toi se fulu aso o I le aso le palota, e na o le tolu se lau lima se fulu tolu afe ma le lima, palota na whaafo I atu, tu salea mali sili la ititi mali se fulu pasene o tangata yanga wa ai palota. O lo valo ia le pule sili o whainga malo la itia New Zealand Scott Nicklin, e whaase fulu pasene e ono si iti ai le numero o tangata palota I le tausanga nei, whaatusa I le lua. O la sofito o ke topa e whaangataio na mawhaio na lafo pe papalota I le meli. Ai o le auli o le aso se fulutasi o ke topa, e whaangataio na mawhai na tuina pe papalota I to tonu o pusa a pule ngā nuu. E tolu isi tangata fōu ua whaamaunia I le misela I Northland, pe ona whaalia I li poti le One News I le aso. O se li poti la tamaile a le soifua maloloina, talona maua le isi tangata e to atasi I Queenstown, I le vai aso nei. O lo ngā lulu le soifua maloloina lau tele a New Zealand, e sa ili no whaanga na wheo ai ai tangata ua whaamaonia. O lo whautua ina le matanga luenga tangata New Zealand, e tele ina malanga I whawhatua le atunuu, e whautua ina I le pepesio le misela I Australia, Indonesia, ma Amerika I mātū, ua whaamanatu mai ai fo I le tāua, o le whai o tui pui o le misela. Na loka ina leo se tamafitu sfulutausanga ma se tina 5 sfulutausanga le matua, ona o le la umia ina o le aisa o le methamphetamine I lunga o le vaai pectin, e se fulutolu molianga ua molia ai le tama, e awhia I le sapalaina o le pi ma le aisa, molia fo I le tina I le sapalaina o le meth, na whaalia le sa tinisinia o lo suesueina le mata upu, e na te talitonu o aisa na maua, sa whaamoe e sapalai atua I se no fuanga I Marlborough. O le aso lua se furuli mo Novema le atula e ai I la ua nei, I numa le whaamasinonga whaaitu malo I Blenheim. O le aso ana nafina atoa I ai le ono se fulutausanga talo na whaavaina le a ai o porirua, ma sa whai ai se sauninga whaapitoa I pātaka, taitaina le pule ngā nuu o porirua. O le sauninga whaapitoa sa tatala I tangata lautele, ma na vaivaina I fo I le keke e whaamanatua I le aso whaanau a ai. O Ruben Friend mai le GM Community and Partnerships na whaafeloa ia le awhia, so o ai ma le lotu na taitaina e le kaumātua angati toa Dr. Takuparai. I le saunoanga whaapitoa a leolo a vea neima pule nuu Anita Baker, sa ia whaamatalatala nisi o matatia ua ausia a ai tanu mai le awhe iwa se lau ono 5. O le awhe iwa se lau ono 7 na ulua I whausia I le town centre, a e tatara le whale sukalati tele I porirua le Whitakers I le awhe iwa se lau ono iwa. Taunu umai le kamupanita avale a le Todd Motors I porirua I le awhe iwa se lau 7. Whaafainga luenga I tangata e to awhe 5 se lau, ma whauina I ta avale e lua se fululua awhe le tausanga. O le awhe iwa se lau 7 na whausia I le whale ainga mua a le McDonald's I New Zealand. Le ana tatala lona la mua I porirua. O le tele o ngā luenga o whale te tele I New Zealand na amata whauina I le itu I sa sae o le ai ma Titahi Bay. O le awhe iwa se lau I wavalu na tatala I le whale mataanga a pātaka I to tono a ai. O nisi o vaenga na laualunga I le saunoanga a Anita Baker e manatuai nisi o matati ana ausia I le a ai mai tausanga o tea. Sa manatuai fo nisi o tangata lau I loa I ta alonga maisi polokalame AI Jerry Collins,
Michael Campbell, TJ Bernara, Patricia Grace, Neil Yeremia, Michael King, ma Elizabeth Knox. O le whaasoasoaina o le keke sa tau a aoina i le pulenuu Anita Baker, ma nisi sa avea ma pulenuu mua porirua e awhia ai John Burke, ma Jenny Brash, o Johnny Naisbitt na whaafiafia i le whaamoemoe, ma sa whaaiu i le iputina tapenaina i le pulenga nuu porirua. O le aso lulu na tula ia i luma whaamasinonga whaitu maloa au kilani le tamaita ia Denise Clout o se tasi o tangata sa whainga luenga i le matanga luenga o le atina inga o anga fiso o tai mamanui lau tele le MSD e tali i ona molianga o le ngaui ma le tau whaavalea na ia talo sa ngai i le MSD moni fiso soani o tupete tele e tutongi aia na pili ai whaongai ngō tangata lima vai la tau te tutongi ina na te ena i le whaamasinonga le talosanga a Clout na tau mawhai ai ia awana i whaailoa ina lona suafa o le alawina le unga o lona whaamasinonga i seisia so o iluma pe a whaamaonia e lena o le whaatasi na ia whaia le a mionga. Ua whaalawilo mai e le Council of Trade Unions o le aso luas fulutolo o ke topa ua fuafua e whaataunu ina i se solo te e pito i te le tanu mai le silia ma le whaase fulutau sanga wa tuanai e silia ma le se fulutasi a fe lima se lautanga ta whainga luenga o le soifua malolo ina ma le tusa ma le whaase fulu a feo whaia onga wa onga tūlanga lua ua fuafua e savavali ese mga luenga i le aso. O lo fuafua iuni o whaia onga wa onga maua lulunga, fo maisinia, matausi soifua inisi ngai o inga, e fina wina i o la tututongi ini aso o iluma. Na whaalia le perestene o le CTU Richard Wagstaff, i lungo le litio New Zealand, a whaia e fuafua iuni o whaia onga wa onga maua lulunga ma fo maisinia, e savavali ese mga luenga i le aso, o lona winga o le a avea ma se aso whaamawina i le tala whaasolopito o New Zealand i le toa tele o tangata whainga luenga e savavali ese mga luenga tanu mai le whaase fulutau sanga ua tuanai. O le whai unga le vai aso asau nei o le a whaamaonia mai ai e le PPTA pe awai e solo te e whaatasi i le aso lua se fulutolu o ke topa. E ono a whesala ua la foina le pulenga ua au kilani i tangata e ana ta i whau le lai seneina pei ona lipotia le One News o le vai aso neina tu ina tuai sala i tangata ele sita laina ala tu ta i whau ma le fautuanga ua whaasilasila whaalawa i tele ina ia resitala ala tu ta i whau i wha maunga na mawai e silia ma le luas fulu i wafe ta i whau ele i resita laina tanu mai le aso mua au kuso e tolu afe tolu se lau fitulua sala ele i tutongia mai le tausanga taluai. O sala ele i tutongi ina o le atu ina atu lea in matanga luenga o whaamasinonga la atau te tuli loa ina. I whaamaumaunga la tamai al Employment Hero na whaailoa manino ai o le tasi vai tolo tangata i New Zealand e silia ma le tasi le ngaluenga e ngalue ai o na o le tamawhai i anga whatia le tau o le soifuanga i aso ta i tasi. Na mawafo i le silia ma le whase fulutolu pasene o tangata o lo o whaingaluenga o vataimi ma umi i tu la whaingaluenga. Ele o iai se tausanga whaatapulaa o i la tau e ta i lua pe ta i tolu ngaluenga o le tasi mai le toa lima e ta i lima se fulu lima tausanga anga ilunga. E lua vai aso talo na tau ave e Natalie McMurtry le tofinga o le pulesili mo le wha Mac. E silia ma le luas furu lima tausanga o ngā lua i whale mai, te lelo na tō mai i le taitaina o matawhai o i whaale soifua maloloina ma le poto maasani na ngā lua ai i kānata. O Februari na a matai o na avanoa le tofinga ina ua whaamahawai le sa avea ma pulesili Sarah Fitt. Talo na wala au ina ia whaamahawai mai lona tofinga. Whaalia le taitaifono o le Patient Voice Aotearoa Malcolm Mulholland o Sarah na whaamawai ina ua mai au na tuina atu i le palemene se talo sanga na sainia i le toa se lau wafe e wala awai e whaamawai o na ua le talawhengai ma le tofinga. Na sau noa le suita i tae mo le soifua maloloina David Sāmoa i le amatanga o le tausanga nei e whaapea o le filifili ai o McMurtry o se isila asanga tāua lea mo le wha Mac. Ua wala au se whaito whai tau mawhapaleni mo le soifua maloloina
Mo New Zealand ina ia muli ta ia ma whaataitai ia Engelani. E whaasale toi whaatawina atu o junk food, po o tau mafa e lelelei mole soifua maloloina e iai chips, ma vaisua malie. O le aso lulu na amata wha mamaluina ile sai Engelani. Whaasa ile toi whaatawina o ia tau mafa i supermarketi o pamu penisini mata maifale o loa. O le tele o tau mafa po o loa i e whaalawi loa, le ai whaapea e whaatau le tasi ma wafua le tasi, po o le lua fo i pepalole i le tolu tāla ua whaasa uma. O tau mafa lelelei mo le soifua maloloina ta atele e iai chips, o fasi a whaaisa, pizza whaamalo, aisiku limi malole, ua whaasa ona toi whaatawina i whale o loa. O le tele fo i o cereals, o lo o au fia i le lisi o tau mafa ua whaasa. Ua tau fi fo i le malo i Engelani, le toi whaatumufua o i puvainu sua malie, e tau fia mafofo ai le putanga e le tamaiti. Na ta ua le polofesa mai le University o Kilani Boyd Swinburne, ua tatau na whai e New Zealand se suinga whaapea. Ua laa Engelani i se suinga le lei, o nisi o amatanga o suinga pei o na amata whaamamaluina i le asolulu. Ai o loo fuafua e ave e sea fo i whaalawi loa po o ads i lunga o ala televise, le ai whaalawi loa i ads mo vainu sua malie. O Engelani le atuna mua ua laa e whaia lea suinga. Ua toi lapata ia tangata lau tele ia no fouta, i le saunga le mua le fafanga o telefoni i totonu o fale ta ele. Ina ua lata i le tausanga talo na maliu le tina fasfuluono tausanga le matua Anne-Marie O'Gorman i Ailani. Ina ua sipaka i le fangama au lana telefoni iPhone a o faamalu. Na maliu i le fale mai i Beaumont i le aso tolu se fulu o ke topa i le tausanga taluai. Faalie Joe O'Gorman, le tooluo le tina ua maliu, na ia mawatu Anne-Marie i tono le pafu, malona manatu na pa ui tonu peitai na maua muliane na sipaka i le waia e tonu mita le umi na tai mai le palaka o lona potu anga i le faleta ele. O lo talosanga o Gorman i le kamupani fai iPhone ina ia faiani la pata inga e tu sia i lunga o telefoni e fautua ina i tangata ina ia awane i fafanga ina telefoni lata i le vai ona e le saonga le mu. O matilu a fisfurufitu sa maliwa i fo ise tau le ale ailone tona i Peretania, ona o le whawhangaina o lana telefoni sa lata i le vai. O lo o toi whaamanatu mai le saunga le mu matautua nā, awane i whawhangaina telefoni i totono o whaleta ele, maso o se nofoanga e lata i le vai. Tala whauia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Malo whaftai sifuru lua le stemi o tātou alfou lua sifuru minutu tēnei le iwa le tautua le sifonga le no mua whamano atu le whafonga mai. Ia, ute i loa le tala lea na whatu nei ana i tātou talfou le tina fo le lau alu tono le whaleta e le e ta i atu le waia mai lona potu e palaka e lana telefoni. Ia le na maliu ai. Ia, matua le tina i whasifuru ono tausanga. Ia, ute i loa tātou mātua o tātou mātala o mai me whapea. E o foi au tau ia na ia inga i whanau pepe, whanau laiti le wa matana whetolofi ma. A matana tasi lua tolu tau sanga le mātutua. Ia vai tau whanga maa nai solu le waia. O nei ele mena tupu i nei tau sanga ma vai. Tolo tu ale pepe le a inga. La solu le whanga maa i le palaka. Ala e ola le palaka. La kulo tu ule waia i le ngutu. Si paka ilo le pepe ma mauelo na ola. Whamanatu o tuai nei vaenga na ule whaatamala tātou. O vaenga iei palaka e tuu iei ni me pupuni ai. Ia e iei vaenga iei whaatau ma le whalolo e sulu tu tono le palaka. Ia e le mawhai le tamititi. Ia ona i whamanatu nā mo le saonga le mu. E tei me e whaatau vā ale wa aise me. A ole mena tupu le whaala vela. Le la tātou wanga i tau mawhana whana e te le na tāma mo e solo nei tamaiti i tuo milungo. Wala ia whaifia a inga po whata singa le iloa lai la lafi tamaiti i lalo ta avale mo. E manai al tatou vai ni tau sanga tūlanga leo. Ma tāla le whaftai ta avale fau ia sau nei wa iei le sensa i pe a lata i se me whai tino. Ia iei ma le camera e mwhaina e sila i oe la vita avale. Tatou angai fo le tau mawhana whana to o tele o whana ue o le sami ma le vai tā ele tō tatou whale. Tau sanga uma e fia se furu ola o whana umau le vai. Tatou ma tāla e ni tau sanga la tatou anga iei. O le toi aso le nei o le tuanga le whanau, ia ona e lo lea i le vai aso fau mo le isi, po le valu vai aso, ia po le iwa o na tu ua lo lea,
Mo le kivisi masi ma le tau sa fo. Weta le tonu e le alu le wal ya so le la mtu asa o sawa la ba. E le te pena mo por kala mi tala le wolunga le va ya so. 2 minutos te ene le valu tu al si fongo le mo talo fa la va. Sāmoa e matalasi Ua sio mia ele sami Atu mangalanu lauava Mea I pia o tangata La Sāmoa la Sāmoa ea Mea tua e lau Pahagai e moni lea Lea olo malo Tali ilangi Sāmoa ea I malo au whaatasi La tau e ile e kueta E mawhana poi le vevela So se mea aua le popole E mamulu mai le pamole mole Lau Sāmoa lau Sāmoa ea Mea tua e lau Pahamai e moni lea Lea oro malo tali ilangi Sāmoa e ai malo au whaatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se mane so tae au Sāmoa lo tawa I asau Lau Sāmoa lau Sāmoa ea Mea tua e lau Pahamai e moni lea Lea olo malo tali ilangi Sāmoa e ai malo au whaatasi Sāmoa lau Sāmoa ea Mea tua e lau Pahamai e moni lea Lea olo malo tali ilangi
Whawhiwhianga mai lau whepese le whetu lima Sāmoa matalasi. O le pese ntusia le te onge whafo au lalo. E on whamea lo whatu lea i le whetu lima na tu te usuina. Luas furu vanu minu te ute ele. I walo whatu ia ropeti mai lata le mafuta mai Queenselani Australia. Sunga ia vai ai ono. Kevin Swalker ia malo manuia ne yaso le whatu ia mao Walker Base. Lo whatu i le sunga le whaifi au. Malo le mafuta mai. Nei minute a o le whafonga le porkalame tala lo urunga le vai aso. O le porkalame le se singa nei masina o le awhia ngai mare sunga le whaifi auto ina malo lo pensione Reverend Alta Risati Soni Ete. Tālis fultasi o tātu porkalame le ina ila utina amta mai ta i pio na whaatulunga ina tāsi fulurua talafou. Whaatasi mai le tama o tasi ia e whawhiwhia le awa uli. E uni ngalo tātu porkalame le fiafi ia o whawhiwhianga su fifilo i le lau mua sound. Mai se lava pesenga mana yo tātou tamam tina mātutua. Toi whamanatu nei pese tuai aso ia o tau ngalo atu. Ia o se taimia tā ele pese tuai. E te toi manatua o maso ia o ele titi ma tātou laiti. E le su ia se sile nila o leitio. Mara to ina oile o lo tea le nila o tātou leitio. Toi tu ule mea sa ia ele lua api. Whawhiwhianga o le tai au mara whi pese alpeni no tia whau. Birthday, what for the Mawanuma, collect for my petalai, by Sāmoa, Mana Tufa, why say love oi, Oloko Bana. All of the city pay, I say I'm a bar. After birthday, what for the Mawanuma, collect for my petalai, by Sāmoa. Tufa, why say love oi, Oloko Bana. All of the silly play I say about. Fianga malpenino te fau io e nei taimi o le tae. Mata ko fie le tau le vavai atu I fafo le tata ofisa o soa ele la piona la pita ia le ofisa ia le tata le vai o Wellington ma nei tu malo fa soa ina le le suavai. A fai matimu io na mau le suavai mo tatou. No fa torne le tae o fa tu le leo stasi o Taavale. Ia o I le no ule o le tui matu o Carolina.
Ale me mali fatu tu le chef tavale. O fia ave le ticket le tavale. Le chef tavale. Tavale fo ie le ini ev tavale ie. Fio I lungo le wala. Ya. Ti le lo poisi si o fa fonga mai. Ya o ti ia I tavale nei. Ya pe o le afu isa u ti tu pe mana ya pe le ya. Lo pe te fe. Ya o le ua pe no fa ali ana nei tatu telefon. O le alu le solo te ia il masene o ke top so va tu le aspia solo fu tolu le na va tu nei telefon o misi la fa lo ya solo fu tolu e pe ama le se fu ta si a fe li mo se la uta te fenga lo ngale va ngale health ia ma le pe ama fast fu wa fe ia fa ya onga tu langa lua ni usila e alu fa tasi le la tu teva ile aso tasi si o vato kalena po le ale stone po ile solo fu tolu e pa ule solo fu tolu ile aso tofi o le aso tofi e po uai. Ea o le te vale nā I lātou. Rana winga a le o I le lau e tala noa ma whaise malienga. E tau nu uala le te valea. E a whaina ai le tele appointment I fō mai. E a whaina ai I a maonga ta maiti tūlanga lua. E a o lātou I o health workers ma isi au nanga umai to tonu o whalmai. O mai umala tau e whaile la tau te whau te ilo lawa tūlanga tau tutongi. Ia ma le wha tūlanga o la tau ngā luenga. Lea e te waso o I tangata whai ngā luenga. Na whai mai lawa le ono e tau sanga talua I o lea lawa I whai. E le I maua se tasi. Ia tatu sia le whai ngā malolo ia I nei wale. Ua tele na wāia ngā luenga tangata. Ia ma whai titia ngā luenga. Tatu sia o lawa se le ni e wha malia ele mana onga o nei tangata whai ngā luenga. Whai a onga. Ea ma I la tōro ngā lua se fua mālolo ina. Pea no tātou I lore ngā solo tātou tangata I Australia. Ia ua le turu apa tātou ma Australia. Alo whāturi I sati. Manuia nei aso sunga ia amosa leu ule mafuta mai tātou programe. Ia manuia tele fia ngā luenga le nei tai au. E tau ale lima nane le fia tātou whasa launga. Ia tātou talatana noa ma tātou eva ma. Whai tātou tala maali o nei aso. Ia la tātou toi atu I se whawhiawhianga. Ia malewi pese le pe nina o tia whau. Tamatua ia. Na walu I Sāmoa le mamau atu. Ngala ma avela u matou a inga mala u whana. O atu lo I nā ia whenga, u whatu lo I tamaiti. O tau whalongo le pese fo le usu e le tamawhiti fo le o Fiji vei koso le o so se fina. So se fina wale le ma I whatu. O le whale tonu wale lo le toi ina antusia le pese masi o le whale tua. La e tu o le fale na I le so. Lono wi. Pio ta sia no fuanga tau no wha mata anga I nei tei me mana tua I la tau tu sia. Ia pita I tei lo iei. Nau so ua manatu. Ia e whi pāsia I tu lisi I lumo le fale lea. Ma le lato le iloa o I le fale le toi ina le entusia le pese le. Ia la tātu le spese na whatu e alpati. Ia la umsio na whatu e a malia. Whawhiwhianga le tai au si fonga lau mua lo whatu saulo. Ia ngā luanga le aso. Ia whamaluru atu le tātou pese o no le wo o te email por kalami o tala lau rungo le vai aso. Alo whatu toe mino, ia malo le mafuta mai. E usi mail whafonga le por kalami o tala lau rungo le nei vai aso. Moso o sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausalilo fa amaoni, tu ma pese io o ile oti. Ta la la, afio oe ai aluita. Tu ye oba inotama, tofa ina soifua.
sili le sasala I tu e wha o Sāmoana E wha ato sina yo anganga Ia te o e sunga le te ine tau sala La ula whala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a whai ua e le kea Tu ua e pea sia mea e ta whea La upua tau no fore nei tau Wai so se e sili le la le lei Ma le fuaro sa ngumu E te whaata pati ma e tuli usisu Ta la 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 Ta la 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 A fio oe ae alu ita Tu Yehova ilo tava Tofa ina soifua Ta la 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 Ta la 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 A fio oe ae alu ita Tu Yehova ilo tava Tofa ina soifua Whatalo whātu nei tai au, ma lo lava le soifua ia te uta umalava, pia whai o māua mai, ia le whaasalaunga, a le siufonga lau mo nei fo I tai au, o le taimile nei, o le polokalame o tala la walunga o vai aso, pia na masani ai as forai le taitasi, tala no atoa, ma le fianga le li pule af msanga te alu moresi, ia whalau te leni sa mta o pasala walunga nei vai aso I tala fo, ai le ngā tai leon tōlanga fo I o iei ngā lue ngā siufonga lau mua, ia, ma lor se folo fianga af msanga te alo whalawa. Tala fo ia Savalina ia whape fo le pai maulunga o whafonga anga tato le tio, siufonga lau mua, ma lo lava le soifo maumalangi ma. Ia, ma lo, onai, whai as te le vai ngai ai, a leo, ai mana ia le nei, le whailonga le ono sfutau sanga o porirua. Io, ia ato no le va tu nei ne famna to le on solo tau sanga o Sāmoa. Ia ato le fi e pol tau sanga ato fa solo a. Ia te tonu fo io nei porua fa pena fo le langono lo il to tele. Ia mai tele ata pena nga o fa il te mine I sistemi ona va tu le se a polkalame va tu ma tele va nga alo a matanta pena wa fa pena fe lo inga fo ia nisio. O ia tanga te Pasifika ma tanga te whenua, ia le pule ngā nu lau a mata la tō fo ia ngā ruenga mwha lau loa ma wha atsinga ia awale le a fo leonis fulu tau sanga o pōrua. A tonu isi taimi ina whaiele stato taloanga a mesi o tato ngata Sāmoa mo liva o na mauma na nufu maumau nei pōrua. E mane fo I whaamatala mai la tō vai o le vainga sa iei poro yaso tō ataunu umai nei. O nisi nei vainga sa tele ia whale na whao le malo I le mai tau o le tasi ia fiutis fulu. Whaso solo mai. E o nisi o ainga na iei na ia o te mantua au iei tei Wellingtone sa amatana ngā solo mai nei nei tangata Sāmoa sa iei. Ina o maua la tō whale I nei porua. Mane e tato I loa fo tūlanga nei e le whanga solonga o soifuanga nei porua. Ia pea e nisi o whaasoa mai fo I atono o nisi ua malanga tui Australia, po nisi po nisi o toi fo I Sāmoa. Ia whapeo tō whalongolongo mai tato polkalame si fonga lomua. Ia talawhia ngai mo tau e whaino so tai mani wala au te leo mātou e leina lea loisau credit I lau telefoni ai vidi atu le tio. Ia mai fo I sau fina ngalo whaalia I le tūlanga o sau sila fia na ia na vaitai I sami e whai mo tātou fo I saul wha manatuina o le onsfu tau sanga o nei pōrua. Le mata watu sa tono lai whanga solo ali training po le o ongo fo ile le ia tāsesa. Le ai o tāsesa le o nei lana o lana malanga I Sāmoa tāsesa o te loa homesick tāsesa. Le o lana fofo o na pōla na tu e whamai ia o nei le na whape o e whaitaunga tangata ia na lua ia lau po e tāsesa le whaale tai au e anoi Sāmoa. Maria o te ana fia ana po ai vini mai tāsesa. A mai sisi la mo foi le lungo le whangalua le mea lai no foi. O le tele o ana mo meo
me fo io fa modio mo biscuits o me pa molian tala no mai entanga te lo le ai ngai Sāmoa lan fa me alo fa ti io le fa le vole la vole ato ave me a overto me il company va le e fa e fi ave sa extra piece tu io me to overto me la le lo tanga tele e manatu lo fo le tanga malanga no atu le te muli so na va tu me e ole o fine la le ato o le fa le lave na te un fo e tanga te un ta mo fa pe o le fi fa tu e na ta mo fo le pe ta le fe ngai pe le ai e la no fa le e ai te fa e te de rola po anu ave mo ave se na ato ave ana fa mo muli Sāmoa ai o le mesiri lo va ia tu le tulanga matalta no am ta se fi uma o i le kurs le e telefo le nga mo tato tu si fongo lo mo se va inisio va nga ia e se vole fainga la to i fiti a misal company le na ia e faia le o nga le packmas yo packmas penta o tu va ia sole o se va nga i lalo o le official malo fo le va fa fo stadia e so anela to e atia e tato media il Pacifica io le la e fa mo tu le training i fiti ia ai mai tanga te mai si mo to Pacifica ia fa la vera lo ta se o train ta se to te lo fa ngal benga wa la balon si lo fiel fa ngal technology pu en o ata mo me fa pena ia ai o le si me la mo ia to alwa le se fa sinonga la to fa sinonga pa ni marambala na e la fo ia le fainga afiti o le sila me lantala oi o e de poitanga ta fo le pe o e tuli polal plata sa pole mia pole ai o to ma tu e le microphone ma pe ia tato vai media palang ia a tato Sāmoa e le se va inga fa pena la ni fo ina mato o fa to le se no Sāmoa mai e la va tele le ava fa lo ma le fa tangata e tu manga Sāmoa le fai so na faia e uia ina tele fa le tom ia le vana tato e le fai o so na faia ia to no isina o nga ia ai tele ala ne va ai le suinga fo el fa nga technology o le sila me na mata no e o le tele o le iPhone le fa nga i fiti i company dia tools fu le fa nga nga peno to mo wat ia e fa nga e sa wa ma po e ma la tu sa wa o mo na edit be fa tu la le se lo minga vo le lungo le o telephone fa va ia na sa lo le lungo le website le company ai el tanga tena va i la e o le ia va ai pe o tu la nga ia e o fa tu va o le fa o mo ne ia fa ta telephone o le Android e le Samsung o le fo le iPhone tu ar pe na me ia wa le te levo en ma na yo ata ia mo wa pe va ai fo ia o ia tena po i fo le fono le na o le palo tele na ma e tu ne ia na na telefone ma na ia tala na tu i longo media ai si ma tato mo Sāmoa ia tena po le telefone ia ana fo le tato Android phone le ia o te losus technology la ai malamal tanga te fa nga e le ia se senga o pawal mele va e toi o le tau le ia nei ia o le tūlanga lana e whaifo on mana o tele ai whaifo le i le tupe whai e ngā ruenga ia al pawal vaenga le tawa e tu nei le whaingo fie o na whai o ngā ruenga le au tu stala ma le au whai stala ia so nei i whao ngā teknolosi le wo iei le pe o asola e tau vidi mai tu si le pepa na vidi le o fa matala e o ai tu si ane o me ia o nei nana sa ua la fo atu o mwana fai u ma atoa ia a pe o le vaenga na ma vaenga fo i me o lo tupi fiti ma le whao nganga le teknolosi ia a tonu i stemi o na fai le statua tano anga wha tato ofisa ma vai po ani le so na o ngā e mwhai o na wha so tato i hatia e pe tato ngā ruenga ia se fai sau no ngai le vai ngale sai o te lo sai au wai ele le wearable ma le de votel tau sanga tau na o lu me ia fa pe tau mai lo le tau o fefe lo te lo tau ta on pola o le fefe o fia lu tau tau ma sa se pe fa pe i
E mawa e fo I wai lua vai aso le whai le wearable arts le fo whatsinga le Wellington. O le pese whaalinga fo le pulea o I ula e whai ai one I whaangai se I resu I tato ofu. Ai mawhain whaanga po tingtanga o manoa o nailoni o apa o mea so se mea plastic. Ai one whaanga se e whai e su I ofu la e le ofu a. Mana o matamata leo whape, e ma e o fo ia ne fo I toa inga whaadinga whapene. O le te lo, o le te mea lo, le ma fo whango le tangata le whai ma toa inga design po le wha se nganga fo I o la eini. E no mai lo leo tangata ni. O la mai tau le te leo mea no vai e. Ia, o le vainga le tangata. E fua le mea so fua e ai. A whapea o ene, no fu se me tele ile, do sisi le sami ma whingota. I o me fo ina te vai lai sau lungo o fua. O fo ringa o whingota I te vai e ngā te whale ma. Lai le, ia, o lau vai ale po, a lunga me o whatu I matoa inga na mau. Ia o le fungo me na o te vai tia. Ia o le si me o le maisua. E whai whapea na le. Ia, e o le atoloa, na o vai fo e ana po. Whapea, ia o mea la ia, o le penguin, you know, toa inga la e whapena. A le manea la le whainga tangata ni o design. E o te loa I o plastic isi mea wa o le vainga I toloa tangata ina malo. Pe umau e vai toa inga ipu fo lele o le China wea. Le lan moana ma tustusinga o tala ie. O le whapena umalala e o tangata ina malo. A te vai o le plastic lai whaia ia. A le mana ia o. Ia maisi ato inga tongi ese o le sina tongi la ina ia. E male mato le auti. Ia whapea ia o mea umane ina wari ni tanga po ni plastic lai whaia. E mawa e fo ia to inga whaadinga whapea. Ia a le tumu I palang. Ia nau te vai tangata matu tua. Ia o tau o pepalai e amata mai te re lopo lea limas fulu e po lea le. Pe ini me tai lo se fulu. Ia ai o ulunga le o vatu le lo se lau. Tau mata. Ia a ulunga e mo couple boxes fo ia le tau mai ia o lai no fo mai tangata e ma ai mai nu whapea oka. Ia I pe a whita la le tau. Ia na au mea mau mea fo I o ina e tatia tinga ape mai si tu e ai lei a tonu e over le miliona e le wawa I atu tangata ono I tonu whaadinga lea. Ia ai kangoa le whape o le average e se lautala I le pepa a miliona. Ia lenga se lau miliona tala e miliona tupe maua I le lua vai aso. E ni Sāmoa po ni ina whaali te tele. E ma musika e la tangata e pepese ia masisiva. E to telea pe o le au tini mo kalapo fo ia po whalpong fo le wha oisiva mo performing arts. Nai to tele wha la tupulang. Au tangata la pese mai e. O Sāmoa uso mea le si pese na o Sāmoa la sa ua. Ma sina ia te whaalongo tua iai wa pe ia sau mo wharinga Māori, e fo pese Māori. E mane ala mai whaatase ma le culture tatu, tu maanga, fo le whawai fo ia pāna. Ia mai whaatase ala mai si au vai I mei whailai, whapea. Ia mei o mo meo tōtala, woai mai mo meo plastic fo ile te tia, ia mai le whai mo meo le o wharinga. E mani I o tanga tangata. O le sila mena o mai tau. E lisi na pai se kilina e o lo te me sui e mo me o vaenga o polkalam sa lo kilinga pe vai ai vai me mari ho ila e manei o ngai tanga me o le sa we fa mama e o le si termina sa mo le pe fanga fo le pe as over pe ala tau fa fresh up le place o fa na umina tele tanga te ma na vai tonu fo pe mane vo ai ti o ne ma fo tatou me fai lumana I tau nei se vaenga va pe break e re va pe matoi pe a lai toe o lai fa mali e vo le ma ne e nga vo pe ata lui me fa pe na mai tau le ia me le dei e nga e fa le dei fo tatou me le fai te ba no te le fisi pe fi tongi o me ia fo le tupe o te loe te un siku e wale a fika ko to nga tupe le mo te lo le to nga miliona le ia ma tau yo te lo le lava tongi fo ina ia long fa na o tatou ma
Pasifika ia me se foi maori. O istanga te ia no vai ana po se i te mia va tu ngole tonu al pe. Ale mana ia la to. Ia o te va tu le si fa si. O Linda le po. Le po Linda le po. Ioi. O le fa fine wala e tu se anu na. Ole na ai o tanga te na pe pese mo pe fom ia se i sia pani o mo me Asia. Ole le levo ia o tanga ki tala ma. O va pe mana ia foi ese foi ia la to fa dinga ma. E ma me o swingi mai le lungo le mai ma mama. O pe o ia. Ese foi ia to inga entertainment foi ni tanga. Ia mo to le a wai pe al fai va so muli nei mane foi pa ile va no ia ma le tu wala ngai fisin tong tau le sa le ole va nga le mo le ai mane e tau ia nga te foi mo New Zealand ia ole te mana tu foi vai tau le tasi valu fie le na amata ile fa dinga le lo Nelson a wo fai wo fa tu pula ia le to te le tangata le to ma fai lo la to na host ia ai mo we Wellington o te lo ava ai menela o kilani le mele le fa tupla ia e mana o toso tu nga e te le milione mo e o kinan ia tato o lango wai e le lango lo tato ia toso fo le fa o tu o kilan ala e to te le tanga mai si vai ngo New Zealand ma fa fo tu New Zealand la mai ni te mine e bai mo i fa linga ni ia o te lo la e mo we matato tu pe falten malo io fole ainga wainga fa pena e te el tatu tama ainga I tonu Wellington e o tu pene wa to tele mai America o siamani designers a la to ye fa ye ofu ye tanga mai ese la langi le fa ye ia ai o te to le to poppy le si wainga company le ai vo Rita mai vo ia David ia ola ona esa amtali le to poppy ne yo le sina sponsor o falinga yen foi no po ali sa tona mai macho tickets vai ali o vai la to vai no mai o le wingo le to poppy fa tu la yo mo ia na to lo la you stand tall fai lo le to fa lo la o ye mai yo wani le ia fa solo mai la I si mata puia masanga o le te io si just tala po se li foi ia sa I longa la vai lungo te vise mana po kalame na I chola tale wa ma leo nei vai as fai asi de fa no te de ia so te de lo mo o nga senga si e ma wa di ma su van tau sanga ma li o le sine tanga tana tele fa fi to ia out the psychologist or the clinical psychologist lana tūlanga e ata mai ia o ngai tong fitinga fo i o ngasinga sin ma fo fau mai la tō e whale tonu ia e tele na ngai mo nai whalo tonga ma mo miesu so sani tu I tanga te whape ia le maliu ia pawal e pole ale tūlanga o tangata fo ilo na iso I fo a o le taimi le wala au wale tua pa ia o le taimi na oe ese awala ui mai la u matau fo le tūlanga o le silana malo si ate ia o palasi ia a o le si te au mo se mai ia malua tua ia pe o tūlanga na ia ai te le ana so ni I tangata fo ia o clinic o mo meo criminals tangata fast e mau e whalpui ma e so ni la to ma fo fau ma swing o na to o langa ia a paua le o mo me vala au ia te ia o te le foi la misia wai a to mana mantua ni si sai lunga fe fa fi ta to lunga ta pokola me TV ia ma ia pa sa le lunga e fi ma tau mo ia na anga mali e pe le foi ngo na forsanga ma tulanga na ia pa wa ia ma ne fo ia na tu sina le na fai ia fai tonu le so wa fo mo li wo ai publish lo le sina tu sina fa tau le lo na iso fuanga ya atono mani fo si te mi fai tau fa tau se copy mala mati le fo I na ia fam talanga tu langa le ole fo le lessons on living le ngole tu si ya atono la o atono la o ngole ola I le vito tato wa I le tu langa na Alo, ia,
O le whainga pālo tapu sanga e sel tā ua vaenga lea la vaua toi titi o le taimi whamai ai le whainga pālo tau o leo i pule ngā leo wai atu le neva yaso a matana maili poti atonu le sata noi fo tato officially vai aso nei i omo wai sai di ringa fo ni po rua ia le fo mo mai au kilani o lo mawalalo ia le numero tangata wala fola to palo ta temine ia matauria o faisi o oval vai aso talo na mo mai pe palo tel pusamiti lenta mai ta o pusa pe palo ta ta noi ia lai mo wane i to tele ali la fola to a pe palo ta ia to nai to fai te ia wa ngalo wa vai aso mo na so to nai ia fa mo te dis fululu i le oli ia fai a la fol fai ngol vaso ni mane a matalolo ne tele ia foi pe palo te mol vai aso le ai wol fa ta di se o le aso sfuta si wai o to i wole to mo le fale meri o i la to lo pe la fol aso na ai si le la fol fai ngol vaso ni na fa te ai lo la ia pe an fa na to foi manita ta no fa ta si ma ainga ia ma fa si to wa tonu ma fa mam lam ni si foi le tangata mala to ta leni ia manga va e so ni wai o tangata ia e fidi e tato e fai tonu e a fiel tato so fuanga a lela si tato nga luenga fidi e tangata nei lo no winga o le ale tu nga a fo le polisi ma me e la a fiel tato so fuanga ele de a ngala tato to e mui ai ma fai ni tala wo te mi tau ni fal fam talanga tau tele fiflinga o tato ia leana fai fo ile fa sau no nga Wayne Brown ni lunga i o kilan de fifi tele o le to tele oni si o va eto palot ai mani vo le maulta ngatalia mailantana e tauna palot o matanga te o kilan ni ai atu le malo to tele la to le o mai fai le fina nga mal malo o fa punga e mai fai ai le lo e ala na palota mo fina nga la va ngola to o kilan ala fa mo to tele ta ya to no sa o le si tu o tangata ia o le fa unga mo sui e to no mai fina o le malo o tita to no o le va nga le tele fina o ia pule nga no mis fo o kilan o le GST e manao e tau fila to le GST e o lo fa tau to no o kilan ia e fai ela to Melbourne ina ia ti daily rates wa Australia o lo fa penale fai ngo state o fa level o fai nga malo Australia ia federal state e malo vo ia se al malo daily se fai nga malo ia ta to la ile se to la fa pena e o le pule tasi to e le tato malo nei le government ia vo i fa so mo to per GST male ia pe vai ngana lai tau fina mai o kilani tu so tu pe o ti sile mo ni lai tele tu pe malo la va mai o la to il ATM mai ta ngana lai ta o ATM le o tu malo ai lelo ata to va ni o le muy solo si vai ngo New Zealand o le tele o tu pe le alo la lai fa la fo o lai fa inga ngo o wala mo me lunga o kilani a ia le fa mai o le ATM le no ngala e la te lo sa o le si tu ai sa o ai ya sa o na ala la o fai o tal fo tau e le si ngalo tau le mo se mai tai de le tamo tau va o lai tau fai lan ta la o Karen Leoni mai e de tau tala no le me tupu la loni e tala no lunga ia mane si mena fai lan fai chom wala lai titanga ta pa lo te mini ona e te i sauta te fe e fai fa so le te miliona foi e mo meu fa fina unha foi a candidate city e tau va mo le pulenu e fai mena e fia lo Wayne Brown e mai e tal fe ngai mo ia mena te mina e se ia e mau tanga te fi i tolanga fa pe ia pe o va so nele sa interview o toi le si Kathleen Filo e o le si sui tau vana mo le pulenu nei porua a tono fo in mau mai o tau ia o le na ia ma stasi fo le tua Filo o sina pati Filo ia o tu so o le grand o le afo o le tota in law ia a tono e va ai fa le o to nai ma lama fo i vai tala amo tangata nei fai tau
Ia mwhai reo lau whiwhiringa talwhengai. Ai pe o tulanga le tam whai e toi tātou. Ina ia fsoswani tātou le tio ia alulunga numero tangata palota inei I porua. Leo tātou inei porua. Ia o le ae whai mamato tātā longo atu ia auto uma inei porua. O sawarina mau e le nofo nei porua. Ia le matam whai fwoi mau e fsoswani tātou tangata uma le ngata inei porua. A tātou uma le nei New Zealand ina ia whai il tātou ia tataulia. O le whai o lau palota. Tātou mai nei tātou fia nofo nei atu no. Whai mo le permanent resident. Whai le citizeni. Ia tono le si sao le leile o tātou. E toi tau ele danga leo ne tono le bo mele citizeni nofo nei New Zealand. Ta ole. Wa fa mo monga msanga le na la fo mai e Maria tātou. Ole tūlanga leo e ia mantua e te tau na fast food tolu afe mal tolu sfulu lua tangata e palo tai tonu nei pori lua. Alena le 5 afe vara se lau sfulu fitu. Tangata i palo tai wa umana na tau nu atu. Ale tai tasil vai aso. Au one poto lava ia lea e a fo e tu sai luso tasi afe montu pue tau na palo. Ai o mai tai mila tamai nei bina le lua afe fase lau lua ono ia. Ua whao o ato la tau pālota. Ma tuala I titi au nei fwai numero ua. Ia, o tātou uma tai pēa fo o melen tuku Sāmoa whamairi I lava tangata ule stala au te mil pālota ia la na. Tālo si. Ia, o tātou uma e whai uma tai muli me a. Whia ua me, o le wha level tu tai muli. A ngalo lopo o pisi se sia ia o lelo se tai me whai ai. Ia na le mana ia le whatata longo atu. Mane il wha o ngal whai ngol vaso nei whai ai. Ia wane toi vesil vas fo. Almana ia na ole e whai o lo whale pālota ia e le whaina e alu o le me tuai. Le il whanau whaina tuli a le momoli o le posa pālota pe la fufoli meli le. Ma sa tau whai pule ngānu pōru e aveni posa pālota niso e kālesia. O le manatu whailele wa o tuatanga te le lotu po ni fono ia o tuamatu o e lo te tonu. E o te le lopo whio e le lato fufuanga nan tau whai po i enisi o e kālesia. Mana e fo ia ini e kālesia o i esi pusa whape ia lato. Mai fo le longo mai ai whalau loa mai ato ni enisi e lata ne o atu mutu o ina lato pepa palota. A lalo ine ai porola to olo tufu e tono supermarket. E whale o loa whapitoa o le library whale tusi ia mo le ofisa la o pule nganu. E whai e le vaenga lea. Ai se iwa vai le vai so fo wa va pe se ava no te o fa sita to nga luenga I le hole la talata mai I tato e fa sita to por kala me na ma mai I tanga tato filo ai mala fo ni la to fu pa lo ta se ta normal pulenga no Malo e se fa sina malo no po punto e fa wa wele le por kala me fa fa msa ya ole
pespesenga le vaenga le moana le sa tatou whanolonga atu iai. Sanga o le tana le o le solite o le fo iwa toi whaamaunia ni o le asolus fultolo o ki topa. Ne tu whaatasi le solite te le alvaenga o le mo tangata whainga luenga e soi fo maloloina. Ia ai nuinga pa u whaatasi ma le solo le whaia onga o a onga tūlanga lua. E lo mtua to te leo ia solo te o le o le tūlanga la soi fo maloloina o le a vo e le ofifia le tūlanga i tungi o le mo mana o fo i na i tangata ma. Ia le fo e whapena fo i ofisa o a onga la to i rau whainga luenga whaia onga ma mai la to ia onga i nei New Zealand, ia onga i nei New Zealand. O le ala la tu whaatasi ne le tō rua lea. O le health sector, o le education. E tūlanga o a onga. O le matua i tō te leo tangata le wha moe whaile o le sulusu tolu e na e pete o i sulusu tolu na wha moe whaile le. Alona wima. O le matua i tō te leo tangata ia pe a o whatau nuu le tūlanga lea. E te tau ala o na mawa ai ia na fo i le se i tato vai po feanga i le vaenga le mai te le le fo te tau whainga le malo fo le fo mai tupela iai. A te tono me le whali tono i whape i wingo tangata nei ono le fea i la tova ai o le whaasutulanganga me tutongi. Ia ma le mea le na to e se i wha ui i tua ia o pe tau fia whapose i ai tutongi fo i o le equity pay le na whai mo le tūpau ta mai tai. E mai la tō le maula lalo tōngu. O mana i pasiel tō la fono a matana whaatūlanga ai mai na malo lea tō i sui a tō a tā ofi tō i sui le tō la fono i le vaenga na. I o lea la ua malua i whaapel tā tō i nei. Ia a tōnu a tau fo in tō i nofo sauni ina i a inga i tūlanga li a mese fo inga se ngase. O le sila o levan whaatali se teimi whailo na i tau tonga. Iwa i pita ngase whapena. Ia alai o isia tangata o ainga o tangata whamai. Nei o le whea o leo matua i stress. Fo le lo tele le afu i stress o tangata i whainga ruenga. O le pole lava wha whainga ruenga o le umi o teimi le ngā ruei. Ai le o lava tangata whainga ruenga i whaaso fo le mwai eni si o ngā ruenga i teimi o aso esi. Le baso le na tala noa i loa ai tono le i tile na iai a. I le tō tele na i tangata i fiu whaatali ma i o le lawa tangata whai ngā ruenga. I malisi tu vaenga. O le lawa fu e potu a vei tangata i o atu ma. A tō tele tangata i o atu whalmai a le lawa potu ma moenga i o tōranga na iai. Ta o le le. Ia se i tātou whātou tali alo no inga mo tātou tele o i lātou e whaiale solo i lea. So pe a whaapia e. E o to i ele i mose. Malilia ngai tū i loa ia. O ia fu i whina wa inga. Ia o le tūlanga i le vaenga lea le toitu te tiriti. O le api fōlinga mai ua. O i se vala o le vāno fōi ma le te pāti. Te pāti Māori. O le vaenga whai Māori. O vāl fō ngā wā. Ia o le vaenga na sa o le toitu te tiriti. Ia o kapa kingi le ngol tangata leo eru kapa kingi. Ia atono le fitele tato wa ai fo i pe e serum saunoanga. I tū langa lava o sa vali leo o le lato solo te elena whai tono le panemeni. Ia lena watu nei porua lea wanga lea. Ia o ia la le lentele na whai fo i malato fofonga i men tupu. Ia le fōringa mai wa ia le se inga i la tau ia. Ia mare pātia Māori. La tau maule o mai nei whapea e le o le whaafuenga o le pāti e le awalo lo ta i ai ia ma atonu maamionga fo i la tau le whaururu i ai ia le o mulu le ta i fo i whaavai o le pāti ia o tua inga na le lo mi e tonu i ia a le mawane fo o le tina o le tangata le o eru e o le tonu o le pāti a Māori ia a peia sa i fo sa na ia tofi a tono wei fo se nga mai ia le la o sa utu le i lo nano le male ia ala o mai mal tala va pia o palo ta Māori ele na le pāti a Māori a vi so stanga tai a ru mfai ana fai le ia suije le wa mata na vala mai ono
te le se ngala e pe ale fo mari o te mini no nei o tu palo te sanga fo te ia wo mai wo independent is tanga te tu tasi e no mai lo sui lo pati o e pa pe o independent Sāmoa tu tasi rai e mai palo e au te lo la fi wins and pieces ma pe va ai mai me tu po yo Shane Jones wa pe lo fi te le e la o va ai fo le pati le e le o tu mi polisi vo i fa le ni tonu mani me mo le ia te le pe o tu fa misa solo isi ma a tonu fo le va inga na la tole ia e nga fo me tu po to e fo ta ia ile le anga i lo mo ta penango ia mi si tu sanga fo le to e le fo le fa nga palot ia si ta to vai e o lista nga te lo le fi ne o nai mauni le pati le lipa ia ma te loa tu nei to yo popo le mai la va mai to mai ta tu fa le ta to pati le ale le po le so so ni fa ta to polisi e no mai fa nga malo le to ta la yum malo monele o tana to te le ta to fa tau fo I fa le ale warehouse alo va to be sina fa le to no mai o to pe le warehouse yo a to no te le a mai tau nei tanga te le tu langa le warehouse fa tau ole fo ole warehouse ne fo le warehouse stationery le fa tau mo mio tusi o mo ankle printers o me fa pena fa tau mo le no limi e this company na fa tau o mo to fa tau e seto ai folding me te mine o lo te le ale anga e to la to pe mo ya I la ua va ai te Wellington ya la o te le na tau fa le tonu fa le o le warehouse later ono tulanga le o ese le va momua e va I fo le tama o New Zealand tele la wa mai nga ba o le ni to peta te o fa tau masani e o weekend fa tau ia ale to pe nga ta ia de fa tau a ti le se to pe le lai mai fo tala la to e tele le ngau la ye ne tau sang ngau fo tau sang ia ma tau dia a ngau le tangata e fa le to le kapi ia tu langa na ele we ha foi te vo le ale na te fa tau o tu si ona a se te ele no limi le na fa tau fo la to ele ole vai nga na le ne la to ole si tu langa I la wa ile tu o tele na fa tau tangata online tele o si o lo sam fa ni fa tau I ia una le sa wa le tele tu lungo lo smartphone ai o so ma se fa dinga se o lo ia lo fa tau mo na ia wele to ia fa lo fa tau mo ia a tonu e fa manatu mo tatou I o le tamao a inga o New Zealand e fa lango I tatou tupu e fa tau tonu New Zealand a ola tatou fa tau o loa mnunga online ia na awilo tupe na impo fea le lalo langi lai fa tau mai la o loa ai le mau e nei ia o isi foi o loa I le taimi nei e le o mau e New Zealand le GST ia o te lea la le afianga o tātou ia nā ti lea le na lai titi le tupe fata milo I tono tātou ta mau ainga a fie mana ngā luenga nei tangata e whainga luenga I a vaea la tō ia wala I titi ma tupe alu whale o loa ia I wana vaea ma tangata e fata o loa o le pe o le afianga nā pe a whasolo solo e taulan tātou mana tunatu I tūlanga whapea tato tam fai pe lango tato o loa a whare loa e le love local e le po kalamina po rona fai tato e whatau whare loa ni po roa ia tia e peri tama o inga po roa e o tato o isi vai inga wai po roa e mautu pe isi mana ia il wha manino vaenga ia wai e monia ia o le sia fai al wha tau le o manato I tō langa whapena ia afianga o iai ia le tau wala na o le loa o lo wala whaatau lunga online ma whaatau a inga e whai e lunga so ta inga whaate kona losi. A lela e le manui ai ia, tutono lava le atuna o ma whaangai o ele tupe ma le o lunga le temu ma le a ele si vaenga o le tele o loa saina. Ia, o la ua tala na whaile amatanga na o vai tau o loa, o le matua I pa ia o te de lope whaafena mo le polofiti. Ia matauria fo ile ai mo me o polkalame mata ia mai tele istanga tele whainga luenga I saina. Ia ale whainga nua fua. O le maululalo I o tomu.
Ia no mai lo le o loa ia le mai lunga fai fo lan fa tau la to le o lo fa mo la fa pel tau. Ia ai nga wai pisi nisi e le tau fai. Ai mai la tongi minimum. Tongi maulalo tanga whainga luenga New Zealand le tepi nei. Ia le du su tōtala le tū la. Longa winga. E whaatau se o loa, ia mau se o loa e whaatau o tulu su tolu le tongi tanga te tōtasi. Ia. Luenga umala le a whaaso ai le tele ni o loa whaatau e mau ele tupe leo. Ia e ngau whalo o loa. Luenga o tūlanga tongua le mo le warehouse. Fiu tanga te tū le tanga te whaatau. A le te tongi umala te lusu tolu le tū la. Mo tupu le. Ia, tatou mawhawhawha pena a tatou mana o e solonga le soi whanga tatou ni New Zealand. Ia, love local. Saamile. Tatou e so soani. O man so e sanga i tatal no neile. La stona i tal vaile sa vaile marketi. Night markets le pole sa vai oil mato pitono. Ile mall. E lano la wa me pe o kilani e tele ai. Ia na mat avai vai amatala falima le fiafi. Tai mo le o fai. Matua i pisi mato awala i le fiafi. Matua i tumu, awa i to tonu i lalo wal ka pakale le mō. Le wha ngali si tu le pito i uta le whai ele marketi le pō. Au le si pito ala e pakai ata avale malumo. E o matua le ofi le tele o tangata na. Nga solo atu i le marketi. Sa ele te mina matatano atu la mestine la sa whala na whale o loa. Me o ia sa mai o kilani. Tolus fula tola mai o kilani le no mai la to ulo e fa tawal market ile o le ala sto mai am to mana ia to e le ngata i skwela to ia o tangata fo i e fa taw mai ele lava la to ulo na mai le tele o tangata fa taw a stene le o le Pacific a Sāmoa. Ala le o lo na mai. O lava. Me ona lava mo le lota mai ti sa au mai avo e fa pepe na uma le lava wa twistanga tele lava ia. E toi saula le vai aso le mai. O toi saula la fa tele mai wale wala ta lota mai ti e fa tele ena. Aton. Ia o veto ma o le aton o se o le fo iman vi ai o la pitono o ini tu pe sa ato. Ia o to inga me fa pe ai. Toi fa so to kala pusu su ile na ia. O mena le o ma fo fo. Mai mo na to pela mai la o kilani a vele. Sa o le. Pia o ile ila e mana. Ia o e kale sia fo e fa ila to fa le ai. O le ma to mai o fa le inga me ai la na o mai le tai tau ma. Ia o ngā fo i mona ia kani sia fo i sai ngā tupe mana. To tine mui to mu ia fo i fa le lona i tonu na ia le farmers. La me o mai tanga ta fa tau o loi fa fo le fo i ma to la i papa i tonu. Ia sa o le. Ai le mau ai mo pulitasi i a farmers ma. O le laki au tātou, e re apapu ia fo i a farmers e tūlanga na a. Wa no farmers fai pulitasi. Sa o le. E lo inga ne tō tau, ni e tātou fa leo le fai solo e. Monele. Ia pe o isi vaenga na. O le vai atu tātou tāla New Zealand pe o fai asi tau fa sosola ina vai pe a fa atu sa. Vai asone no i lalo le valsu valu, e vatu tāla New Zealand e Australia, e valsu valu se ne a. Ai mata liol maulunga na ina o atu ali vono i wa valu e sa o ele si taimi au maulunga ta. Ia leo to e fa peata i te le taimi na e wan tāla. Ia na te lupo e lewa pe leo a matana malosi mo tato tama o hainga atono e fitau. Ia langa i dete te so tato i Australia. Te leo lana te unga tupe leo mo meo o pensione o lewa na whai ala tolu vahenga na o tato ta whai tato kiwi se wale le vatu. Ia ato e fo i mo meo minerale malato o loa whatau atua. Ia o le matua te leo minerale lai o i lawhanua Australia. Ia me fo ina i leta tai e fiu ata to e tau vai ma Australia e tūlanga tutonga. Ma le tamau ainga. Ia ai lea i lenga i le tutusa. Ia atono le tato lab fo le rocket lab le na whai a wa leo atu leo a halwa i lunga le lab na leo a mai eisi. Me fo le avilunga le vate te e whai nei. E whanga tu nei. Ia atono e wawena te le tupe whalawe pia o tele fo e lau whaisi e tonu nao whafo. Nga te leo tupe to ya lufafu ai le no fo nei. Ala wa maten to tele fo nei te mai tia o le le o i ula o fainga wenga ina. E wa ya tia e fo le multa ma o ingo tato. Ya ala fo ele ono fo yo sa ri o la fo tau fo ila to me tau. A ro mo mau me fa pe na ya
o le tūlanga nei o tōna e Australia whanolongo mai tato pokala. Ia anu ia o tō nai ma lo si ato tala ato ovo Sāmoa, te le ato tupe Sāmoa, ia o mato Sāmoa le ai. Nei whatus tu salia ia auto. Na ato no le si mafuanga fo ile le ufai mo e si atanga te noia o i Australia. E feo lolo le tupe mo e Australia, to i lele. Ia lan mela e sanga no foi nei New Zealand, pēr whai o lai te wea toale. E manuia atua Australia. Le ai male ia file mua Australia, i nei New Zealand. Po le ale tūlanga, ia mai tele ane malo tato o pelekila o Australia. Ia foi lato e malo tai au Australia. Ia o le vaenga le universitelia ua lato a le whaongaina mo le pokalame po ia e isu e po whaongai tamaiti me o pokalame o le. Na, o te mantua le te miftoa e mai lunga le AI, o te olivu tata te no mani amatanga na o. Ian tana no lo le ina inisi o whaia o ngā fo i la tova i le whaongai tamaiti o le AI. O kopi e ma whaie la to mea onga. O te mantua te mina tata no e le amatanga. Ena whai atua le ai tusi mai se launga Yesu lunga le monga ia. Ele umia e sa ule wa umana tusi mai palkala whai duana e no fo lole wha ngai lau mutua i le asa. Ia o tūlanga na le wha ngai tamiti a onga. Ia le ana neina isi whai a onga le whiwhia le tūlanga na o mua wape te le wa kopi tamiti a ele. Te mantuano tano stasi whai a onga i Sāmoa no o lau talan whai. A tonu e mānea le tamu whai e ha o le whaonganga tamiti a onga o le AI. Ina i lo whaonga le lei, whaonga te tau. Wai le mwhainto ta whia sisi. Te pēa o le saunga o le telefoni whia ia. Te ia wai vai tangata ia na le wha pēa le salo le lima lunga o le telefoni a lai le Facebook po isi mea. Ia o le tūlanga na ia le AI o le utelen whaonga. Tamu whai lo university nei. E whai se IT e se polkalame. E mai tau o le whaonga ta mai tō le. A le o whai lau wai tūla tō. O te lo AI e le no whai lau vang. O la fo e fso ni AI na isi AI a. O la mai e, no mai e, a fo ina ia mata i tū ina ngā luenga i whai. Ia la e wha pe de ai, e le whai e i me le. La o le mauna na i whai a onga university. E le o le lei, e le o sao le monitoring, fo le mata i tū ina e la AI le whaonga i university mea onga tamaiti. O le la tauwhi. Le la ua te le tauwhi au to e wawa i le sisi au wala e whai. A tonu pawana e o la uma manatu. A ko lingi le tamaiti a onga le whaonga ina ia la to i loa. Le whaonga te tau. Ma ia i loa siaki po sao ia whamombonga whamtalanga le sauai. E sili atu nā lo le alu so na whaonga na sa wale i a taita i se sea ni whamtalanga mani i ana se sea i ala i a. Le tele au isi vaenga i lau po i te wawa i tono mea. E te tango so e manisi mau fo le te loa e references. E ia me whape so tango so pe nisi me whamauni e tala le a. E o to inga vaenga na i tauna o i tamiti i loa siaki ia. Alanga na tuatu si mai se la unga lea ia e mai si. Tēnei nā ni tui o fu i whanu tusi a. I sa ili le te leo tusi la iai ia ma tāpena ili. Matauria vo le taimile le elfa linga le le fa le matariki a le na tai. Le na fa le tala le tangata le sa mo le vaenga fo le maori le fa le la to company le fa mo tu unga ba mo golf ma tano. Fa mai o le se mo le ai ma le tulanga le na ye le technique faingome. E te fiu fa tau tusi tau sanga atoa. A le ai na virtual facility will live now mai ia fa mo mo se mai tusi. Ina sa lo le mai a o le fa. Fola mai. Ia fa mai o le sapi le. Ia o e te alf tusi mai tusi fa tusi so mai ile tusi so lo fa tau ia pe fi tu la fa tau tusi sa fa fo. Ai tusi au nox. Ia o le vaenga le lunar computer. Ina na no fa o so lo mai fa mtalanga. Tai pe ia la pe o le polenga na tato fa nganga tato ofisa. E misi ma fala tonga le fa ngal computer. E fa yo lo tana na we fa ngal technology. Ai tate ma fo po le ale sefe o le fa nganga le AI. A wai e mo lo se ava no le AI apa mai ai o ma to fa mo mo na fa top company. Ia na lo le ai fa nga a so mai ta mai fa talanga mai po le fa tonga. Ala o mo na va to le AI a
Ia, me ia, a watu am wha le tauna watu. Ia, paua nao le, a tonu e ngā fo e leo tatel noi. Whai o le ai whai whamanatu mai, e le fo e tam whai tātou whamanatu ia sefe le puipuinga o tau whamamonga o ngā ruenga. E ia whamamonga confidential po me o tala anga o le whaatulanga, whaavaenga o le pisinisi. Po ani se me tau lau whai ngā ruenga. E ia vaenga mwhaina tu ai loka. I lunga o teknolosi rea ang. E le mwhaina alu isanga te se ilonga wa maua le password le alu e tonu. E na alu le tonu. Ai a whaapea lai whaapea o lai le password te alu e lau computer. Ia, a leo tato muli mawina me le tu. Tinganga local computer ma ia le au tamasa sa o la sa o tonu. Ai mana ia le sa o tonu. Ai ape. Ai watu e le mwhaina tala wa fo le tenu fo loka ia vaenga lea. Ia fa la vele o vai tau vo i quantum computers isto nga technology pawale o mai ni. Te fiwa e loka e mea ma vande e se ai. Oe si le lol tu si api pepa e ngai la lole lunga ulto e mai fafu. Sa o le li. Kwa mea whangale i aive e tu se lau tala lo ta mai ti pea pea u fito ma fo ngam ta. Ia na lole ti vai tu se tu spa iele il tala nai wha mauni o nai sa. Ioi, sa o le. Alo fai tau wale ei ai tu spa ia la welo uma ia. La wei uma wha na. Ia msanga no le taimi ia whaftai tele amon po kalami tele anei mau elele mwhaiona tano o mai ia ai tono le vai aso ia ai o tato po kalami na o tala la walunga o le vai aso mo le nei fo i as whareile ia ai tato Te mau foi whaponga i le vai aso. Manuia lava le whai unga nei vai aso, manuia fo le tālo ngā no peleki. Ia ai whasoi fua ia mona nei tai. Whasoi fua. O le na ua whafonga le tunu tātou porkalame o tala laurunga le vai aso, toi maule avno e whafonga iai i le aso fau reili o le vai aso fau. O te fia whailo atu le porkalame o le ase single ni tai au, le ataita ia, e le sunga i le toi ina malo lo pensione, Reverend Elder Sati Sone Ete, ia usi mai loa le whafonga. Fatalo falo lotu ne vitao ile malo la fa fonga yo to pa ia o sam fa ingata fa lenga no fa le tale le ma fa le malo o le malo lo tele o la fa fonga talo falava fatalo falo lotu fo le malo na yo tanto tamam tina mat tu o tanto mo tu tosi le malo fo yo
whātautolia I whātawhangase nisi foi o ngutia I whānoanoanga tālo whalava whamalole on sai whāwhitai le whātoatoa le taliti ngama le whātuatua a whenga iai ma whaingatā ma ti ngā le soifuanga nei tauina ia maupea le tō vai o le whātuatua I le alofa whasosoani o lo tātou matai le langi e mau ai lo tātou mapsanga al si fonga lava le nei le lau mua Wellingtone malana polkalame masani es frai le taitasi o le ase singa I ngase mai le sfulu tōru sfulu I le sfulu ma le tasi I le tai au si o tātou tāpua I le tua le li le tua lo wala tanga o walanga atu I uluma I le au ma le pō ia o atu I uluma la utalo ia li liuma I ufufonga I lau wala au si o tātou tutalo le tua sili ese le tua so I fua e whāwawau I le iso wa matanga I le I fo iso ngātaanga o le tupu o tupu ma le li o li o le tua o le alofa ma le alofa muti vale o malava o matou whaala tala tātu I le awa ma le mingao I lau nofo ali o le alofa tu noa si tia la matou vi inga o le whawhitai o le whamanu e whapale I nai lau fio o no lo alofa sili ese ma lo whamaoni o lo taofi mo inai le soifua ma so matou wola wa ulia manu iai foile nei masina fou o le matou savalinga o le nei tau sanga whawhitai mo le matalasi o me alofa o lo alofa tau simai manuia ese o lo o tō manui nai lo matou wola I le tino o le mawhauwhau ai maise o le anganga e ulama ina milo sia ma fia lo matou malosi I ngase o le tino o mawhauwhau o loto manganga ai whawhitai o lo e taofi mau na pēr lo matou wola I o aonga le lei ma fiso swani I lo matou vai whawhitai mo lau whamalolonga mo matou mai e ala ia o ona fo mai ma lo mana fai vavenga ai mai se o lo fa mafan fananga mo matou whanoanoanga whawhitai mo o nanga o ngā uma o whatino ina pēr mo le manuia lau tele o tangata mawhitia ai mai se whawhitai mo le matanga aluenga o whale mai ma so I fua maloloina wa wala mai e pelo o so swani mo lau whanau pua ngaina o le whawhitai sili o no Iesu Keriso lo walo o lo matou wali ma le whaola ma le ngā luenga o le whaola tanga o saunia e ala I lona soifua pa ia ina ia tongi o la inai I matou tangata angsala ia tu mau I lau o fio le vi inga o le whawhitai ma le whamanu e whawavau lava amene tātou vi le tua lona vi inga Wow.
o le Evangelia Ioane i lon mata po lima o te whaitawina mai le whaiupo lua e o atu le whaiupo iwa. Whaafonga mai o whiongo pa ia nei e le tua. O i Jerusalema le tailenga e le talata i le whaititoa ma moe o pe tesa lona ingoe le upu e peru e lima o na whapaolonga. Sa ta oto ai tangata e to tele o e mamai, o e ta waso o e vitili ma e mai tino vale, o whata li tali ele nga e po le vai. A wā ao i o naso, wa lui foile a ngelu le tailenga, ma whanga e po le vai. Ile o le o mua ifo, ina o ngai po le vai, e malo lo ai o ie le mai na mai ai o ia. Sa iai fo le tasi tangata na mai, i tausanga e tonu furu ma le valu. O sila atu Yesu i ante ia o ta oto. O sila fia foi ua loa o na i ante ia o le mai. O fetala i atu i ante ia. E te fia malolo ea. O fai mai i ante ia le na mai. Le li e le i lama stangata na titu i nei foau i le taelenga. Pe anga epu le vai. A luifo au e mua ifo le tasi i ante ia. Fetala i atu Yesu i ante ia. I nā tu i lunga ave i lo moenga mai e savali. Na malo lo leo le tangata. Wa avelo na moenga ma o savali. Whamanu i tele mai le tua le tātou whaitau. Ma le whalango longo i ana fiong pa ia. E iante e pelo na vi inga e whavavau. Amen. E te fia malo lo ea. I nā tu i lunga ave lo moenga mai e savali. O le matua leo si tia mai le tusi na whaitawina. Io ane matau po 5, whaiupo e 1, ma le whaiupo e 8. E pe ile longo le leil fasili a Yesu, pe a whai o na sila fia. O totus fulu walu tau sanga, o ta oto le nei tangata le whapau longo i pe tesa. Pe itai e eile winga lo loto ma le tāua, o le fasili a le alii. O na wa leva tele o ta oto le nei tangata, ai le wha malo loina. Awa e le mai loa, po o ma nei alawa i ateia, le ta oto i nā. E maua fua mai ai, ana tupe, manai mea ai, mai tangata alolofa i ateia, ma ona maftianga. E whaasisi fua lava la, i le ai o seisi, na te aveina o i ele vai, pe anga epu mo lona wha malolong, ai masalo, o le loto fo i lea o le tangata mai, ia mai ai pea. O le isi tu o wha mauni aile nā mea, o lana tali i le fasilia Yesu. Fasilia Yesu, e te fia malolo ea. Ai whai mele tali, i le eistangata na te tu ina i whao, i le taelenga, i le malea, a aua luifo, e mua ifo le tasi a te au. O le tali le fasili tu sao Yesu, po le ioe, po le ai, ai ua fa fe alo failan tali e pese i fa loto lua e ui lava ile o le fa tali le ali se sao ma fa maoni lan tali de sidi ai wo ia fitala ia tuloa ina tu ia ilunga me savali e te fia malolo ea o le tele isi fa malolonga sa faia ile ali e tu sa matala fa mawina o lana ngaluenga e au mai tangata mai i ateia. Ma talo sanga ma ai oi mai i a Yesu. Mo lo lato wha malo loina. A le o lato matua, po lato matai, po lato uofo. O nisi lato te wha longo i tala, wa fio mai le li i le ala, peo pati maio. O na lato ala langatu le Yesu, i le fia wha malo loina o lato mai. E pitai te ngata le nei, e leo ta uoso na manao, na ave ia Yesu, mo lona wha malo loina. Ai paule tala Ioane, o sila atu Yesu i ateia o ta oto, mana sila fia, o lona i ateia o le mai, o fetala i atu i ateia, e te fia malo lo ea. O tangata mai mua la lea, o le fia fesili le alii, o sona wha malo longa. Ona na tele i loa Yesu, pe na tele i wha longo lava foi,
i se tala e winga ia Yesu. O fuala ia, ana lesi la fia lava Yesu lona maftianga, mafesili ai. O wale maua lava sona wha malolonga. O tau mai ai le neitala, e iai foi le vaenga o tangata la tau te lei lo ina le mana wha malolo Yesu. Peitai, e le o lilo lava i la tau, i le sila lofa le atua. E mawhai ei foi ona wha malolo ina i la tau, e pei on sa whai e Yesu le nei tangata. I le ngata i lea, o mauti noa ai foi. So se wha malolo ngalava, o le ngā luenga o le alofatu noa o le atua, moso se tangata. E te fia malolo ea, o le fasili lea le atua, mo tangata tai tō tas. A wata tau te a fia uma i ngase ese. O ngase o le tino, o le mafau, ma ngase o le anganga. E tala tu mai la le onga o ngase fa le tino, ma fa le mafau. Na ilo le ngase o le loto o ma le anganga. Pe a fia le mai ma tau tia o le angasala, ma ono tu ina nau. O le tele o teimi, i nau na tātou manao o le fia wha malolo ina. E whainga tau na tātou wha matu ese no noanga o le angasala. Ma i o tātou loto ma o tātou o langa. Ioe, o tau fusia i tātou ma maftianga o vai vainga, ma tau i lalo le o langa, i o tātou loto o ma faufau ma nganga. Wa fia ai lo tātou va fisotai ma le atua, a tō ma istangata. O le upumoni le au soe, o nofa sauni le atua ilo nā lofa tūnoa, e wha malolo, wha sao loto i a te tātou te totas. Po le alava le umi o tau ave i o tātou maftianga, tātou te mapu ma malolo i a Yesu. O ia lava o lo sauno o pea, ma fetalai mai, tu ia ilunga, ma savali. Tā lofa, o lewa ona ta oto le nei tangata ma ona whawhita auli, o whainga tau nā alu ese ai, o masa ni ailo na o langa, i le ola whalango lango le anga le lei o isi tangata, ma le malu o le whapaolongo, o le loto vai, ma le whapaie, a toa ma le whatutu, i le mwhai o na ngā ioi, i lona i alama malos. E peise i o fitia a toa, lona loto ma lona mawhauwhau i ona mawhitianga. O whaatoi la loinai oia, i manatu o le whaatangatanga oti, o le au ngā le ola. O le ai foi sana mea mawhai o na toi whai. Se vanga nā, le whaatalitali mo se wavenga. O la ngona maasani ia, e lamatia ngofi ai, so se tangata i tu aso whaingatau le olanga. Peitai, e leo le unga le nā le tala, a wau tulei le li, i le tulenga whaamalu si au, ma le whaola tō tonga, e toe whaafou ina ai le malos. I nā tū ia i lunga, ave ia lo moenga, ma ia e savali. O le whaalongo maustai i le malelenga, o lo ia i le mana, e malosi e li tino, ma le mawhauwhau, a e sili le nganga. Tu lai loa, malu ese mai mea, sa tau mia i le ola, a e savali i le saora tonga fou, ma se amatanga fou, i le malosi whaafouina mai le tua. Ao tinga ina le mai o lo Natali, sa matua mawhatia le loto le tupo tavita, sa ia te talo, ma ai oi i lana anapongi, ai pita, na i ulava i na oti li tama. Sa le fai ngofie o na ia longoina, sa le fai ngofie o na longoina le tupu i le tala, pita, ina ua ilo e tā vita uoti lo Natali, o na tūla ia ile o ia naile ele, o tā ele mau'u masui o na ofu, o na aluoto ile o ia le fale o le li, o fo i mai lo na fale, ma faila na tāmfutanga. Na whate ia tangata ele nei mea ese, o whaia ma lato fisili, o le ale nei mea ua e whaia, na e anapongi, ma tutulu, a ora le tama, a le nei uoti, o na e tūlai lea ma tā wafa. Ai tali tā vita, o le nei uoti o ia, se hale mea o te anapongi ai, o te mawhaia e ona toi whafo i sia mai o ia, o te aluatu ai i a te ia, ai le fo i mai o ia i a te au.
uftelai Yesu mo e mau mai tātou te totas. Tu ia I lunga I nā savali. Whamatu ule teimi walu maona ti ngā. Lulu ese la fwa I mwhangalo mawhitianga o na nafi. Ai savali ma le whātua tua I le lumanai. Awa o mauti noa o lo tātou sāwa vali whātasi ma le alii. Na te tau tōlua ina I tātou leo noa. Na liuti na tangata le atua. E ala ia Yesu kerisolo nalo. Ina ia mawhai. O na whātu lai ese le tangata mai no noanga o le angasala. Sa nofo polonga ai mo tau sanga I tele. Na ia sauni ai ilo na soifua pa ia. E tau langa tongi ola. O ia manu malo ai e whāwavau. Ia tu mau ilo na swafa le vi inga. Ne ia whāwavau lava. Amene. Te tātou titalo. A whtaita mā, mo o fionga, whamawhanwhana. O whtalinga whalai au, ma whalo tele mo I mātou. Ai meise I tu aso e tofo I nailo mātou whātua tua. Tāua waina mātou tō I lalo I tofo lo mātou wola, tali tonu I lo walofa. Se I ta awhi mawina I mātou I lo mana, mātou te manu malo ai I lo lava lofa tu noa. Mātou te talo nei, mo lau whanau, pōpō ngā tia uma I le lalolangi. O I lantou whātau to lia I mauta ngase po a inga. O I e mātutua se I o I nai whanau iti. O na o awhianga I so se I tua inga ngase. Se I e whamanuia, se I e whasosoani, ma e whamalo lo I a te lantou. E tusa ma lau finangalo alofa, ma lau mana whaivavenga. Whamamana ina ngaluenga o ona fomai. E ala atu ailo walofa whamalo lo. Talo mo nai o mātou te mam, tina mātou tua uma, so se no whanga o tau si ai lantou. Ne I tūma wailo walofa ma lau mana whamalo lo. I ate lantou. A whenga iai mati ngā, ma lui tau le so I fua whalo loa. Whamanuia foi lantou, o whengai ma le tau singa o tangata mātou tua uma. Talo mo nisi o ngotia I whanoa noanga, o no pelenga o mawhitanga mo tsia le maliu maleoti. Na ia whamaise ma whamawhan whanaina I lantou, e le mana whamaise o lo wanganga pa ia. Tō o mātou I nai lo whafonga o whanoa noanga uma. Talo mo I lantou sai sai tia to ese o no soringa tu la fono. Ina ia salamo ina I lantou ma toi fotai I lo whasosoani. Whamanuia I lantou I eima na onga whapito le tino le mawhau whau o loto manganga. Talo mo I lantou e pōle wa ai o e longo noa o e pipili mangungu. Tauto luina pe I lantou uma e loa lofa whasosoani. E tau ave I nai o lantou whawhita audi. Talo mo to tele o lau whanau pōpō ngā tia o no taua. Whalwe lave o nātura mwhalwe lave whawhose. Maise le to tele o so I fua o a fia ma whai nai. O e fia ai mai o mate la ina. O e wale ini mena no whai msur whai le fia ola. O le fefe ma le matau I pūlenga sāu ai nei on pō. Whamanuia I a te la tō ma whasosani. Ai maise o ngā luenga le leiu whaia mo I la tō. Sa nia lo mana lofa a wala e tau fi ai le fitawa I o malo I nei o na po I mo se file mu. O manuia lau e kale sia ke siano au au le lalolangi, wala na ngā luenga wha misionari. Ta lai na pele tala le lei lau whao le tanga I a Yesu Kirisu. Wha manuia upu whai o malo uma, ai meise I New Zealand nei. Kei nane lo mato tunu pele I Sāmoa, ma ona upu whai ma whai ngā malo o tūlai mai. Ina ia tupu tele whai ngā malo le lei, mo le manuia lau tele o lau whanau. Se ie wha manuia o mātou a inga, mawhitai o mātua ma whanau, a tina e le alofa ma le whamaoni, mo le manuia o a inga. Wha manuia le siu fonga, le au whafonga o le ne yaso, I le whenga iai ma lato fuafuanga oma. Wha manuia fo le siu fonga le lau mua I lana komiti whafoe, ma le au whainga luenga. Mai lato uma wa lango ina na au nanga o ngā o le manuia o lau whafonga ma se vi inga o lau swafa. Tātou malanga ma lau fio le nei masina fau e manu I aile lumanai o mea uma mātou te whai. Nisi nawa mātou te talo te mā tu I nātu ma le loto whawhitai ma le whātua tua le swafa o Yesu Keriso lo mātou wali I ma le whaola. Amen.
tātou pese I le viinga o le atua. Molia tu fa tele lo su tu fue mol fa foi no tanto sinia tanto por clame ne fotao amalo lava alului amanuel to ile auto fai valo filima ale to to inole au fa fongo ile tnu ya ale au fa fongo mai tnu mau fa manuel to ya Emmanuel fa un le vayaso ile lo fa le to tanto fa yu talo tu mama yo mato lunga malunga lo fa na po ngatia o mai le lo langi e lo tu no tele lo fio le tuo lo mato tama
e lo fa sili ese o Yesu Keriso lo mātou wali I ma le whaola. Ma ua pe I mātou le mawhatanga ma whanawhana ma lo nganga pa ia nei. Se o I le whaavavau lava. Amene, ma amene. O le nā ua whaafonga le tunu o tātou porkalame o le hasi singa na saunia le sunga le toi ina malolo pensione, Reverend Eltari Sati Sone Ete, I o le nganga lawa le whaaftai ma le whaamalo mo li atu, whaaftai tāpena, whaaftai ia mo le upolofona le tua, ia tō mtawina I whina ngalo le tunu u, e o lu tawina I lu itau nei o langa whapea ma I le tino. Talo le tunu u yang le nei ma whaamanui atu, ma upele ma uetele, wale au nanga I le atua I ala nei por kalami tāua. Manuia le whae ungol vai aso. O le taimi le utasi futasi, le utapena mai por kalame o le ina ilau o tina amatama I tai. Tapena ina savedina kasi ano, ma ana wha solo.
Ia fifia lava toi whaatalo whaatu nei taimi o le tae au, malo lava soifua ia te uto umalava, ia pea whai o mafuta mai pia le tautua masani le siufonga lau mo nei fo i tae au. Ia le tae au nei o le aso whareile, o le aso tolu o ke topa lua afe lua lima, o le pol kalame fo ile nei, o le ina ilaua tinama tamai tai. Ia o le tae au nei fifia lava i whailoa to le fo i ua mafuta mai, ia le uso ia ana wha solo, wha awau fo i stasio pol kalame, pei ona mātatala noa tua inisi o pol kalame le ina ilau ua tua nai. Ia o le vaenga lava le i le nofo, i le vano fo ai o mātua, ia ma le vaenga le lei o whanau. Ia malo lava soifua ana, ta lofa lava le nei tae au. Malo lava le soifua le uso savelina, ia toi whaatalo whaatu fo i le tata au whaafonga maasani le nei as whareile. Malo lava le soifua manuia, malo le ono sai, tiu tem whaiva neva i aso. Yo e malo, ia pisi foi oi, ia lesi tu i tatou talafou, ia te o mai foi i le taimi o le tatou po kalame o le ina ilaua tinama tama i tai. O se po kalame tahua tele o te mafofau lava iei ana i le vaenga le te whaasoa ai, mai se lava o le whaangai o ingo le maleatina engo le whai ai o le tamaititi. Ia e se le tahua o le vaenga ia e loa i le esenga. Ia mai loi fo ile tūlanga i te sauna tali atua i tātou nei mātutua po o mātua fo i po i lātou vai e whanau i le soifua tuputupua e o nei tamaiti i tono a inga. Moni le savelina ai mai se lava neiva i aso ma neiva i tau o le olo tā pena i le lotu tamaiti. Sa o le. Ia, taua fo i le ta teo hai whai au ngā mea taua a o ngā sa. Sa o le. Ia, ai on mana ia fo i ta a matamata toe whamanatu pēr ia le atina enga po le tuputupua e whai ai o le tamaititi. Te lo savelina e mulia ai mai isi metotia, mai isi vaenga le masani o tata no ai. Ai o te loa pe o le vaenga la walunga le te taona tato whamanatu ma a tuu ai tato mawhauwhau. Ia le atina enga o le whai ai o tamaititi o te loa e whaafai fie fo isi metotia ma malama in le brain development o tātou umalawa. Ia, moni lelei. Ia pe lawa tātou e tātou no ai o nau o le whaateta inga fo ile o a onga o tau loto pe o le sama pa ia toi mamari las whareile. Toi te pai tuai i le onga o tātou tau loto i aso ia ma le i le metotia na whaongai nei tātou mātua i Sāmoa. Ia pe o le upu foi le high expectation po le te le lae ai mamao fa pe vame ona po el tamaititi la ititi le onga tau loto. Ia e wai lava i le sasa ona o le vave le ita o tātou i le mau el tamaititi la ititi o le pepa lot tamaiti. Sa o le oi ana. Taimi tonu ala nei au ngai te le po kalame nei a matan whamasani whata i vaenga i sa itala noa tuai. Ia o le ono sai pe a ona i le tutusa le mawhawhautanga tamatua maltulanga wo i latina e ngol whai ai o le tamaititi. Taimi la nei le o ngol pepa o le tau loto ma le tala tamaiti o le tamaiti. Nā la savelina o te moni mau atu au i e lau whanau le wā o tau loto. O le aso mōmona mai tau loto a lea i se fulu tasi tau sanga. Ia o le pakalafa la pe tolu e fwai upu o le tusi o poto. Ia wa alu e au watangi wha mai o tinga le ulu. Ia na mai lo tinga le ulu whapea. Pea wa amatona o ule mawhau i le mele masental noa i le whai ai o tamaititi. Ia o na lolea moe whatu i halu newa i aso au. Alo te o toe mawhau i tua o le taran mato whale. O aso ia e watu ale pepa tamaititi ma maua e a taimina. Ia e mana tua e wha Sāmoa tamaiti e tau tatala le wha pālang. Wha Beritania. O le isi senga nao tātou ma. I nā aso ma tamaiti i aso ne. Nā. Ia pe o le toe wha manino ina ma le toe wha manatu o whai ai o tamaiti po tangata tāta matutua. Whai ai e whatoa fully develop i le late 20s ia po le tolu se fulu fu yanga ilunga. O le vau le luas fulu lima tau sanga ma le tolu se fulu yanga ilunga. E whatoa ato ai ia vaenga o mo le atina inga o le whai ai. Ia. Ia pela o le o alom whanau la Haiti
e la iti a lato fai ai, e la iti fo i me ma fai ona lato tau fi ai, i o lato fai ai. E le mawhai fo e lato ona langona, o tu so le, o taha mō li fo i e, Savelina, mea mata, lanu mōli ma lanu mū. E le mawhai ona langona, i tamai titi pēr whape waru ese mai ma le mea mata. E ona mea mata le e calm, le e fia. Tu so, o le mōli mea mata lava ia le nā o le fia. O le langona le tamai titilo leo, langona o whaatonunga. Ai, me i te isi lo i lunga peise me o amata ona le fia ai. Ia, ona amata lona shut down e whai ai wa le langona. Leo, ona whaapea lo leo tātou, wa le whaalongo, whaalongo tā. Ai ona wa le mawhai e lona whai ai le titi ona tā ofi. Ia. Savelina tala tuan asonga fua o in mātou whale i lau tamiti fitu tausanga. O mai taua le aso i le taimi o mea ai. O le ala watau whai mai o matangata le taimi e tasi i le mea te tau ona whai. A me le watanga o loa pupuni lo matalinga. O whai atona mātou whale wa le langona ele tamai e luani le mele to te mana o ai. Ona le whai mai le whai mai le whatonunga lea, whai mai le whatonunga lea i le taimi e tasi. O tu so leta te mawhau e ala ta ita i whai ai o tamaiti ma le atina enga ma le whaangai o inga. Mo ta toi mawhau e a tātou i Sāmoa e le whape o tātou whaleanga ia me to tia nei tātou mātua. Ai ono nea o onga fōua tātou maua. Ua pola mena le maua i aso e tātou te whewhasoa i Sāmoa. Ta se elea Savelina e le ta whesiri mua muana ma nei fo ilo whai tango me wha Sāmoa. Na ole vaenga lea, wale te wha matala nei la le tūlanga le tina engol whai ai o le tamaititi. Ia tala noa mai lai tamaiti ma fo anga ftanisi ai tono o whale o loa, ma nei te le whata te inga le te au mai an. O le fsili la, a tangil tamaititi ma whaali i te tono se supermarketi. O le ale mea mua lava whai e le tamapol tina. Io e Savelina o le te loi listata noanga na e ta ua ia se tasi urunga li ina o ataman la whanau. Na e wha ole o, wha pele e tono whale o loa. Ai te loa o se vaenga fo e te lema natu na i tātou mātua. E o te loa au, tatala no tau ai a tā ua. Te loa au i aso i au te lei au ai porkalame. E tupuro se vaenga wha pe te tono supermarketi. E mua e lo mawhauwhau tangata lai titilo mai. E mua o popole wapea o le e judge mai po le titilo mai ki tangata. Po la le whainga o lau whanau o te whaiga i te tono supermarketi leo a mata o na tangi lau tamalai titi. Ai te ua ma o watura polkalame Savelina. Na ila vaenga o polkalame tala no ina ile o le ale me te avela o wha mua pe a tangi lau tamai te tono le whale o loa. Ia, te le vaenga e le iona whatangi si tamai ti tono supermarketi. E ili si tamai titi e le le ale a mio te tono ta avale ma le whale. Ai peo o lo supermarketi e lo le tamai ti le mea e whaali e o lata wa mio. Ia. Awa. Sa o le. Whape ia o le ala o a play up i whale o loa wai whatau e lo tinale. Ia le lo te mana o ai. Ia e lista mai titi watangi o no whai atu matua. Le ai e le whataua le whanguinu na te mana o ai. I ai si mea reina whatangi si tamai titi tono whale o loa. O le tala anai si tamai tai papalangi ana kiliwaina polkalame whaapea. O le mea mua e te wha mua ai i te tono supermarketi o oe. Whamai o oe a velo wha mua e te tango e manager o whanangona. Awa e o oe te o lai titi no melta mi titi a oe pola launga i o inga lai whai. E te tau launa mua ona e toa o lona lua. Ona e popole loa lea e lau tama le tangi.
o le mahalia fo ia pi le nofo le fo ia ta ita te minota lua I lea a o ngā Savelina. E tātou Sāmoa I le nā turana o le ona lai titilo mai Savelina. O lai titilo mai tasi le o le leile whainga o la o whanau te tono le supermarket. A le mea mua na tu sai te mua e tango e wa ai o e whanongona. O e le lanu mea mata. Po o e lanu moli. Awa a whape wa tangi mai tamai titi a lai te lanu moli. E le mawhai e whaafenga tāwho I ona e tango e whaatonu le ita o tamai titi. E te lanu mea mata lama e tangoloa. E tu sa pe te nofo le lanu tono supermarket. Mata uwha ngala u tama le tangi. O le maali la Savelina e la pe lua e maasina talo na umar po kalame. Ai mata uono le pack and save po rua e tupu e lo ia u le vaenga lea ila o tama le titi. Wa whaali I wa eu fo I matua. Ia whaali I vaenga le pusa isa le isusu. Ia usale ele ostama I whaali I ona matua whaali I a no fo lalo sa asolo I vai tafo pusa isa. Wa titilo mamai matangata. Wa titilo matangata. Ia o tama whaile whata I ta ile vaenga le na maua mai polkalame. O le nofo le lalo e te alo I le level o tamai titi. Nofo le lalo tafo o luani. Ma whaatali tai me umai o na whaila na whaali. Tu sa o matua te lea o tai me alu whaingo. Au le whaitono supermarket. Au le whaitono supermarket. Ia, pe o te lope silia ma se funu minute o tama whai e ana le ma te le tutununga. Ma o wha umar whaatau, o wawe umar whaatau. Ai vaenga foile o ta au ina mai. E le ma se si o tangata I e whioa I e sau e whail whaafitau lili o tupu. Ia, moni. Ena o oe a malo walo o isi tangata na whaasoa po kalame whapea. O isi tangata whapea whaatali o e pēha o whale. Ia. Ia, pēs. Fui ai tono tāwale. Moni. O le ala se a tono se si vaenga whesile toi ana. O le ala se sila ngona nau o ia o le taimile le te sao whai e mo le se fulu minu te lea e tafo o le tamaititi o lau tama. Se I tau wha to alona lona loto malona mawhau. I le vaenga fo I le wale o mai nei tangata tilo mai. Pesa I se la ngona wele a o e te popoli lei. Wai e tato uma. Oi oe. Na mamua o lo fefea o lo tau upi upu ma o le mai tangata e pi no whaira no fo o lo mawhau whapea o le sa o le leia le meno tau au ina mai ai o palalangi voila na whepasia ai la e pi e whaamalo si au mai la whapea oh it's okay o la e o mai voile e tau whalatalata mai Ia, o manatua I fo ile o nga Savelina le tafaso ai e silia tolu sulu minute pe lalo ifo e te tu le tamai titi fa umai fali o manatua le ta ia a fa pela ile o umai le fali ai wo e tolu atu e atu ai I o toi fa popo atu le taimi ia ai o te lose o nga telena ia moa o ile I le vaenga lea wai le tupu fo isto atasi le I le whatangi si o tamaiti tutono whale o loa. Ia. E sa o lea wa o te whanongo fo isi mātua ana. Whamai o tamaiti nei. E whaatitinoa o le upua le whaatitinoa peha o le me tu moi tangata. E le pe ius tai I ai o le me tu moi tangata. Ia wa whaatitino loa I po o whaatileina whaiami o ipe whanonga tata. Ai o lala lau tali I to inga manatu whaapea. E moni lea Savelina e le vaenga ta o le attention principle te tono po kalame. E mafua I ona sui a mi o tamaiti pe a ia whateta inga pe a maita to mahalo. O le watala no matanga te o mai le whale alo whalonga o tu matua I pisa mai ai tua. Wa ave esele attention o mātua I tamaiti. A o whailai no whanga whai tele. Wa tele a ina tato wano. Hawa pia tau te whetau I manisi tangata tau te māsani.
wa tātou tala noa. Ai wa whātua wa o tamaiti e whaila tau. Tu sa o le vinga mai au le tamaititi i le attention. Po le manana o e ano atu. E ia ila e whateta inga hawhai nei telefoni e maua so on mātou whale Savelina. E le leile ia, ai wa ai mai lo wa taili sa telefoni. A matalona wa ai atu pe o wa te ia wa leo te tele ane ma o whipunga solo lungo no fonga. O e ila le vaenga pokala me nam whaifo iona o ina o mea te whaia pe ato o ino fonga lau tele. Ia e ua le lima, whapela tamaititi 5 tausanga. Ia e ua le 5, ia a whapea fwile te tala noa, whapea tati whetau i le mall Savelina, tā tala noa. Ia tā tala noa ma ia se taimi o te tango atu le 5 whapea. Ok, oe, ia toi titi ata au, ia toi whaau au le tala noa. O le sika, o le attention o tamaititi. Ai me se alo whanau lalo le 8 tausanga. Pe ie tamasea, tamana pe au nei. Ia, sa ole le. E loa tamaiti a whapea o te whaia le amio lea o ia au mai le attention a mam. A whapea a o le alu te soso po te haenunga la aula le e le ano mai lo tina. Wa e te le an e ho whaia mionga na e tau mai leia tuaia. Toso tuaia tato attention. Ia, ona e masani no wa ail marketi a wa isi ya so te alo ile marketi fu ifa tau fala au aina i a mātou. O te wa aila isi mātua ana. E wheta ngofi pe whape leo atu ma le tamaititi la ititi. Ia, pe tamaititi la ititi a le ato se 5 tausanga i lalo ifo pe 4 tausanga. Ia, e to soai le matua le lato ato whaatau. Ia e tangol tamaititi ilo i te wa ino ile tinano vai o palangi. Mai, ia tasi. A mai le mea nai le pala, mai le mea nai malo. O le mea le tamato, mai le tamato nai malo. Ia, tangol tamaititi ul tamato tu ulon tina. Ia le man, toi tasi la, toi fia mea o ma. Wapea. O ka leo no sai wo le tina. O, tai au tamazani me. Awa le lo te ua pala le anga. Ia, e le statu pe tutong. To inga me vo inga ese. E sa au le. O ma fo pea a vele tamaititi le marketi. E sa au le e fia fo i tamaiti pe ave i tama inga luenga na e fitango fia fai. Ona lai loa la e au mai umai a ta i lai loa la e watu umala o attention ia ia. I taimi o whaataunga. O alom whana fo i Savelina le te len whapea. E le avea tamaiti e whaalavelave. E nā tōnua. E tō tamaiti. O tamaiti la i eno no fo alfale pe e sea o i whale olo e whaatau. Ia, o tamaiti la na e watu lo atasi ele watunga e tinga i le ulon matua i le marketi. O le au ngā fo ilanga le na e leiona ta ua le ave whamasani au tamaiti. Mai a laiti ave whale oloa e le tinga e fo i le ulu e whamasani fo i la tau i wa e fau le lalo langi e watu i la tau wa ai le te leo le lalo langi o le whale oloa whateta ingo supermarketi e le iloa e la tau po e tangata i tutonu. O le tāua e vaenga e saunoa e Savelina i le tāua o le ave o tamaiti ma whaavenga luenga i tutonu supermarketi. O le mo le whaafonga mai a tangata fo ia i le maiseni sif to am when whaafonga mai. Mantua ia tangata e whaapele ai i le wala na tausi mai ei tātou ia Sāmoa ia soi o la iti. A le whaalonga ia tulo fo ia pai le po mai ia e pe sasar salima ia pe whaapea. Ia e au ngā le sasa e whaatonu ai. Ia e moni. Moni le. Ana le alwhai o sau noanga. E whaamanino i vaenga ia moni sifto a whaafonga mai. I le polo kalame le nei e tau mawhai i se suinga awa e se fwoi nei vai tau. Moni le Savelina manea fo i whaamanino i vaenga lea. O le iai nisi o tato atunu o uma lena comment mai fo i le tinai a maalia. O uma o no lato o whai le polo kalame a o ina fo po kalamele ta o le Incredible Years. Ia le fo ilana o walo au ai ai le 5 tausanga talu ai. A o ina mai fo inisio metotia.
o le taimo mua sa fa pai ni miana palangi tato ia Sāmoa o masani a tato le ai noa ngā le polkala me wa whaiona au ina o I meto tie whai a wale tau singa o tamaiti ai me se lava alo whanau la iti malamlama I fo I le whaangai o inga o la tau whai ai ma tau tutu ai lalo le sasa savilina le o toi pose li loe o le ala vai mai tato talafau mai Sāmoa o la ala volo o iai le o lo mali liu ista mai ti ono o le pewa lima te fo I po I le imafo fawina nei tato mātua ai o le aungana o le nei pol kalame o tamawhai whaaso atu fo inisi o onga ma vaenga fo I wa mawhaiona au inai e fsosoani fo inai tato mātua atonu e aunga mo tato umalawa o le alavolo o aunga ia ta ua asavelina le ta onga sa o ata ta onga sa le aso le na whai le tato practice le ai fiwa whai atu le ta wo le 5 tausanga o e tu whale Alai, te mea ti o siu. Ia, ele ia se me whai e wai ila I titi tamai titi. Ana o le aunga I o lainga talanoa. Sa o le, au titi lo toi nei wale, ta te tua toi whalwhato nunga tamai titi le tato kulupu ai, ese isi kulupu. Ia le whai atu, tu whale wha peana o lima pe a whai lau vaenga le o tala. Ia la e suingia nei o, ta vale nei o. Ia tu uia ie whai no na roto. Ono te ata sa menina wa vape o sa ngasa ia so ia na tata ia. Ia. Wa le va na po fa ia ngasa wa o le fiwa. O le tala monia ana wa le va na ta wa po le la wa fa wa ia fa ia ngasa ma le la au po le sta ma isasa ia le mau tofu vo ile ia a le ia palta. Ia ai ese voi mane vai tau. Monile. No tato fai fe tu la fono. Ia au ni au walala ia le fai ho fiena tau so sonia I tato ia ana. Malo mana ia tele ia se I fai asina ta. Malo longa pupu se I tato le peselea. Ia ona toi foi mai lea. Ia ona toi fa waulo le o le tato tanoanga. Ile nei tai au. Malo lava.
ta ua o ia o se ipu e sili o na vai vai o ia o se lango sua ai le o se polonga i le ainga le ina i lau atina ua ta uta ua i Sāmoa o lo o tusi o se tina le le e sili lona tau i penina ua le ingalo le tama o ia o le ulu o le ainga o si au lango sua e tau lau ai se maputanga Ia, mo le silfia le nei tai au pe nau tau whaafunga mai o lo whaanga solo atu le tātou pa kalame o le ina ila ua tina mata mai tai ma tal no atu ma le uso ia ana wha solo ia mai se lava po kalame po o le mata au po lea o le waenga le lei ia po le fo ile o le tausinga o whanau ia ma tātou tu na i po le alto i ngā tali e i tamaiti ia pe a yaini tūlanga e tūlai mai ia mai se lava vaenga o man wha tal no atu ana o te le si vaenga tā ue mana i fo ia e tala nuai ona le tala nuai langona o le tangata matua lea a e tali po le ale whainga e whai e le tali e tu atu le tamaititi tono supermarketi pe a whaali i pe whaali winga o le tamaititi tono no whaanga whai tele ai o le si fesili e mawhai ona i longo fie tamaiti langona ma me o loo whaali atu i fōlinga ma langona o le tangata matua. Mana ia malo whaftai Savelina ia o vaenga i e tamaiti la iti ia e ne mawhai e whaingatai ia i alom whanau la iti tana noa lava i lalo le walu tau sanga po o se fulu fo ianga i lalo e whaingatai ona e ne mawhai ona la tau whai taua ia mea o loo whaali mai fōlinga o tangata matua. E le pela tātou mātutua ta te longo fie awa o i se mea o tupu ia Savelina o whaali mai ona fōlinga. Whai ata ua mwhata i ta inga. Moni. E ta te loa fo ia e whaingo fie ona ta pikia whata ta inga o ta o lota en mātou whale. E whaingo fie ona ta pikia i se mea o loo tupu. Ia i fōlinga o tangata e whaali mai. Ia. O alo lam whanau la iti. E le mawhai ona la tau whai taua ia tau ia o le upwha Britania o Q's po Q's a tangata matutua e loa mai e le loa e tamaititi o fōlinga le lava pe o le pe mana wātu i oisi e te le lava ina o te tamaiti o watu wha lave le tau te wa ai mai lava lo te le lava a o halum whanau iti e le loa e la tau piki pe whai tau fōlinga o tātou matutua. Ia, e mafu ai la ona
telefoina o te pe sasa fo ia lom whanau na vaenga lea. Ia ma le tala lea va peo lai to te va ai mai a e le mawhai e whai ai lai titi o tamaititi ona whai tau pe ma tau ina fo ia i o cues nai whaali atu po lai te whaali po lai te o te loa pau le kiu e whaingo fia tamaitina piki pe fia o ale te sangi fia mai i tamaiti ai se mea foi le te loa wata ruatu wa e wale tau tala ia pe wale tau tala ia tasi pe se mea o tupu e ona e mawhai ona e whai tau atu ai le mawhai alom whanau e o foi la pia whaonga e tātou le pe wha talaula a va po le upu le sarcasm le tele ta tele i nei New Zealand e whateta inga tele on a tātou e praise nei tātou whanau e tātou whapea ia nau mana ia ai alualo e pe whapena pe tu sa e pe le e whaingatai le tamaititi ona whai tau po le hale winga o lau tala o e tau mau mai sa Melina le tau whanongolongo tu sei e aluatu e tongi atu e male maai tu na umane lo la ia to aluatu lo pe na whawhen melen whai tu whai ai ona lea il te le itango tu sa au le upu ile tamaititi o lai te o lai te otomiti ai whape o lai pike tamaititi lau tala a whape foi lau ipu o ipu ia walu tamaititi e whamama pe tamaititi se fulu tau sanga ai e alu atu tangata matua e le mama le lai whape ai ia nai mana ia nau mama matua mama ipu au le winga o le tala oe e te tauna e whai tamaititi alu e toi fufulu nai le o mama ona e toi sara le whapea we mai le ai le fulu ai puna fai atu nei ai le o lau tala na fai le o lai te e sa Sāmoa o le upu le sarcastic o lai te pe te tala ulai o social cues na e le mawhai ona fai tau e tatu whana ia o lona winga e tāua lalvaenga lea wai e mawhauwhau e tātou e le whaapea e whai atu e te manato leilo o mamele tamaititi e matua e se a i matua i whafo ila ta ita sa te mawhauwhau e le itai ana atoa le development po le whaunga male atina ingo le mawhauwhau le tamaititi le tōlangai e tutu sai ma le mawhauwhau le tangata matua moni le toi fo ia la ta ita tatoi mawhauwhau i vahenga i e pena e whaamatala i le amatanga ana moni le sa Melina o toi mawhauwhau e lola ia i le sia inga no walu ia i le weekend e la le tamaititi lima tau sanga sa Melina o le ainga la e ma le tama matua ai matamata la tama matua le TV pa ta alonga ia lena live atu al peleki ma le a Felika o la lai matamata to ina TV ai sa wala la ititile lima tau sanga ai wa masani ai e sau Suile Channel TV e whapipi e langa e kilanga PS5 lantalonga. Le lai tumu ala le ainga e sa wale o te le loa o loa sauna mititi o le remote ai Suile. Le TV, le Channel TV. Ia ana le o te ia tangata matutua ma o la afasi. O te le loa e le mele tupu. O le o te ngianga la tamaititia fa mai. E te ai atu ana e matamata toi ina awana i toi whai ala wa mion o upu voi e lawa lafo o te ngia ele tamaititi le alima tau sanga whapea ele whapea nania mi o tamaititi le lima tau sanga le lima tau sanga ia ana tale arfu ita ite por kalai me sa vilina ta tele moi o tailoa se manu te whaupopo toi ma ia o ai le e upu mai le mawhauwhau le matamata toi ina ia e walau to a tela lau matamata tālonga ia wa uto sa wata wa ai tino iai i mea na tātou o mai e fwoi tātou moni lele o le whainga tāna e whaita o na leisi la na whataita inga e le mawhai le tamaititi lima tau sanga i lona whai ai on tamaititi e le mawhai ona ia mai tawina ia tangata le tu atu o ia e paua le mea lai masani ia o ne sau o lana time o lana po lana routine ngai masani o le awala e whaavasenga ngā o lana
O langa mana me fai. O lana na masani o le sau e tīlana ele o ia ise malo si anga i le fai ai e mawhai ona popole i si tangata matutua. Ele beo tātou matutua. E fua o matatou me fai tangata matutua i tono fai. Ma le si me e saoa ele i eile langona o le tamaititi. Ele pele malamandami o le whaaloalo. E te iloa o tangata matutua. Na. Ona e tup tele ana me e lei fa mana ia tele lo fa so le vainga na o le fo tau ma fo po ani tai mina ta na sa sai na ita mai tile le atua ki o le mata mata o mata ngata po tanga ma tuan o le manisia ma le tele a vainga ia tate tano te ten matou fale e tele ana sa wasita me titi ta pese mo lipe pe fele a watu tangata e vai atua lai feo hai soro i fo ia tamaiti la itia ia anta fa longo le o te tangata matutua fa pe to te va ai mai ai tangata e ia ona fa tonu le muno le o tamaiti ai tangata ilu mai al fa tonu nga foi la na Savelina e te fiu e fa tonu e te fai ai nei ai tangata matutua ilu mo sitting room a oni to i mai e le mawhai ona mau i le whai ai o le tamaititia. E toi ofo i le vai aso foto e tali nisi malo. Toi o i fofo e toi. Ona e le peila o tātou matutua. O tātou maasani o fast furu mo tu putau zanga o tātou whai a leanga i o inga o le tali malo. A o alom whanau i o whato ata i fitu anga i lalo tau zanga. E fau i a lātou o la e. Ai te mana so foi ana. Man so fo tamaititi e lo ni tangata fo le fale e te vai la to tamaititi so tua o la fo i fi lo tamaititi po ile tangata i tilo tangata le e te o te so ese matangata e o le mea nai tupo so ese ne ai o le ia lai tu tilo tangata matua le ale mana ia te le po kalami o le fo ia ta o mai o le me ta ona fai e ta to ni tangata matua Ni atu no Savelina o fata ua tamaiti e ta ua e Sāmoa e muli a ai mai e o vaenga fa pena na tatou masani mai ai le tatou fiolani Sāmoa ai bo mai ni atu no e telefo i lai ai mese alo tate nofo wa tamaita ua ia alum whanau lai ti pela o le tatou lotu ila Savelina o ata ile sile titile na nofo ilu mato o fiulon tina veto no fanle ele umia na nofo mauli la nofo to ta milo ani le spito tu so le sivaenga le na sasta tele tato ia so ia ai le foto ai lo ani ele ma fa un tato fa nofo le pole ale fa mai e sei longa wa vatu se peni ma se pepa wa ise me fa ia ia mai se ala pe o milotu e mtuale man la mal tamai tisi mele dai fai mai luma e pe fai la unga lua ia ele mal mal tamai titi ia ale la fasia ia le no file mui e fie tu la so fai atu ai fo e moni le o le mafuanga na le wa ile suinga ia wa matana i suinga fo to tonua onga primary schools wa le toi fa amalosia ile no nofo tamaiti no nofo matua tatou ia sina no nofo i kesi na e uma le ale me tele minoi e matua e file mua sasau ia oi nei la wa matau na fai suinga ese na tono primary schools wa pule tamaititi a mesela tamaiti ma o le ADHD le mawhaiona na nofo le ia wa tele na tau orto pe no nofo pe e o awheo ai mai ona la wa matau na ngā lulue ia le ia whai a onga a ngā e mana onga o alum whanau ua i fwoi mantua i le polkala me ta o le Incredible Years for Teachers ia e whai Incredible Years for Parents le na o aluai ia le veu wha soa i whai a onga ia to mai i ngā lulue lala ngā lulue mātua i le whale mo alum whanau ai le fwoi ngā lulue whai a onga anga i tamaiti tutono po tua onga. Ia, lela wa tele ana talu atu e piki mai tamaiti ia. O lae, pe no nofo ilungo ni bean bags, pe po lae ta oto whao, mai ala e fasasanga me whai a onga.
o nol fainga tale o le whaanonofo le leo o halom whanau iti. Ese talo fai ele fingo fifo le ngalwenga nai fai aong. Mai fai la o tamaiti e pena e ta ua tamaiti e pe ese fo ile atina enga o la to fai ai pe o nei e pokalame. Au tamaiti fo ila ia leo atu e whainga tai tono a inga fo ie a le pe ta o tato e whaamata uma pe puli ia e puli isi tamaiti. Ia luna winga e ese umai tu ainga ele le tono le ainga e tasi ai to inga a whiangai. Ai pe o tono a onga ia e tele to ainga vaenga ese whiangai mwhaia onga ina tamu whai whaamali e ina uma vaenga. Moni le Savelina o le tawa foi lana o ia polkalame amu ia foi tatou i nei atunu olo o maua polkalame mawhisosoani ia e whaamana malama ai ma whaasoa mai le tau mai o i la tau fo iwa wa lava le tau mai i ia mata upu e tatou te awa o ina mai ai ia vaenga e ngaluluenga i ai tatou whanau ia mamana tua tatou whanau le ese ngotala au fo i Savelina o temperaments le ta moni le ta paina o le ta palm ia o tamaiti fo ia fai atu e matua fiua ia fai atu e philosophy mai ia o rose bush ia matatou tau trees ia po o alum whanau ia le ia i le organize ia me o ia ma hele tuai me o ia i mua fea lai le taitai pe ata watu se vaenga e o ia vaenga popole lana vaenga popole vaenga nai le tuai ni fono le tua tele fo i tatou e maua le tau tree ia e peo nisi na o vaenga e mana ia fo i whamanatu Savelina e tatou te o isi teimi o tatou te whaapea fiu fo i whaatonu awa tatou te fiu e whaatonu o le upuana e te whaalongo mai whaatonu whaafia whaatonu ana whaatonu nia o mai isi whaamatalanga ai mantua a whaapeo leila no le sifuru tausanga ia e te fiu e whaapeo le o le mea le te whai ei nei pena le tasi se aso e vai toi fai foi ona ele o malolosi o la to fai ai e ta ofi ai ia fatonunga e avatu a fua ia pe fa pe le luas fu lima tau sanga ile tol se fulu fato a to le brain development o matua le tio a fai tat fa longo istanga ta fa mai ia o fa tanga matua pe ava ia tu luas fulu tau sanga sa olele por upuna masina ta o e tatou matua ia so ia ia eva ai le ana o le taimi a toa le o le o langa o ina o le tangata po le tamaititi le ai le o le ai totono o le se o manga le le i a toa le atina enga o lona fai ai ia o pei o le ai e vava ai atu iai le tūlanga lea na winga o le te fai mai lua se fulu anga i le tolu se fulu tau sanga fto a toa le atina e ngol fai ai o le tangata na a le tioa le tele o vaenga ia o alum whanau la iti e tele ia to mai e tatou te tauon tatou o ina iai e le ole mea manatua e le ola mai le tamititi wa iloa wa vave na iloa fai ia mea e fai aso uma au te lo pea wei se ta to nungo laina Savelina po e se siofia whaasoa mai. Ia a o tali Savelina ta telefoni tua. Ia te loa o e tele vaenga ni mwhai o na whaasoa wha umatoa le tatou taimile o toi 5 minute Savelina se tatou wala au. Ia, whaatalo whaatu. Whaatalo wha malo toi fua manuia. Ia, e mua ngā wakure. Whaskai kele la vai ake o rua. Ko saide mka upo rua saungia. Ki whaanongolongo ko ai. So sporukalame la vai sau. Ona o neile tu moni ma wha maoni o rua. E ese a mea sa tatou ola mai ai. E mai se mātou nei mai Sāmoa a le wo mai nei nai whanau. E moni ma wha maoni. O tatou lima lava. E manui ai tatou whanau. Mai le lei e fo ia.
e o resta mai te e tiu e pesto atu wau na winga fo ina le pe a o tatou o atu ilu mo tangata a o ina fo ila wa a mata ai ona ita le e tatou ne matua ai o so ula ngona iai a fai te alofa fa mauni lau whanau a wa whadia e tatou winga whapea a wa o le simia o le stamiti te pei e o oro de fare sa fo inare e tingana no foi tua malontina a o sa vali mai a fa solo mai no fo ia ita loti na lele ala tua pe la qua o mai e ako mai le lima ia a o so ulangona ia i wai ma sani ona o vai fo ita mai ti tono fare sa fo ia o nga sa ele o te lulu tua e lulu fo inale mo fe tu lontina ai mena ya ti Davis kami tamai ti pe la fie ma di mai ya o awa be ma me wa e hita hi on so na fai be ai o so una ngona ye tato pa mala mala le ya o Sāmoa ye e moni e ta te ura vale lo la va tsemina e mo e sa fa ta siale o te e mo mai le la aulo papa tua e sa wei tua ma upu maso a ia ta ita i te tato wo langa sat a le wo tato wo o mai nei ta taun tato mala malama le nei i le mea o a inai tato whanau e moni o le lima tau sanga i le i tai mala malama te i wha solo tualo no langa i luma ai a whaia e ele taimi fo nare sa te mai titi pēno wharang longo atu ta ua fo le furungo i pua ele mama e nei e moni ma wha maoni ia wau te wha longo fo ia isi o te wha pēna e wha mai te o lea a lingi wua ele mala malama spi ele te mai titi a o upura atu wala fo atua matua o va tu lunga le mamasa lona winga o te wha popo atu nai wa airo le fo linga te wa paari mai e te loa yon fōringa ona ole ale tu wale fia wala ngona ia pe i whapea o tau he ote a lea te awa fife awa nei ote mai ia te awa ia e mai se foi tau an tatou marmalama le ai entanga te tatou whale tau mawhai awa tatou tsona whai ni upu ia tatou whanau leanga e loa fu ele tamai tia matamuli e la moni la pe a faita to te mana mana le o te matuata di tonu le i pe fo fa mana mana manga e ana fo i matulanga uma pisidia travelina e sel mana ia wa e se ama tua ma fainga la to fa na ai a mana malama le ma e a lofa fa maoni ia o ina tonu ai toi maua ia oe ia pe fo me ia au fa le loa ia de tai me tangi ma te mai titi ia ala upe wa ma fo ngare ngai kan kware u limu fe ingi kwa ia la wo pula mai e loa mai listangata la ia wa sa bali ala tangi wo malingi lo imata ai pa wa le mea a mana o te mai titi no fo le la lo o de tina po le tama fo ia na e fai le ia i vai na le la parta tu pelenta menta ua ai matu lau mangu le po lau nelia po se me fo na le tau ngo fie tu ia po san fa iut ka nga va ai de lue mai de udu na e lua lola ia le la wata lia le nga a fai fai mai ole tu na sila pia me umalava a fai e te lofa ma e fa maoni i mea le tau sia lau whanau fa pena fo ona vale ona u fale le nganga o le tua ta mai titi ia ona pa fie ina le oi fa fie ina lo wata di ipo lau tama fo ia e me le o te momori tua i te no fa mo fa no longo i por kalande e au mai e o duam tu ranga mo fa pe e au nga e se a fo ia la ngona ma tua e le tusa ai pe yo se lua fa stoa ma se lua au mai a fu nisi tu e au nga fu na e o ina fo ina ia ma to ia mama wa ina si ai me te nai pa na u ia fa to a o la tu le tu langa fai a inga o ina tonua e ma nei ai por kalani wa ma ta to ia ma ia to ia o dua ia wa ia na te ola i nei fo tu langa uma ia ade fa longo tu lava ia mama na ia sa li leanga ade lu
tang no mai ia ele ia ni upu fo te la kulinga ku ilo ulu ia la sawa la sawa le tala no I upu te tau na tala no ai le foi tato fa mai ia tato ta la le ia e te fa longo tua ia mana ia por kalame tu e fangu mai ai ia ai banga na tanga tai na te le fa longo ina o ngala no te au mai a le nene ta wal fa soa io ina e a tili le ia ma fa solo ia e ia foi ni si me au ngai ta ita le lu te au mai ia wa le o langa o nai fa na un tu vai ina ia fa o la ina yo la tu ma fa ia wa le lu to la to ma nai ia o sia fa so tu le fa peoni a o lo fia fa long atu ia mai te tau fu na ba tu fa tai la tu sai man ta u polo do sa ia manu ia la le wale alo atu tu fa o mai no por kalame ia manu ia fo ilo fo fanga fa pe fo to o pisa atu ile lo fa le tu fa tai tele lava molo wa no tai lava tina ia ne aso ia fa tai ia fa so Savalina mana ia fa so stina leo wo fa ai o toi fo ile tato por kalame ona le o tato no lava le sfulu lua ai moni le sa no anga tina le ile telefon mea na tato mawai au tato I Sāmoa le o tato Feolani I Sāmoa moni le wo mai fo ni atu no Savalina se I tope to fai taunga o le comment se tasi o tato whaafonga. Ia o le tina ia Maria le sina tawai. O le whapea mai o le awhiwa se lauwan whaana o mai nei ona mātua I New Zealand. Ia tangoloa tulila na tama fitu tau sanga ia lue whai se apa whawhano. Manofo I lalo whai tai vai ma whaatali e lau le lei loa o na alo le avele apa ma le sono. Ai whai mai Maria ua te ia le whaasanga mai o lana tama fitu tau sanga ma whapea mai. Oi mamo lai ai ala ua. Ole. Mana I o lai fata ita ia alia e ieva e wai e sel mal mango nei fana o lai. Malo. Ia ai o tato por kalame na neas faraile faftai foi Savelina fa mangalo foi peo se upua le longo mali lau fa fonga e tatu toe tata noi se isias faraile mo le taimi neo taimi o tatu talafou faftai. Ia, whaasoi whaia, mō le nei taimi whaafatai lava. E toi whatalo whaato le whapoponga o talafou mō le nei awa uli. E to mo atu I tala mai atu no mamao, e to anua tangata na lipotia le litio New Zealand na mali liu, mai se oso whainga I se tasi ono fuanga e whaatasi ai tangata iutai ai Engelani, e whai aila lato tapua inga, o le aso tofi I le taimi Peretania, na aveina I le na whai ale oso whainga se taawale, anga isa au I tangata sa whaapotopoto I le ano fuanga, ma whaau oile maliu I se kulati, I lipotia leo Peretania, na moli mau, na nanati atu leo mawhana le na whai ale oso whainga, ma mawaini pomu na sai ilo na tino, o le aunga o le whaapotopoto tangata iutaia I lea taimi, o se aso tāua I le kāle na wha iutaia e whaatasi ai tangata e tāpuai ana pongi ma whaato ese I le atua e tāua o le Yom Kippur. Inisio li poti, o si tiele numero pe papalota o whaafoi atu I le masina nei, pe a whaatusa I le lua lua. I whaamaumaunga talo mai le aso momo o ke topa, a o toi se fulu aso o I le aso le palota. O loo whaali ai e ono se lau lua se fulu lua fe iwa se lau tolu ono, palota ua whaafoi atu, tu sa lea mali se fulu walu pasene o tangata yanga wa ai palota. A whaatusa I whainu mera le lua fe lua, a o toi se fulu aso o I le aso le palota, e na o le tolu se lau lima se fulu tolu afe ma le lima, palota na whaafoi atu, tu sa lea mali sili la ititi mali se fulu pasene o tangata yanga wa ai palota. O loo valo ia le pule sili o whainga malo la itia New Zealand Scott Nicklan, e whaase furu pasene e ono si iti ai le numero o tangata palota I le tausanga nei, whaatusa I le lua fe lua. O la sofitu o ke topa e whaangatai o na mawhai o na lafo pe palota I le meli. Ai o le awa uli o le aso se fulutasi o ke topa, e whaangatai o na mawhai na tuina pe palota I to tonu o pusa a pule ngā nuu.
E tolu isi tangata fō ua whaamaonia le misela i Northland, pe ona whaalia i lipoti le One News i le aso. O se lipoti la tamaile a le soifua maloloina, ta lona maua le isi tangata e tootasi i Queenstown, i le vai aso nei. O lo ngā lulue le soifua maloloina lau tele a New Zealand, e sa ili no fuanga na feo ai tangata ua whaamaonia. O lo fautua ina le matanga luenga tangata New Zealand, e tele ina malanga i whawhatua le atunuu, e fautua ina i le pepesi o le misela i Australia, Indonesia, ma Amerika i mātū, ua whaamanatu mai ai fo i le tāua, o le whaia o tui pui pui o le misela. Na loka ina leo se tamafitu sfulu tausanga ma se tina lima sfulu tausanga le matua, ona o le la umia ina o le aisa o le methamphetamine i lungo le vaai Picton, e se fulu tolu molianga ua molia i le tama, e au fia i le sapalaina o le pi ma le aisa, molia fo i le tina i le sapalaina o le meth, na faalia le sa tinisini o lo suesueina le mata upu, e na titali tonu o aisa na maua, sa wha amoe e sapalai atua i se no fuanga i Marlborough. O le aso lua se furu lima o Novema o le atula e ai i la ua nei i numa le wha masinonga wha ai tūmalo i Blenheim. O le aso lulu na tula i ai luma le wha masinonga wha ai tūmalo a Aukilani le tamaita ai a Denise Clout o se tasi o tangata sa whainga luenga i le matanga luenga o le atina inga o anga feso o tai mamanuia lau tele le MSD e tali i ona molianga o le ngaoi ma le tau whaavalea na ia talo sangai i le MSD moni feso soani o tupete tele e tutongi ai ana pili ai whaongai ngō tangata lima vai la tau te tutongi ina na te ena i le whaamasinonga le talo sanga a Clout na tau mawhai ai ia awana i whaailoa ina lona suafa o le alawina le i unga o lona whaamasinonga i seisia so o iluma pe a whaamaonia e lena o le whaatasi na ia whaia le a mionga. Ua whaalawilo mai e le Council of Trade Unions o le aso luas fulutolo o ke topa ua fuafua e whaataunu ina i se solo te e pito i te le tanu mai le silia ma le wha se fulutau sanga o tuanai e silia ma le se fulutasi a fe lima se lau tangata whainga luenga o le soifua malolo ina ma le tusa ma le wha se fulu a feo whaia onga wa onga tūlanga lua ua fuafua e savavali ese mga luenga i le aso. O lo fuafua iuni o whaia onga wa onga maua lulunga, fo maisinia, matausi soifua inisinga i oinga, e fina winai o la tututongi ini aso o iluma. Na whaalia le perestene o le CTU Richard Wagstaff, i lungo le litio New Zealand, a whaia fuafua iuni o whaia onga wa onga maua lulunga ma fo maisinia, e savavali ese mga luenga i le aso, o lona winga o le aavea ma se aso whaamawina i le tala whaasolopito o New Zealand i le toa tele o tangata whainga luenga e savavali ese mga luenga tanu mai le whaase furutau sanga ua tuanai. O le whai unga dwai aso asau nei o le a whaamaonia mai ai e le PPTA pe awai e solo te e whaatasi i le aso lua se fulutolo o ke topa. E ono a whesala ua lafoina i le pulenganu ua Aukilani i tangata e ana ta i whau le lai seneina pei ona lipotia le One News o le vai aso neina tu ina tuai sala i tangata ele sitalaina ala tu ta i whau ma le fautuanga ua whaasilasila whaalawa i tele ina ia resitala ala tu ta i whau i wha maunga na mawai e silia ma le luas furu i waafe ta i whau ele i resitalaina tanu mai le aso mua au kuso e tolu a fe tolu se lau fitu lua sala ele i tutongia mai le tausanga taluai. O sala ele i tutongi ina o le atu ina atu le i matanga luenga o whaamasinonga la atau te tuli loa ina. I whaamaumaunga la tamai al Employment Hero na whaailoa manino ai o le tasi vai tolo o tangata i New Zealand e silia ma le tasi le ngaluenga e ngalue ai. Ona o le tamawhai anga whatia le tau o le soifuanga i aso ta i tasi. Na mawafo i le silia ma le whase fulutolu pasene o tangata o lo o whai ngaluenga o wataimi ma u umi i tu la whai ngaluenga. Ele o iai se tausanga whaatapulaa o i la tau e ta i lua pe ta i tolu ngaluenga. O le tasi mai le toa lima e ta i lima se fulu lima tausanga ilunga. E lua vai aso talua na tau ave e Natalie McMurtry le tofinga o le pulesili mo le wha Mac. E silia ma le luas furu lima tausanga o ngā lua i whale mai te lelo na tō mai i le taitain o matawhai o i whaale soifua maloloina ma le poto maasani na ngā lua ai i kānata. O Februari na amatai o na avanoa le tofinga ina ua whaamahawai le sa avea ma pulesili Sarah Fitt. Talua na wala au ina ia whaamahawai mai lo na tofinga. Whaalia le taitai fono o le Patient Voice Aotearoa
loa Malcolm Mulholland o sera na whaamawai ina ua mai au na tuina atu ile pale mene se talo sanga na sainia ile to se lau afe e wala awai e whaamawai o na ua le talawhengai male tofinga. Na sau noa le suita ita ai mole soifua maloloina David Sāmoa ile amatanga o le tausanga nei e whaapea o le filifili ai o McMurtry o se isila asanga taua lea mole wha Mac. Ua wala au se whaito whai tau mawhapaleni mole soifua maloloina mo New Zealand ina ia muli ta ia mawhaataitai ia Engelani. E whaasale toi whaatawina atu o junk food po o tau mawha e lelelei mole soifua maloloina e iai chips mawaisua malie. O le aso lulu na amata whaamamaluina ile sai Engelani. Whaasa ile toi whaatawina o ia tau mawha i supermarketi o pamu penisini mata maifale o loa. O le tele o tau mawha po o loa i e whaalawi loa, lea e whaapea e whaatau le tasi ma wafua le tasi, po o le lua fo i pepalole i le tolu tāla ua whaasa uma. O tau mawha lelelei mo le soifua maloloina ta atele e iai chips o whasi a whaaisa, pizza whaamalo, aisiku limi malole, ua whaasa ona toi whaatawina i whale o loa. O le tele fo i o cereals, o lo o au fia i le lisi o tau mawha ua whaasa. Ua tau fi fo i le malo i Engelani, le toi whaatumufua o i puwainu sua malie, e tau fia mafofo ai le putanga e le tamaiti. Na ta ua le polofesa mai le University o Kilani Boyd Swinburne, ua tatau na whai e New Zealand se suinga whaapea, ua laa Engelani i se suinga le lei, o nisi o amatanga o suinga pei ona amata whaamamaluina i le asolulu. Ai o loo fuafua e ave e sea fo i whaalawi loa po o ads i lunga o ala televise, le ai whaalawi loa i ads mo wainu sua malie. O Engelani le atuna mua ua laa e whaia lea suinga. Ua toi lapata ia tangata lau tele ia no fouta, i le saunga le mua o le fafanga o telefoni i totonu o whale tā ele. Ina ua lata i le tausanga talo na maliu le tina whaasfulu ono tausanga le matua Anne-Marie O'Gorman i Ireland. Ina ua sipaka i le whangama au lana telefoni iPhone a o whaamalu, na maliu i le whale mai i Beaumont i le aso tolu se fulu o ke topa i le tausanga talo wai. Whaalie Joe O'Gorman, le to o luo le tina ua maliu, na ia mawatu Anne-Marie i totono le pafu, malona manatu na pa ui totonu peitai na maua muli ane na sipaka i le waia tonu mita le umi na tai mai le palaka o lona potu anga i le whale tā ele. O lo talosanga o Gorman i le kamupani whai iPhone ina ia whaiani la pata inga e tūsia i lunga o telefoni e whautua i nai tangata ina ia awane i whawhanga ina telefoni lata i le vai o na e le saonga le mu. O matilu a fisfurufitu sa maliwa i fo i se tau le ai lone tona i Peritania, ona o le whawhangaina o lana telefoni sa lata i le vai. O lo o toi whaamanatu mai le saunga le mu matautua nā, awane i whawhangaina telefoni i totono o whale tā ele, maso o se nofoanga e lata i le vai. Talafouia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Whātala whātu le tātua tunu ule whaai ungo le vaiaso, alo mai le wha o poponga, o tana mai Sāmoa. O le vaiaso le neina a mata wha mamaluai le wha masinonga i tua sivi sa la whai, le tula fono wha masinonga o whanua maswafa lua whelua se fulu, o sui tūlanga i le tula fono whanua maswafa, i le awhiva se lau valu se fulma tasi. I le saunoa ngalo ia le fionga le president o le wha masinonga o whanua maswafa, le fionga le sa tele rapi va ai. Na ia wha alia ai o sa vai wa a mata wha mamalu le wha o ngai no le tula fono fōle neo whanua maswafa lua whelua se fulu. Ma ua manino le tau tonga o vaenga tolu mo le wha masinonga o whanua maswafa e au fie le wha masinonga mo moe sue mata opu o le wha masinonga ma walunga mo mata opu e toe sue ma le wha masinonga o tāru sanga pe a le wha amalia ine le wha ai unga mata opo mai i se wha amasinonga mao lunga. E sili i le se fulu mata opo mai a on fafonga wha ai unga le wha amasinonga mao lunga o whanua maswafa na wala o umoe i le aso ana na fil wha amasinonga i tua sivi. Na tue wha tūlanga o maso ma teime fafonga i le wha amasinonga o tāru sanga
po le Land and Titles Court of Appeal and Review po o le whaamasinonga lona tolu. O le lava o whala a mawaila au mo mia mo tōng whitinga o ngā ngase, i so o sa mauta ngā ngase whaai tu malo e o i mauta ngā ngase i tua sivi mamto tua. O le ngā inga mua lava lea le minista fōu le mtanga luenga o whalemai, le tō whāwa au au sauno malo alo whipō. Ele i alo le saunoanga le minista ina ua ia saunoa, o le reporte tasi e whao atu i a te ia, i le uti o whala au mawaila au e mau e mauta ngase umailea tunu. I le wheilua inga le associate mai ta i tau se soi fui lea tunu ma le whionga le minista o le tanga ruenga. Na sauno ai le saunoanga au tūwa au, na ia whaalia o lana asia singa tatwai nei, na ia whasiringi ai nisi o tau se soi fua ilu i tau ngā ruenga. E tasi lava le tali mai tau se soi fua na tala noa mai ai, o le lava o whala au mawaila au e tuwha tui tua mō ngase whalemai whaai tu ma lo, ato ai ma whalemai te tele lea tunu. Sau noa wa au, o mata o maa siasi o le pese lava e tasi, e pese mai eita mai tai tau si soi fua i whalemai whaai tu ma lo, le foiwa o mai maota ngase au tui tua sivi mamato tua, o le tali lava lea tasi, o whala au mawaila au mō le suka, malito to ma walunga leo lava. Na asia le minista le fale o lo tewi nai waila au mato tua, ma waia wha mauni ai o le wata pena le posa po le uta o whala au mawaila au ina tuna moto tele sala fai. O le mata au polisi tia leo tutongi o tau si soi fua, o se tau mawhainga leo loa nga i le whiunga le minista fau mani pulenga, mai wau tau sa ngā foi o fina wina e tino mātu tua le sosi a li matama i tai tau si soi fua le tunu. Ai o le tau sangan te nei na whanto a Australia i le komisi o tangata whainga ruenga a wivi fau o le whaatuna nganga o tu langa mga ruenga le sosa i e te tau si soi fua ma li matama i tai o le whanawhai lele. Sau no le whaatonu le sosi o tau si soi fua ma whaafai le lenga i a June Scanlon Louis. O le mata opule nei, pe a fuatu le telo tau sanga o fi nawi na pe sui mātu tu o le asosi, mai ua o fo ina malolo nisi. Pasenga fo e tau soi fua, whato sanga i tono mtanga luenga soi fo malolo ina. Mai o na approve le career and salary structure ya uni lua fe lua fa. Ya e taluai la o na o le process ai al PSC e kam fai koe kilo i le whetuna inga o tangata maula tutongi. Fua i lunga o ala fua ma mea whatati ai. Ya, tatono le aswa nafisa taunu umai ai le conveyance at PSC wa amai ai le lisi o le awhainga luenga atoa sa whatalia. Because o le mea sa iai na o whaurulunga lava. Sāmoa tutongi i le whatatianga le whaavaa lea. A o le tōtele o le awhainga luenga sa whatalia o na o le tōtele. Balu se lau tolu sifulu nurse solo i ei tono o le a fo e o le mtanga luenga sa fo malolo ina. Ia tad tono o le vi inga nai fo i le atua o na o lo nanga le fo i tua ia o whai mai. Ia o fo i lai overtime o man sa no mai le minister me se fo i pulenga. Ia o lea o le atitongi overtime o tau soi fua ma fo mai fo ia mai si uma maenga o le au nanga wha soi fua malolo. E si lia i le valu se furu leo whae tau si soi fua, le na sau noi lui, e au fia le si itanga o tutongi. Na visiringi e fo i le tā ua nisi o tau si soi fua lunga o pengta wha i langi ma whaam talanga whea ave ai solo, i le oantu i le masine le i maua lava ni o lato tutongi. Maua tutongi. Le maua tutongi le payday le wa umatu nei. So o te leo tala e whea ave ai, ia ai le moni, ia ai o lo maua tutongi. O tala fawia mo le whae unga le vai aso, whamanu i le tele le tuasi o tātu o tunu u. Whasoi fuia. Sāmoa
si o mia ele sami atu mangalanu lawanga mea i pia pia o tangata la usa moala usa moa ea mea tua elo pahamai e moni lea lea olo malo tali ilangi Sāmoa e ai malo au whaatasi La tau e ile e kueta E mawhana whana po ile vevela So se mea aua le popole E mamulu mai le pamole mole La usa moa la usa moa ea Mea tu ailo paamai e moni lea Lea olo malo tali ilangi Sāmoa e ai malo au whaatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se maane so tae au Sāmoa lo tawa ia sau Lau Sāmoa la usa moa ea Mea tua elo paamai e moni lea Lea olo malo tali ilangi Sāmoa e ai malo au whaatasi La usa moa la usa moa ea Mea tua elo paamai e moni lea Lea olo malo tali ilangi Sāmoa e ai malo au whaatasi
Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au si ufofonga o le laumua. Wa lua sefulu ma le 5 minuto te nei le sefulu ma le lua ia toe whawhelo ima toe whatala whatu le tātu tino le tei mo le aso po le ne whaivaenga le auli ia mesi o le tautua whao pēa le sifonga le laumua i Wellington i lungo le nei ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamau ia whapefo le mai moanga i lungo tātou wala ata po tātou penga te whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube ma le app o lo whaonga mai nisi ia o whianga i whiau mga ruenga le teimi. E ma lo lava le so fomunia Sāmoa ia mai lava ina matua o na le tua ia me se foi ia le lo tatu tinu e le ngata i Wellington nei o New Zealand atoa ia me se foi so se vai pano lo langi o lo mai mo mai ia le to tele o la to foi e multa i nei tua fa talo fatu mo le nganga fa alo ia o le ua tatu ia i musika o le uli se i pa ile tuna tasi o le poklami masani le o te pena mai le fionga le wano ati lawa o le lalo langi wa sonei le tula tasi le fo ua se mai fo o alfa o wino le tatu tautua e pe ona masani ai ia ias freile o vai state tasi ia o mai atu fo mal proclame pe ona fa foina ia ana fa solo ia masavini kasiano ta ua tele proclame ia pe ona fa fonga ia wala fo ia le tatu fa manatu pe tatu ia le senga o fana ulaiti ia mai la to fo ia wa amata mai luas fu le tau le tols fu tau sanga ma tua para un longo man ile o limana ia o kase ni tai o kase mana ia por kalame ia sa ole ile ia se ainga le tu polna me ai mi sa to inga vai nga fo ile ia ole tamai titi fo ile le lima tau sanga e tau nu atu ia malo le ainga ia ngona no fo umela lo malo alo fata amilo la titi lima tau sanga le tu lo motanga tama tu mau tiro i mata o ata nei mo usava pe o kasi ma sa ole le ia o tamai titi o la titi le i malama tele le ai o binga na na ia tatu fa nau ia me se foi tatu o te ro fo ia sa o ia fo le vaenga le taimi o le limo tau sanga po le fa ia wa mato ainga fo se ainga tali malo te le mato ainga i Sāmoa ia tele aina fe fo i la aso i le tele tau sanga o mai ia lo no winga la me fo le na fa tu ai lumo nai malo mau tiro i mata ia pe ona tau ma futa mai fo mo le singa ia tu fu le town le la ia fa tasi mai fo ini nei tu fa fine ia ana fa solo msa vin kasiano ia le fo i tatu ofisa uma ia le singa mari fa valu lo mata nga lu fa tasi atu singa ia tu fu ia le fionga la wano ati la ia ma le fionga le pule ia stai fo fa tasi mai ia le usa ia mia tapu manaya ia wa fa wino le tatu tu o le nei aso afatonu lava le tula se furu male lua fa filo in fa talo fatu tatu tunu ia le tatu wi musika o le uli ia ai alo ita maftanga ma malo longa ia mataringa asua ma le le lar savat ia ele fifi te savali siva mai tatu pese ia la o yatu musika o malo longa matau maftanga o le uli si ufofonga o le laumua. Sāmoa,
Sāmoa ilana masani Aloha falenta si le tasi fela ngora ngomai Aolei alawa male fa'ali fusia na tausami Siauti lava ile tae au faima alili Le aini falawa mani pata poni pulini La osi pepe ina iai pa se biti Se koko sa mo po se lau moni e fa suiti Le fai tunu pa o masi a malau fa vai su Po ele o kamasina ulu ua tunu A fei ele vai ti po
ngai whanua tau sapia Tau mo atu ole ane toe vaia Tele manu ole vau mau Tele ia o iai le vasalolo Tele teini matama Sāmoa Aole anga nua tau mau atu I le maololo Mai mau pe ana tui fo I tua o le lalolani Tui te patasi Sāmoa I lana masani Aloha whale tasi I le tasi whela no lango mai Ole I alava ma le whaalifu si ana tausani Ole I alava ma le whaalifu si ana tausani Ole I alava ma le whaalifu si ana tausani Tu whanga mali e lowe pese le penina tia whau ea ma le pese le na se le mani o nei whātunga tua ia tele manu o le vau ma oa ea ai ma le whai pumuri muri a le pese ea o le I alava ea ma le whaalifu si ana tau sami ia e manatu fo i na o lo ngā solo ia tau maftanga ia o tari ngā sua o le auri nei o tātou mtua tausi ia na whaamnato te pēa tātou leo lo wa ia nei mātua mātutua ma ili fuala au lo matua ma le to ina nai masani o na inu ia il taimi e umai la tau maftanga i nei te ua ngalo na inu ia e mese fo ia i la tau o lo ngā lue I maota o tangata mātutua whatalo whatu manatu e to tele I la tau ia o lo leo amoni mawina ia o lo mafuta mai ma whaalongolongo mai ma nei matua tausi I te tono tangata mātutua whea lava se no whanga o lo e ngalue ai I no whanga o tangata mātutua ma utou mafuta mai ai ma nei mātua mātutua matua tausi Whatalo whātu le tautua si whonga lau mua ia te utou mālona ngā lulue, mālo fo I le wha maoni utou tiutia ma utou ngā luenga ia olo utou whianga. Ia I whapea fo I tono mōta ngase, ia inai fo mai o tausi mai, ia whatalo whātu nei taimi, ia mese lātou, ia olo nafa ma le wainga, ia o nei a inga, ia olo I tono mōta ngase. Te fulu iwa minuta na tāle o le tu la tasi, ia, mālo la tātou o ai musika o le auli, ia wale whaafonga mai o tātou o tino, ia, ai, telefo I le umil tātou maftanga watu ama ai le fiafia na nei le tu la lima, ia manitua fo I o le aso le nei, ia po nei vai aso, ia, malolo tātou poklame o le apefoi whaatini, ia le lato e se il poklame pe o na masani ai, mai le wha, I le lima I le fiafi, o pespesenga mo tangata mātua I le fiafia na nei I le tu lai wha. Ia, o nei, pe o na silifia o le vea safo nei le wha tu nai ma le ngangana ia asia tunu o tu valu. Ia, manuia, ia te vaiaso o te ngana tu valu. Toi whaia di tasi, manuia te vaiaso o te ngana tu valu. Ia o tātou ia Sāmoa le ngangana, ia o tu valu o le ngana. Ia, ia nai whapupu, ia paua o le whaeleo ina fo I o le lātou fo I ngangana, ia o tātou o le ngangana, ia o tūwalu o le ngana. Ngangana Sāmoa, ngana tūwalu. Tō esi fulwalu minita na tālea o le tū la tasi. Ia, pese nai, male fu ia e whatau e fo le ngana nei tūwalu nei vai aso ia lo tele atu mo tātou paanga tūwalu malama lo mafuta mai wa le tele tūwalu e malama le tātou ngana Sāmoa wa e tu I titi atu sa tātou ngana
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Say if I got time
Si ufong mani e sunga tau fi fa o Sofia ma le pese tu yo au tafa. Pe a o ia i taimi e luti ai o e mamo ai o e whainga tā ma puapuanga ia tupulanga talavou ma whanau na o lau tina lava ma lau tamā o lau uso ma lau tua fine po lau tua ngane ia e tutu atu yo au tafa ia le taimi e mawai o e whainga tā ia au so lau o le sa mafuai ona e o natu langa ia pe te oto fo i fale mai wo uma tangata na mulimuri ati o te leo tupe ala te oto le fale mai e pula ne ia na o si utama ma si utina la te utu mo ia tu au tafa lo moenga tu lo lava le ia uli me nea ia fo le fa tauma ia ma awa le o vanga fa pena ia ma awa ta taule awa le amana ia ta taule pola la mo tu mai tua ia fa mai pe te lo mo meo ma ia na le pola la mo tu mai Wa te ano lo le pola lai mo tu mai tua. Ea, vevesi lo ma le auli ma le nei aso. A le ana sao ma ia le aso nga fua e tau ma le asfaroile. Ia, ua te ano fua i tara lai fai mai tua. Ia, ai, wai. Mi apo o le pola fua i lai mo tu mai tua. Ua le ano fua iai, wao. O tara lai mo mai tua. Ia, le oni tala le lei. O tala fua le faa o Sofia i oe le loto ti ngā malo wita. Ia, ona vevesi lo la i o le aso ma le nei afiafi. Ma le nei auli. Ia, mai se faa ingo le vai aso. Ia, mea na, ia. Manuia ia le toanga ia to ila to le amata le tasia la to nga luenga ino mai ai malo longa ma disfulu lua ia manatu naua mo fo le fasiri nga malo si ina o mai ata maftanga ia to nga solo lola ia i o le mele amata nga luenga le tas ia a mo ta to mo to siro ma futa mai ia ki pe la TV o la uleitio tasi o ono te si mal tasi famo o le fa nga solo to la foi tato proclame se i pa ile tu la lima ile afia na nei te pe mai le fia nga la wano atilawa proclame o le lalangi aso nei ia in nei minute ia la vatu pe na fa afia fianga manuia le toanga ia tu nga luenga le tu la tasi ia mtau tu na le saonga le mo ia il fianga ia i mga luenga Ua
O tātonu lei tūlai tasi, le tautua le si whonga lau mua, ea, mālo lava le mawhata mai, ea, manuia fo i le toi amataino ngā luenga, i la tau sa mālo lo mai le tūlai si whulma le lua, ea, ma ki whaleo kele pēr lau le tio, ea, po lau telefoni, ea, ma ki mai le tātou YouTube, ma le Facebook, ea, mai mua mai tu whale le, ea, ia vi fose vaenga foi le matua ia mauli le lau telefoni ia na pa o ala ia le fengo lau ngaluenga ia le mau te tautua tu la foi ma watu nei fa fianga fa fengo fie foi ngaluenga le yaso me se la tu ta pena wale ngaluenga le tu la tolu le fiafi por vaenga le si fio le fiafi pe fa pe ye ninga ila tu ia ngalu le fiafi na nei ia foi manatu ia to telefoni la tu e fenga ngaluenga le tolu ia ai mo oile na auto amataina unga luenga ia na tutu atu pe o tafa ia tautua na pe le saunga le mu ia misi lava ila tolo nga lui masini masini ma ai fo le tono fa fa nga luenga ia tono fo ile ofisa na ete mai mo ma yai ia ma omi la computer ia ma fa ia nga luenga ia ma lo lava fa tele lava le ma futa mai ia tono ia nga fo fa fianga ia mai ia fa ala to fo ile la auto telefoni e o ka tasi le ngā luenga e se fo i le talano fo i tangata sa e ngā lue o ka amata mai le tae au le iwa e taua i le tolu po le lima le afiafi o le tele o tangata fo i e sa i atu ma whaati ngā uru atu i ati o e nai tali telefoni ofisa ia o le tu alalo lava i ale tātou tautua ono sa i ma ia e fai le pela o ngā luenga ia o winga lava nao tangata i tangata fo i le ia ia me la tupu ya inga ia ona vile tu le ele o maua foi ma maua foi se tari me ati o na tari telefoni ia ona telefoni le upu la foto ya te utou ia ai fa malo la vale ona sa inga ruenga ia ma ai le na ia tatu tangata pe avili atu mai se lava nei matua ia pe avili atu ia i le telefoni ia mo meu appointment foi ia pe ni vai ngai foi le mo isa so swani fa malo foi nei fa na ia ese le le yo la tu tua au nanga ia i tangata lau tele ia i ofisa SS walu minuti te nei tu la tasi e fa malu atu pe ona fa ilo atu poklame ole la lulangi aso le will swing on tatu poklame le yaso ia ole fa tonu ino tatu poklame ole la lulangi aso nei ia el poklame le afole tasi ia le sata no atu ai le fionga la wano atilawa ia ma le sunga ia mari fa valu upu fai o malo afole tasi ia ona fa fonga le tatu poklame na ia le la fa ngatu le a fai tula tato ma futa tu ai ma tu ina tu pe ia fa fianga ia mo o le nao e fa fong mai ia le tautua si fonga la mo ia mata o mai to fa tu mu na ia mo matou ia ma like share ia pe fa so fo tato Facebook e mai mo ia yo ai ma la lang fo ina tato proclame ma le tautua ale si fonga o le la mo e Wellington wa tolo minuta te nei le tu la tasi si fonga la mua ia fatalofa ma toe faafelo yatu tu fesili lo loto mai le vaeva po le hale mea o tupu e leila se mea o tupu ya te au ia au te ilo ia mena tupu ya te utou ia ona tu fesili leo utou loto tu lo lava ni ya uri
le aso la tauluma, pe tini pe tofea i le masa. A o lea ua le taulau, ua tua ina fua ita. Taulama ia manuia, o e mason ainga. Taulama ia manuia, o e mason ainga. Ua kona ia ina, ai lia ina i le ana. Mea sa taua na tia, ua lafo ia i ta leleana. E ala masiunga e tausiki, ai tinga ina i le atini. Ua lava ia lea la ulo, ia mana tua i tai sauniti. Ua lava ia lea la ulo, ia mana tua i tai sauniti. Se fo mare o male sa sanga ia mole pese e ia so e fia ai e ia fo ia so e fa no ai ia o fo ini ainga wa fe le nei aso ai mai so le nei vai aso i le mo tu si ai fo io malanga ia mama ftanga ma ainga o no malanga mali mole oti ia fa ma fan fanatu fo tatu poklame nei ia uli ia mai se fo ia fo ainga le mai ta watu ia na nei ia family service ia masauninga le aso atai au fa ma fan fanatu le tatu poklame ia mole tau tuore nei si fonga lau mua ia ainga umalama ia ona o motusi ai o maftanga ia mai e pele ainga sfuluiva minuto te nei le tula tasi ole taua ia ole fa manatu fo ima le tala lena mai nei lena muli ia tatu telefone nei o ulia ana fa solo ole tulanga fo ile le ole fa ngaina o meio telefoni ia le mali wetina ai lani lea ia male talo sanga asiona to lua i le company fai telefonia o le ia imo le na to tenga o si iPhone ia mana ia ai tu si ai ni la pata inga po ni famatalanga fo ile telefoni ina ia le onga wa afianga ia palakani telefoni ia i tulanga ia utafa ni vai mani vai fa pena le na mari we lava tina le na fa longa tu tatu telefoni ni auli ia ona ole mafuanga ole toso atu ole waya fo ile le palakani telefoni to tono le faleta ele ia ale fa pe na fa pe le tama ina pa u tono le faleta ele si ona to lu tu lo ia ale na ilo muli ane na si paka i tono falta ele ia ona na toso atu le waya palaka ile iPhone tono falta ele ia ma si paka ile tina i tono le taimina ia fa malu ai ia ole le sona ole o fole le o onga lo o mai ia ma le sona lo mori mai ai vanga fa pea ai mai se lava tatu fa nau ia matua ia na ona fa amna tu pea ia o le telefo i taimi masani ona tala noa tu le tatou pokalame mo le tatou fainga luenga ia mamatu pea ia le tualalo mo le faamanatu ia ile onga wa afianga pe mo moeta maiti ma palakala tu telefoni ai misi lava ia le taimi voile le pe lata ia utafoni paipa ia oni vai ia poni puvai poni puti ia o tamaiti fo ia tele na palaka telefoni e fuluipu
o le tele ana tamiti masani ona tava ai ia ai o mea o te tupu ia mai ile sona ia tātou mātua ia tautua nā mana ia le whai o se tala i si o walo ia ma ai lei ia le saunga le mui taimi e foi le whaunga i telefoni a misi al taimi le palaka i telefoni wa o te iloa le ia se a inga ia tūloa i te o se sela te tala ia o te iloa le ia se a inga le moa le melea o tamaiti fo i e palaka la te telefoni ma whaunga a le awai e fai tele fai ngal au lai tia pe ale e matua e le ini matua fo ile le e vava ai atu ai 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 lo matua ia le fai alon mele o plaka o telefoni mfaonga ai matua ia e le tai fai ele e fa na vai fa pena ia non fa mana tu pe e mai se lava ia le palaka o telefoni au tafa o meu sink fuluipu ia au tafa o paipa ia ma tulangolo e mo vai foi le e vave ona pala asipaka ia seis nei fanau ia manuia foi le toi aso le tuanga nei fanau le aso freile nei ia e toi a onga vaso le ia tamaiti ia msalo nasa manuia sa fia o mo to ta fal to ino malo mtua ia la fa atu foi nei tamaiti toi foi o le falo o la tomatua o le senga o le no fo il falo to ino malo matua ma le o il falo na matua e sen maria wa ia tamiti la fa ia tu il to ino matua nei matua matua la tomatua la fa tu ia sauni to ta pena la ato e momori o na nei ia pe momori o to na nei ia va ai la tamana matua le fia o io ia ele o tupu i ol matou fale wa le sisi o to ya o ala tupu fale o le sisi o di ma sa no vai Luas voltol minuta te nei le tula tasi afartasi ya ol tatu proclame pe on fai lo atu ya ole upu fai o malo Jangan memasaninga Watua e ifesili sitaununga Be anang mafaina mau ele suia Wa osime amoni etawile manuia Timu etafiai Unila ngona le faya ina Le lofa etuma ia souma Emoni ne uma Emoni le lofa Ifano le angesala Mama chindeia Ebisa
lofa ya ina, te lofa e tuma ia souma, e moni le uma, e moni le lofa, e moni le uma, e moni le lofa.
Ia, mai fi lau fōi, e toi whaatalofa ma mātou whaafeila e atu i le pa ia maurunga o lau whaafonga. Ia, malo tātou tunu o lo o tāputu pua i whaafonga mai. I le neho i vāenga o le tutua le si fonga o le lo mua. Ma lo le langi mo ma le soi fua lau le lei. O tātou tu vai mai i le aso mua o le nei māsina fau lona se fulu o le tausanga luafe lus fulu mo le lima. Ia mai pe ia ona masa ni ai foi ia o tu ina tu le nei fa o poponga o le tātou polo kalame o mata upu tau i upu fai o malo. Ia mai mo foi ona fa feilo ia tu i le sunga i le fa fai au ia mari fai valu ia le mate tau to lua i le tu ina tu le nei vaenga o le tutua si fonga le mua malo lava le se fo ia lo sunga mari. Ya, ma lo se fo manuel lau fionga la wano fa tai mo tatu por klame le leita ao, ma foi leva no tati tantanoi. Ya fa talo fo tatu, tu ma lo se fo manuel lau fionga la wano. Ia ma lo lava. E pe ona silu fia, ia ole nganga o ni por klame, ole tau mo faila le tale noa. Ina ia sanga manino, ia le tele ao le mo ta upu a fia ilu tu soifua, ia ma lo tatu soifuanga i aso de tasi ele ngata i de tonu o tātou loto i whale i nuu ma whianga fo i wālala i New Zealand nei. Ia ai o seo tātou o tunu i Sāmoa. Ia whapena fo i ma upwhai o le lalolangi i le tūlanga lau tele. Ia pei o le nganga tonu lea e le se atoa o ia i ma ua fo i ma le sunga ia mari. Ia e pei o le nganga au tū ina i silofia wha atupu manatu. Ia sili auna tāua, ia tātou tau whai manino i le mafuanga e ali li mai ai, ma tupu lea mea, ma whai ia mea, ia ma tupu sili ai pe, ai sea pe mafu, i sea pe o le nganga tonu leo le nei pol kalame. Ia ai e tele ia le mau vaenga tāua sa tātou moli mawina le nei fwoi vai aso, ua ma vai atu, ia le ua afa le nei vai aso. Ia pe o le tūlanga ma tau tia fwoi, pisa o lo lunga i ai i mata upu tau upu whai o malo o i tūlanga wha le wā o malo o le tau o fianga lea masani a le fono a malo o whatasi wha o punga pol wha le wha a sua whaina o le General Assembly Mali ia o lau wha sa mo ia i pi o na wha o ngā ina i tātou wha asara launga o le fono tele, o le General Assembly, e au fia uma iai, ia sui o mā loia e a vea ma sui a wai o le United Nations. Mele lei, o le taimi lal nei o le tausanga i le whaai unga o se tema. E usu ia ai le fono le lua vai aso. Lea ua mai anei, mai a nafi le zung fua. Ia, ai, e tofu sao uma iai, ia tu nuu ia se lauiwa tolu, se lauiwa sfuma tolu, ia member nations o le United Nations. Ia le san tātou si sila, ia ma whaafonga, i sauno angalo ia, ma i lea malo, ma lea malo, e o a fo isi o tātou malo i Sāmoa. Mali. Ma atongo fia tūlanga sa iai pei ona, ma atongo o si sila iai le manu o le tātou tunu ma lau whaafonga. Moni. I le sauno angalo le fionga i le sui pā le mia. O le sa whai masui, ia e whafonga ina, ia le launga alo, ia al tātou malo. Ia mai atonu o se tūlanga i tau na wha fia ina, i le tāpua inga a Sāmoa. I le tūlanga i pei on mōli mawina i la le saunanga au te le ilope sa e si sila iei mari, a o lau mai tau. Ia se launga saunia le lei, ia mahatango fie foi i le fonga ina mai i le fionga i le sui pāle mia. O le sa whaima sui o le pāle mia, male malo Sāmoa ina ua folosia, ia le fina ngalo Sāmoa i lumo o le fono au au, i le whai unga o le vai aso, le uma mai atu nei, ia pei o la o mai taule na, ai ele le ia foi, ia o le tātala no iai, ia a whaafonga mai si o tātou tunu i tūlanga a tonu tu telefo i le i maua lava noa e mai mō pe si la i na o i lunga o le tātou penga o fiso te inga. Mali e ma lo fa tailo fionga la wano e moni le u te lo le masisi o tātou ele o tātou tofu ngona u mai le
mātungo fie, ia ole sao fo i tātou mālo, ia lea sa whonga ina le sui pāle mia, ona poto i lupe on se mo pomuli nuku, ia i le fontanga lea fontele mālo o whatasi, ia mai pe ona e saunoa o se saunoanga ma se launga na tāpena lei, ia na whonga ina foi. Ia ole sao leo tātou mālo Sāmoa pe ona e saunoa, ia i upu whai whaai vau i mālo, ia se lau wiwa sumar tolu mālo o lo awai tono ole, o le fontanga lea le mālo o whatasi, ia pole wha la pututonga leo United Nations. Ia mai maoa e fo i mai e tofu uma tātou ma lewa noi so se mālo le tonu, e wha leo ngaia se manatu, ia i ni mata upu o lo lauolunga i le leiteimi, ia i upu whai o mālo, ia i tūlanga o si o manga, tūlanga o taua, tūlanga o whiwhatawa inga, o tūlanga tau tupe, o le puipuinga, e te lea mata upu po themes e tātou te maua mai i launga lea a taitai, ma lea taitai. Ia e peo lewa noa fui nei ma le fui tano e lo fionga la wanu. I le tā ua nei fui tue ngā launga, ai se a fui e tā waile o taitai, i lea tausanga, ma lea tausanga, e whaali manatu mai fui. Ia mai o whiota oto i launga nei, ia se fina ngalo wae pe o le si le tue tau na mala malama i furi tātu tinu. O le ua sa saa tue i le tūlanga o lo tue Sāmoa ni sumita upu ma i lana fui whainga whaavai po polisi whaavao malo. Malo, e moni le lei, a whaafonga le ia imu si sila i le saunoanga le malo Sāmoa i le neitusanga. Ia o avea i se tūlanga very diplomatic ia le tāpena ina o le ngangana a sa whaonga i le saunoanga. E mo moli e tuai le maua le malo Sāmoa. E moisea, o mata upu ia lau o lunga i manatu o taitai ma whainga malo le Pasifika. O mata upu ia po whawhitauli e ma fua mai ona o suinga o le tau. O le matango fia ia lau whalongo longo i le tūlanga ele na o Sāmoa ai ma le Pasifika. E whawhena so se e vaenga lava a fia ai ia le tiusiumanga ia o loo tau ave lava e Sāmoa ele ngata ia tātou Sāmoa ai whapena ma le Pasifika atoa i whawhita auli nei. O loo tau mwhai lai le Pasifika i se whainga e tō sina o mai ai atunu u te tele ia o lea ua iai lo tātou talitanunga i suenga whaasai e nisi. O lea ti nae, po o whalenga o si mea o atunu u mau o loa ne e iai a Amerika ma saina ma lato umai Europa ia industrialized countries. Mali. O le mafua ai ona leanga le tau. Ona o le o ona o kasa ia mafua mai i le ngau singa o lato o loa. Le masua i le si o manga. Ona te lea i leo la whaina. Ia o lo o soifua le leila tau ma milionea. Ai pangalea o tātou la iti i le vasa Pasifika. Ia o lea ai e tālai e le Pelestene a Amerika o se tala ole po o se mea le sao. Ia le tulanga o whaafita auli e tātou te whi nau tuai e ma fua mai ona o le climate change. I le tali tonu i ei la tau, wai le maasani ai, e le so i fua i ni atu nuk la iti e pe o tātou. Ia tu walu i se whaate ita inga. Ia ele o si sila iata, ia la tau fo i ua mwhaio no o iai i atu motu le Pasifika. E mo tu aha mo tu tia le mea o iai, o le la au, sa ta ua stasi o tātou pol kalame. I le si lima se furu tau sanga ai longa e toi, iai se lau ele o to toe e sila iai nisi o si o tunu ule o tu wadu. E pei o mawatianga o ngaonga ia, e le tai malama lama iai o tunu milionea. Ia pei la o leo ngā leo le fono, leo o tā o ilwaanga lea, ona e whaailoha tuai i tai o mālo ia, se ia halolofo ia. Māli. So ni mai ia mātou i se tupe, e tau whai eini pon kalame, mani me pui ai a whaina ia ua amatau nā lia mai leo o so i fua ai nei. Awa, o le telitonunga le sa iai le se fulu tau sanga te ruai, ua nā o se mea tala noa iai, ai e le i o mai, o le reality le o iai pea o na sirifia mari. O lea ua so i fua ai tātou le Pasifika, i tu langa wha le tonu swing o le tau.
Ele i whaia tali ngā rusi māla o e nei Sāmoa. Mafua, o tele ina ngoto i lalo, ma le iloa ia ele sa ia iaso ia. Ia ona, o suinga ia o le tau, o mahu o runga le si ia e o le suatai. Mali. Ona ua amata, ia pe o leva, ona melt, ia maliu sua waia. Ia poloka aisa ia sa i le pole i saute, ai whape ho i le pole i mātu. Le la o sa, o masaa mai, mo sua mai le sua wai lea, ma mau o runga ai le tai. Ai, ta ua ia tau te sao noanga a le sui pāle mio Sāmoa. I le tūlanga lea a tālu sanga atu tātou mā tiva ini se leni mai a la tau. Ona o mata upu ia. Ia. E fia tau sanga o fata tari. Whainga tāu na maua mai se tari. Ai tau loni me tau a penga o taua. Iu i peia o le emo o le mata. Mali. Awa fo i mawai a la tutupe. O le production of weapons. I e wha o ngā i taua i e te inga o Ukraine ma Rusia. Ia lai, o ma lau atu ia o penga a tunu ui o le NATO so angani ia Ukraine. Ia, ma te la ia tupe atu a malo ia. E wha pe fo i la ia tunu lango ia Rusia la tau wai le whaifua. Ia pe o le tūlanga tā ua le nā, ale mo e pe la o tātala no, ele sāu no ngālo, ia le malo Sāmoa, le o mo mōli atu mana onga o si o tātua tunu. I se tūlanga tāla whengai, wha alo, ia i tūlanga wha le wāo malo, ia au ia, o se sāu no ngā mātango fia tele, ia u whorasia le tātua tunu, ia i le whonu tele a malo au whaatasi le neitu sanga tātua tālu sia, ia la whapenao na langona ho i hisi tai o malo ia ma awala mai ai se fesro swani o ai pe o le anga au tu wale na e tātou te le fia misa i hisi tai o malo o ai e leisa tātou malo si vo i nei po se si me tātou te whaalangolango i ai Sāmoa ia malana foreign policy e ta ua tātou o le non-aligned country ia po o stasi o tunu o le whaala pukutunga hui le au i sifo pe sai. Ia ai pe tau mwhai an tātou se tūlanga tū ma oti. E mo moli atu ai o tātou mana. Mali. Ia pe o se mai tauna ia i sāu noanga hoi o le tātou malo i New York il nei a whai unga vai aso o vai atu. Mana ia lau fionga lau wanu. O tui ngā launga whampea lau fionga e tele se teimi e tāpena ai ia wailaina, palafa, ia mawha o punga, le ngana pio na e saunoa. Ia whaftai fo i le matanga luenga na mai whafo, le ofisili ma le pulenga mai la tau na ngā lulue. Ia whapena fo i ma le tātu ampasa lea, ma nei o le ata le wawai atoi. Ia le tātu delegation, tātu au sifono le na iei. Ia i la tau ia na whitai tūnga tau, te wawhai mai o lea fo, o launga lea Sāmoa. Ia wai o le sao lea, alu tātou malo, ia i upawhai o malo i malo o whatasi. Ia peo nei sau noa, ia le ua moli i tātou sāvani. Ia mai o le hanga whawhitai nā ma le nganga fia. Ia peo Sāmoa pe mo ne lau saunanga, e tūai le vai le teleu o mata upu, ia e ono tupu mai. Mo i le leilawa, moli a hui le wha malo, i le wha aururunga o le mtanga luenga o le Foreign Affairs, po le vai whafomo, wha te wa inga Sāmoa, fionga ia pestano me simi, ia malona ofisa awa pia ono silo fia mare. O mta upu nei, ia o tā penanga ia le tātou mtanga luenga lea. Pia o mtanga luenga tonu lea, e whea ngai, ma mta upu ia tau le vā i whafo, o le vā whea ngai maisi ma no lo langi. O ina lai tā pena ina, ia sāunoanga au tū nei, po ai ale pāle mia, po ai le sui o le tātou tunu e mautinoa lawa. E iai le speech wa umona te pena e ui ala ina pupu le taimi a taluona wha tautoina i le whainga malo ai o lona winga na iloa i le taimi o le aso le wha tautoina o le malo e le malanga le pālemia a lona winga la o na tusa o lola lea o tā penanga la i tā pena atua i loto i whale au i malanga pele i masi atu i New York le usunga whono. O lewa na uma na whaila i male sui pālemia, ma tu i aile kopi o le speech, ia ma tūlanga uma. O le saola na o le mta ngā ruenga, ili iwa pe se ngā ruenga stodasi. Pe ia on silvio fo ia ele manu ia i tu ainga o ngā ruenga. Ia pe o le mta fo ioi le a le Foreign Affairs lātou, o lo ieila o whai ngā ruenga o uma na awa o ina le lei. I tūlanga la ia o
o meo mta upu tau vā o malo, ia e tā pēnā la, ia ile tātou speech, e tusa o le foreign policy e Samoa, ia po le whainga whawai, alu tātou tunu sāsa wai, se io o mai i le so, ia pe ia o tūlanga nā, o le mai le teimi i le teimi, ia e mawhai au na whesu iai, ia po aile means tā e tūlai mai, e tau aveina foreign affairs, po foreign relations o se tunu, ia peo i nāsa wai mai il kabineta, ia se tūlanga hoi pēwha pē fia sui, ia le foreign policy le tunu, ai o leo te tala no atu mari le tūlanga sāsa wai talua na tūto tasi Samoa. Mali. O le e non-aligned ala tātou foreign policy. Mali. Tātou tōng whai, fo i tūpē tātou i le wā, ai e lewa pē au i o mai, ina ia ona o le tūlanga la na iei mafuanga te tele, e le ma whai ai ona tātou au i seisi tū, ai pei o le tūlanga la na, ai o le tāpena i na o le sānuanga la tau, ia o le official foreign affairs, ia pei o le swinga le ua iai i nei ona pōfo i pei on tātou moli mawina i le tau o fianga. Masalo le manatua ia le saunoanga al Palestine Amerika. O Donald Trump. Mali. Le na ia whai tio i nai, wa alu le ho i le speech a Donald Trump. Pe ia le masini le tau o le teleprompter. O masini le, e le i loa atu o le camera. Mali. E tai pe ia le whaonga ho i la tau e whai ngā luenga i TV. E whai tau mai ai le news. Mali. O la si la tau i upu. Ai tātou te le oi loa pō, le tātou si la atu la o mai moa. O le li whaitau news po, o le tamai tai whaitau news. Ai o lai pe, ua tau loto i ai le ai. O lai whaitau. Ai o le whaonga aina la o le musini lea. Lea lai whaonga ho i tonu o le United Nations ia na tau o fianga. Lea lai, o ke le lopena ta pe, se si le taimi o le la ua Donald Trump. Lea na matua whai tio i alto ina. O na ole ina whapea. E wale lei fo i le pe. Le la whai la o la unga i le mea o te loto i ai. Masalo le i loa hai, le mori mau. O upu na wha o ngā Donald Trump. Ina ua pe la le musini lea, le sa tauna si la i upu. O lana sa speech sa nia fo i e la tau min sta ma la tau tanga ruenga o le vai fo mo whatau inga. Ia ai o le saunoa ngā Sāmoa ia le ai mo se mea no wha le tonu. La sa si sila i ai, si sila i lesi tū, si sila i lesi tū le whionga le minsta. I upu lai wa e pe lesi mea, rifo lesi mea, e lei loa sesi, e pe ia, o lai tātou te whapea tātou, e wo tau roto a toi le minsta, ia le speech, ai le o le tū langa le nā, ai o masini nā lai wha o ngai whasoa soani ai, e pele o le winga le lau talamari, o se a ho i saunoanga mātango fie i le delivery le nei tusanga, a ho i mo i o le ngana ese. Ia ai ma eulo fo il tā pena, o le mtanga luenga, ia mo i se ale whionga le minsta, e eile taimi, a fo i na wha Sāmoa ai, pe sa wha o ngāle, tātunga ngana Sāmoa i le tonu, o le whono lea, i le teimi tonu a lea. Sa au iai la i New York, i le teimi lea, au pāle mia, le whionga i lalo li i a wa ai kolone. Ioe, na wha Sāmoa, e watu la le speech, o la au te iei o i nai, mata au hui sa malanga ai i le United Nations. E whaisi umi, si le fia hoi, e fa tapu la teimi pe se fulu tolu e minute le umi de tau le max ia atawaila o le speech sa mo na fa peltania ona tau mo faile fa ali liu i le fa sa mo ia mo le fionga ho i pale miel na ona po e fa ile na sa ranga i le tatou ngana mali ia e tele a fo i se taimi na luai o la fo i ma o ma a poloma se i tulo fo o Sweden Foreign Affairs i sta mato ia na e tau fa po i lano le e tau fa po ina ia meet le timeline io
Ia, na ole ina toiti umbale na po a tai all speech o tau mo fai e sui ina ia na ola le taimi sa no iva ai o na rule o va sa tia ia le so o le uso i tu lo ia sunga ya poloma o fai lo tusi o le o le kabineta ina taimi na rule ilunga ile a hoi ile booth e a hoi ensure o lai il te mile sa wai sa wai fa sa mo le fa le liulai iwe tu sala o yele a hoi e voicing al fa palang o hoi mo sunga fono al fa a sa mo la mo sa no ye ile fionga ya va ai pela o winga le o tala ia na no poelengi I teleprompters. Fai kau ai le pepa skoing. Ia, atongo mantu hui lau mātua sa ia I nao no po I Sāmoa. Na sau laiva, sa o lifo, al tevi na onga lue ai le United Nations, ia stasio alo Sāmoa mai o Kilani, o le sunga ia le lei le lau. Sa I tonu lau le ofisa le eta o le Information Department, o le United Nations. O na mawhai e leo na ma organisinga, le sau live, o le sau noanga le fionga wa ai, a o laiki liva I New York I le taimi na. Ia, e pei o lau lea mo li mau I le tūlanga lea, e sanga wha manino ai le tūlanga lea tātara noa na I le tāpena ina o le sau noanga au tū. E watu alara ia leusunga whono I le nā taimi. Ma avatu ia le speech wo umona te pena I le ngana Peretania, wha pēr ma le ngana Sāmoa. Pauru ma ngā luenga na whai ia I ma waa sā tia. O le wha pupu o le wha Sāmoa, ina ia mautinoa, e umona sāu no ia I le fionga le pānemia, I le taimi a tauwha ina, ia e pei ona allocate mai molo usu ngā whono an tātou. Ia a o le nei usu ngā whono I lau mai tau, mātango fie tele, matua tango fie ia le saunoanga a le sui pānemia. Ia mo se a fo I le speech a toi la o whaalongolong. Ma lo fa te lo fionga la wano, ma le fo I le ua e wha so foi. Ia I si teimi, ia I fo I la ua fionga, ia I tono ma lo fa tasi. Ia o teimi tono fo I le o lo pānemia, ia la fionga la lo li ia vai koloni. Ma le foi. Ia o le te sa lo fo I mita apune. Ia I fo I le veitau lea. Ia I se teimi fo I se fono tanga wha pia fono tele. Ia malo au fatasi ia mane fu ia se tala fa sorpite fu lai lo sui fu atu tua ia lo fioga la wan ia mane ia te le ia disio o a fo io o fa so e o mau mai ia wale anga I luma ia o porkiki mo pu fa lo tatu ia a o le fioga ia tolo trouble pristine ia pe le tatu wa ia tu fu ia pe ni me fu ia fa fo se no tu ia o le si le fa o pu fa yo malo pe fa porkiki I le mai tau. Ia peo ni stand fo ia po ni mea na whaia fo I lea ia o te ilo polas wha Samoin. Ia o ni mea na whai. Ia pe ia sefe au o tau mole. E fo I le taimi na tau sausi president ia anga I lunga ia I vanga fo ia anga I lunga I le. No fuanga anga I. Ia por escalator. Ia e sau fo I pe wha le tonu o le mwhaina na anga inu. Ia pe ia sau e whaila na launga mana sau no. Ia o wha le tonu vai fo I masini. Ia lela na alo I lona o ia na lava upuma ma lava manatu. Ia lela e peo mai tau atu. Ia peo se fi au o tau molis president. Ia I malo o fatasi ia na ia. Moi, e peo na sisila ia I a fo ia o mea ai o porokiki ai le tonu ia o malo o fatasi. Mali. Mantua foi, o le United Nations, o le fono o le lololangi. Ale e fai soa e Palestine Amerika ia la fonga ma fa upunga e folinga e pe e sifi Amerika I lola le na I in no forma o tengia se I tu lo ia le United Nations mal fa le tonu mo la fa le tonu le pe o le masini le teleprompter le fa ia la unga ia to te pe le tangata ma le escalator le alua I lo ma sa ia ona I me uma e ta o tu wai ia Trump ai le pule Amerika I le United Nations. Le foi santa ua iniso tātou Porkalame. Fo ia tunga lunga o loo ia I pe wha mata. Pe a Porkalame taloi nei. O le fo o le lalangi whafo.
o fesili le fa tula mai pe fa mata e a fa ina ai ia ngā luenga whai le United Nations malanga budget. Pe a withdraw, pe a tu umuli ese mai le malo Amerika, mai le toe a wai i to tonu o le UN. O le teimi nei e fitu ia whalambo tonga le United Nations le wa, o le toi ai Amerika, e au fi ai le WHO, ia mo le tele wisi, o la ua ame ese mai, o le toi a vea mo sui, o le toi iai so na sao tau tupe ame iai, ia peitai, o le a e a vea ia le malo Amerika ma sui alo ia, o le se lawi wa tolu o malo lolangi ia, e a vea ma sui po member state, o le United Nations il teimi nei, ona, o la e ai malama Donald Trump, e tā ua ia le whalawo toka le nei, si sila fo ia i le no fuanga le tu wai i lunga o le vai, ia le no fuanga tu tono le UN. Ia nisi fo i o ia fo i mo si sila ia mari. I me o por kiki a faa e le ngata i le me faa Amerika lava lato, a me faa le vai o malo. O le e faa sanga i ma le main door e uru fale ai de tonu po le main entrance i te tonu o malo o atasi e le driveway le alu la lol ka paka malu lu. A le si tu ala. E ile fale tele ala na ai mati le tila ya ma le fa opunga o le Boy Scouts of America. La fo o le pe o le o le mela mali ai por kiki a ho i fa America. Hoi mai le whaapunga, e le haingi Boy Scouts o iai, o inala iai le FBI, ia si pai uma Amerika, ia maka, ia tangata e uru fale, ma uru fafo mai i le tonu o malo o whadas. O le headquarters le o malo, e kai fōlinga i le mela, ia i le Vatican i Loma. Peo se sia tunu, i le tonu se sia tunu. E tua malu puia, ona la pe ona oferta. E mo ia tu i Amerika, ele pule i Amerika e le United Nations. O le whana po tonga, ale lalo langi ato. Ia ele tu ua ia, i polo kiki ia la na laifi i loa Amerika po. Ia tangata ia o tonu mo i fafo mo mea Ia le fo isa datu si sila i le polo ka ino le awala. Lela aluatu le li Palestine o Amerika e whailanga launga. Ai whaile tonu i le Palestine o whalani. E le fo iho i awa wasa le tātou mi star vai hofona a fia i le poloka leo le wana. O por kiki a fo i mo tūlanga tau o tua i pe e sifi a Amerika. E o lai o se tasio malo e whaatasi se lau iwa tolu ton ia ma o le leila o fionga la won a tai pel fontanga le malo fantasi mani o wai e felata ia mata puni le na ta uiste musola ia saunanga foi malaunga tai tai ta to Pasifika ia na ia i fiti ia palau na ruma la tu solbon ale e foi mal talo sanga le na ave ia pola se fa tu Australia lo fionga la won e ta tu te il fai tu le ta tu Pasifika e la tau te whatau tai eile, whanutanga fui lea, whanutele lea mo le swing o le tau, COP31. Ia le mai tau atu inisio saunuanga malaunga, na tue te tau atu e tātou te itai a Pasifika. Le maua lea, maana i lau mai a tātou i Australia. Ia o mai ilwa i tūlangi nei o lo a fia te leile, ma tāngpule o swing o le tau. Ia le mai tau atu o take ia po Turkey lea lesi i atunu. Ia po lesi malo le maana na o vui lantou. Ia e vatu ia lato e whai. O le mai tau watula. E pēran te ua ini a wanoa fōia. E la te whaafoi ina i whaatasi ia le whontanga lea. Ia e whaaui mai lalo i pokalame hui peo le Anzac. Le ua ia ngā New Zealand, Australia, ma Turkey e te meani. Ia e pēi e mana ia le maulea mai Australia. Ia o mai e se i o mai fōia ia maa lo atu i whaitūne a tātou. Ia sila isi ui ngol tau ma afianga ia. Mo i le lei, ia pei o le tūlanga na, sa o le, ia le, sa noanga mari, o lango malo si a si o tātou tunu, po le usunga whono Sāmoa, ia le wha moe leo Australia. Wha pe fo i maisi usunga whono ma le Pasifika. Mali.
Ia ai pangalea, ele lava tātou, ele lava tātou foi numela, e fusi ai se pālota. Mali. Ai, ia polo kiki lava o mea wha o puwhai o le vāo mālo, awa e ia benefiti, pe a host e se atunu se, ia se fono, wha manuianga tau tupe uma, e 4 biliona e aluatu, mai se a fono te tele nei, ai e tala whea ngai le whi nau a Australia, ele leile au mai le tātou i tūlangi, mao mai la i ailantou, si sila i ai. Wai, e pia onda tā ua le amtanga le tātou whasoa, o le mele tupu, e na o le haifa pia Amerika ia ma Europa, ai i le Pasifika ia, fai wha le tā ua tātou, ti ngā lavana sila mai i ata ia ua ngoto i fo ilalo, lea nuu ma lea nuu. Ia ai wha le warrior ia i lātou ia wa lai mautu o lātou nuu. Mali. E le eini wha fi tāhuli e pei o meia whea ngai nei ma tātou. A o le fi naula ma le maua Australia. Au mai la le fono e whai nei. I le nei tūlangi ana tau malanga mai lea i ai. A wa tele fo i ta mai mautu o Australia lātou la ua ngoto i hoi la. A whaina la lātou rift umi fo i lele. I le langi a topo lea au. Ia, ai le ma whai ana wai se ilonga ua e le upu fo i le mai le tuspa ia i le a fo i a tau ma le te i tō. Se ilonga ua wa ahima tango i se whai ilonga. A tonu, o le whinaunga na le mana o e Australia, a mai la le fono. E o nau tau sisila la le, pe a tau malanga mai. I le mau whawhita hauli a le whea ngai nei, o a pe Australia le o whaatama, whaati nā i aina i tunu la iti o le Pasifika. I mata upua nei, le fo i sa ta ua stati i o tātou Porkalame. I le Porkalame le o iai Australia, o te tala ia wanoa mo ta ngātou tūwaru. Nofo ina. E o atu e nofo mau ai, i o i Australia. I ona la, o mafuanga i o swinga wa fiai, swinga o le tau. O le atunu mua le langi o te tala, ia ona tua o i mon Easter ngata, ona o whaafita auli e mafua i swing o le tau o Australia. Mawai. Heo e. Malo. Ia, aim salusi i wawai foi le whaafong vai tātou tunu, ia ona toi whaao o toi leo le tātou tala mara. Ile toe whaawawina lao le tātou polo kalame le nei, tā upu tau i upwhai o mālo. Ia, pei o se vaingana nai nei vai aso i mālo o whatasi, ia mo le phone telefo i lea ua mai e nei, ia mai o te la ho ina toe to liu i o lātu o tunu, ia usu ngā whono e sa a wai. Ai, a tonu o stasi o mata upu mari mo le sila fia foi, maro si o tātou tunu i New Zealand nei,
Ia lea ua mai tau watu ili nei vai aso a o whea ngai i tātou mo tātou whai ngā pālota po whai ngā whilinga mo po tātou local elections. Ia o lea o wha ai loa mai ili whai ngā mālo lea o loo tū nei le foe. O le a sila do toa ia le mālo i se fuafuanga e whapea tu ina atu i le komisi fo le nei o whai ngā pālota po le Electoral Commission le e whea ngai ma whai ngā pālota te tele o le parlemene a po to whinga o whipule o le parlemene. O le la o le a tau mwhai le mālo le i nei sa ili. Ia pe ua tāla whea ngai ma te tau o na tuu ia i le komisi lea le pūlenga ma le whaafoe ina a toa lawa fo'i o tātou whai ngā pālota ia wha loto i whale, wha i tū mālo, local elections. E pei o le wha upunga le au mai. E mo umia se taimi, e wha peo na sila to toa ai iai. Ua e le whai ngofie. E pei o le mafu anga, ua lai o na la ngā le neima tā upu e pei o na tā ua fo i stasi o tātou polkalame o sola. Ia ona ai whaafi tāuli ia o loo ali mai pēr. E le ni whaafi tāuli fau. Ai o le whaafi tāuli lea lata mai nei. O i tū mano e tolu ia ua le i au fia ai ia profiles o sui o tangata Māori. Po o wāta Māori. I pepalo ia fo i nei po o pamphlet ia e lomi ai ata ma whaamatalaga o sui tau wā. O i South Wairarapa, Whanganui, ma o Potiki, ia pe o tū mālo Māori o misi ele i au fia ai, ia suafo sui tau wā Māori. Māli. Ia mantua la, leo o mantua wha i tiwa ia, fo i tangata Māori, i se whainga le tāla whengai. Ai peila o le la o toi au mai ai e le whainga mālo, ia tātou tāla sia, ai pe o le alawa le mei ai. Ia, o te leilo i ai, ai pei a tonu a tāla whea ngai, fo ina toi sila i ai. I le tūlanga wae, pei au na sila whia mare. O pālota ia tātou te whea ngai nei local elections. E tofu a le council ia ma le lātou a fo i ofisa pālota. Ia, e whaia e le council le lātou pālota. Mali. Ia pei o le whaupunga lau tele le na. Ai, o le reality le ia, o le adia di mai, e iei company tua. Le lai. Ia lātou te whaafoina. Ia alo noinga. E le o manino mai fōi a o lau māsu salo. Ia pe e leise me foi fu. Luinga o le 4 miliona le e milionea aina company. I le whaatino ina o pālota nei. Ia ai tau le sia la o le a iei se swinga. Ai e le whapea o le a Fape o le o mai le whaapunga. Ia o fape le o le a whaia il tau sang fau po leisi pālota. A le o le whaapunga le au mai. Fo il asisila te toa. Iai, careful consideration and time. O mei, o le a mana o mia. O no inga la, e umisi na taimi. Ia, e le tau mate ina fo i la o masu salo. E fesili ngia fo i le mamanu o le tunu. Tātou, le community. Tātou o tangata pālota. Ini o tātou manatu pe whai pe a. Ono no inga la pe o wawe o na tātā o iai ona o le o tupu mai. Se ele lei ale tātou sisila toa iai. O la le taimi e whai loa mai ai e mo mia i a Sophie na ngalo. Ia, o le tātou wawa noa le i lo uloa. Whaali manatu ai. Tātou tau whai e ave iai o tātou manatu. I se tūlanga a le tustusia, ia peo, ia i sau noa, ia i a mea lae, o mātou e whapea me mātou te manatu, e tau anu whai. Mālo whaptailo whionga la wano, o le si vanga mana ia, i le au mai lano lo fisale o komisio whenga pālota. Wa o lātou fo i le whitai tunga la liwina o le lola pālota, Moi. Tu sa lai le, o le pe o le singa luenga o whaatino ino le pālota, le whai e pule ngānu. Ia alo la pālota le whai pālota. O i lātou le general row ia po le lola lea whalawai tele. Ma le lola Māori. O le lalo pea o le komisio whenga pālota lola le. O le vaianga lena e sau noa i tāpenanga i e tau na ave i wha maunga o sui tau wā. It's a legal requirements la i lalo tu la whono i le whai lo
Ia pe o lele muni ta i o le sila na popolenga. Ia lele ua toe faitui nai ia inisio o company e whakong karate e au mai whaatino ina whenga palo te whalo tuifat. Ia e pe mana ia o se tūlanga lelei. Ia lela tātou mātai tuina. Ia si teimo lumanai. Ia ona au mai. Ia me sile le o wha amatale mai olo o sile sila aile whenga malo lo tūne ni teimini. O te lor whenga palo te fōa tātou tausanga fōa lo lumanai ni. Ia oi lava le malo e tūrai mai. La lātou sile sile to ai pia. Ia ina isuinga wale anga inu. Ia alo tātou e vai aso nei. Vai aso fōa e tau lungai whenga palo te whali. Ia mātai tu atu lau fionga lau wano. Ia ua tele ai lātou leu whaatino a lātou palota. Ia e daily returns ia au mai lunga o penga te whailangi a pule ngā nu. Ia o le aso ma tu i lunga. Ia fia nu whainu mera i lātou na palota i lunga lalu penga te whailangi a le Pororoa City Council. Olo ia daily returns o palota ia ua tau au maua i tonu. Ia o se ata whanoa ai di te mini. O le mai tau atu. Ele tele ai lātou. Ia o le whautuanga nai mana ia. Ia a whai o nae ia te oelau pe palota te mini whaatomu. Ia ma moli tonu o se pusa palota lo whiongala wan. Mo i le lei lava. O le ia le toi tasi il vaias a wala so fulu tasi le muta ia le palota ia o lo whanga solo. Ia ai o le tasi nā whaafi tau li lau mai tau. Ona o le whaonga o le meri. A tonu ia na o nai māsaro salonga. Pe a tonu stasi leo vai ngai alu e alai. Ona le tele ni pepa palota e toi foi. O le umo foi o na whaatumu. Ia toi ave e la foi le meli. Ia pe o le alava le whainga. Ia ai i loo māsaro salo. A tonu stasi leo o mafuanga o le palota o nisi. Ia le whaonga ina le avanoa. Ia ona o le au ngata i tūlou. Ia e whaatumu o toi lafo i le meli. O le si whaafi tauli mari la o mai tau i le system le ai. E ese ai councils. O isi pūlenga. O lo whaonga le FPP. Ia po o le ai mua pe tele anu palota o te ngata nai malo. Ia o isi foi. Ia o le STV. Ia pe o stasi fo il nawa enga i lau mai tau e ono le fi ai nisi e whaia lantou palota. Ia ai pe o le mātou wha apanatu mamanu le tātou tunu a maua le nei a manoa pe ia ona tala no sofoi ma wha amanatu atu. Ia e li lea le tātou ono sai e wha ali o tātou le ngona e awala. Ia i le tau whai e wha tumu palota ma toi wha foi i le meli. A o le i tapuni ia le tātou a wanoa. E a foi o le la e foi te mi le ele me foi aí ono toe la foi le meli mari tu so la sofitu yo tu la sofitu ia wa te la sofitu ele me faina toe moli to ole a fa ngal pusa meli ia ai lo no vinga te tau a loi pusa palota pe te alu pulenganu lo vionga la wano e foi numero yo te fia fa ilo te mini mo porua la to ia tangata palota mo porua tu sanga nei fast food to luafe ma le tolus fulua tangata palota ai o mai la so na fila so tolus fulo se tema na ole lima afe valu se lau sulfitu la tu palota so na le sfuru tolu te sima lima lua pasene leo palota nei a porua la tu ia lela o to etasi vai aso te o lunga fenga palota a tata wo mai nei a one poto le te le sui o la tau e te tauna palota i lusu tasi afi. Ia ai i wha maumonga i lunga lu penga te whailangi mai la soan nafi. Na le lua afe whaase lau lua suluono tangata palota. Ia na le surtasi te sima limpa sene. O foi numero wha noa na lipe o tau. Lono winga e le o ho tangata palota whaatino ina. A le ua silia nei mai la soiva o se te mana amata o moli eia pe palota itu. Ia foi numero na lima afe mon tupu nei a porua ia. Ia ai fast food tolu afe mon tupu taun palota. Ia o ata na ia low vote turn out si ia timini le sila le tula. Ia pe mana i wata watuai. O nai lunga lu penga tfailang e porua. Tele ulo isi pulenga nu pe la tu te publishinga ia la tu daily returns. Yo palota le ua watau nu mai. Ta ua ia o foi numela ia pe on Sāmoa mari.
Ia, mai tātou tālusia, o loo whaafonga mai, ia o tātou tunu e lala i pōri rua e le i whaia au tau pālota. Ia, o whainu melana, moni lau fo i le matua to tele na ua, ia le a whainga o tātou Sāmoa. Ai, mauti noa lawa, e te le i o leo ngā pe a tātou pālota uma. Ia, ai, o se tūlanga pa u tele la au mai tau. A whai o le whainga lea pe a uma nei la so sfutasi o ke topa. O no inga o se pālota pito maua ai lea le maua lalo la whainga o tangata ua pālota i poruru. Ai, o te langona, o no o whapena fo i isi pūlenga, a Wellingtone, ma le Heart Valley lantou, i le Heart City, whaasolato i Upper Heart. O no o available fo i maua mai le whaamtalanga ma le information a tōle nei, ia pauala mea, o leo o iai de tonu a lantou upenga o sota inga. Ia mo sila iai le aso ma le aso. Ai, e lea ia mo se au ngā, pe a whaina o le tātou mai mō mo sila iai, ai le whai al pālota. Mali. O le mātou ia whautuanga. Si whao ngā le tātou a ia tau, whao ngā ia le tātou a whanoa. E iai ia alo mo tama whanau o se tātou tunu, o loo tau mo whai i to whinga i to tonu o pūlenga nei. Ia mai tātou tāno sia o le a maua so tātou a whanoa. Ia whapea ona mo moli atu ai o tōu whinangalo, ia moni o tātou langona, i whai ngā tonu nei au ai te le lama la a fia ai o loutu soifua mo le mātou ola, i nu uma ai o tātou iai, e le whapea e whiorolo le whono le pālemene, nei lo o tātou whonutanga, ia te le la whai ina i o loutu soifua, ma i le aso ma le aso, i pūlenga ma whaai unga e whai i a tātou City Council, i a tātou te alala ma nofo ai, i a iso se vaianga lavo New Zealand, pei o le tāua na nei mea. Mali, lau whionga lau ono e moni lelei, i a tātou mātai tūpea, i a la te mwhai fwoi, i a toi longolong pia li, pelu tātou tunu ina yaso toi, i a au vai ase fwoi tau lunga i a palo te whalo tui whale, lau whionga lau ano a tau lunga i tāpol kalamele li tā au, o le ua lau lunga fwoi a tūlanga o le, whaasisi langa le. Al malo New Zealand la tau ia wai o le na whaifuri sau noa ngā wawasa mālai o Winston Peters i le aso tō nai. Ia ma lena tātara no le aso ni tēnei. Po o whea la atu ai New Zealand mata o pun nei ia Israelu ma le amana ia ina pol whaatula ina le o se malo ai o Palestina. Ia le la ua lau liu fo ia le fina ngalo i o New Zealand. Ia o mai fo ile whaasoa ia a New Zealand la tau ia i lea fo i tūlanga. E le tātou vesili lea na o mai lau fionga lau anu le tātou po i whaasoa le aso ni tēnei. I senga o Israelu yaso mo mai, Israelu tuspa ia man Israelu le teimin nei ia i teite ingolo i nei. Ia mei se fo i la ia le vaianga fo i lea leo i nei la soa nafi ia le whaasoa le President United States ia Donald Trump. Ia ma Benjamin Netanyahu i se tūlanga o se ni tutu unga e ono i mo le file mu le whaatata mai ia i le ilanga ia tulumana. Moi, e pe o le tasi le vaenga mtau tio fo u tātou mau e le ne vai aso. O le meo le fuafuanga le mo se file mu o Donald Trump, ma le palemia Israelu o Netanyahu. O le ua whaelo mai, o le lua se fulu la whae o manga o le fuafuanga po le plan. Ai o le autula ma. E iai se komisi o le a filifilia. Ai a foile nei e whaururu la ia Donald Trump. Mali. E whapea o lantou ia o le a whea ngai ma le tausinga o le plan po le fuafuanga le nei. Ia mō se file mū ma tā whia ai le taua o lo whaia nei Gaza. O le la ua umona iyo iai Israel i le whasisilanga lena tu ina mai a nafi le ua ioel malo Israelu i le plan lea Donald Trump mō se file mū ma tā whia le taua ia a le ua tu watu i Palestina ia mō so la tau whina ngalo peila o le e whaatali nei la po le ase tali mai tangata Palestina ia mantu fo i le whainga malo a Palestina le tau o le
ole PLO, Palestine Liberation Organization. Ole lato pulenga lea. E se ai la le Hamas le pule I Gaza. Ole ala le ole sanga umi ole taua. E ona ole involvement ole a po le a fia ai. Ole fala po tonga le manatu isala elu ole Hamas. Os fala po tonga o tangata fa tupu fala vela fe fasioti tangata se itulo. O ina la po la tona e pulea ia le vaenga le o Gaza. Ale la ufa ani mai nei la le plan. Talia Israelu, o lo talia se manatu Palestina. Ia tātou tālusia, o le a umai le taua, ma wainga matautia ia tātou te mōni mauina nei. Le ai, folo mai ia el palimia ma le titai Israelu. A fai, wa o le o tutuunga o le autu le iai, e le toe a fia le Hamas, I se whainga mā no, a tangata Palestina. Mari. O le mana o le o Amerika whapea mo Israelu, le la whaatu langa i le porkala me lea. A le whai mo Israelu. A whai e le talia e Palestina, e le aila wha mali atu ia Donald Trump. O le a wha wawa Israelu i lona wha moe moe. E mutua soli pala, ia le Hamas. E le o tātou wa ai ai, o le ititi asi whaenga o Hamas o lo te toi o umona nuti I lano e Israelu. Ia na os fo inga ia fale te tele ia mano foanga I mawhai ona no fo ini te ngata I lewa enga ole a fo sai tu ton ia pe ole tulanga ton wal na mantua o ia o fa fita uli tu wai ya nei mai na mua le a te afe le o tangata Utaia ia mo tangata Palestina a historical e be o fisio fo I talo tu spa ia le dato te mal malamo ia I so tanga I o Palestina mo Israel ia e pe o le ia ai o le tuainga taltonunga ia fa le lotu e fa nga le a penga ia moisi tu langa e fa tau nu ai o la tu taltonunga ia o se mea e matautia e fou ia tātou te le masani ai wa ele fa pena ele fa pea ia ni tulanga e ali di mai isi o tātou tuno ia le o sanga tātou wa ai pe nei winga al fa punga mal tel tununga e mafuli ai tātou o Israel o le nu o le li pe ia on fa mai tu spa ia ai al fusili e fa bela o no ole li o na fa tanga I le ona fasiotia istangata o le mena o fete na I nei tal tununga ia ona pe on Silvia war e se ai le au el tal tununga fa kersiano e se el tal tununga fa ayutai Jewish o le pe o la to ia lot mal tal tununga sa tal tonu ile li a e se fo il la to fa inga faatusa il tātou tele tununga whakerisia. E pe ole senga tele na le la te o se taimia a fia tu ai tunu ole neito. Ia mono tupu mai i se tau alona tolu ole laulangi. Ia ona ole tulanga lava ole pule. Ia malamalo si faaliali. Ia po le alava male tele o isi mafua. Ma lo fa tele o fionga la wano ma le tatu por kala me le ta mo tatu fa so ya le wa ta se e atu tu la o ma ta o pu tau fa yo vai fa fu tu la ngole ma lo fa tasi ya tatu te no fo inicio me ta pu wa ya fa nga pa lo ta fa lo tu fa le lo fa nga solo ni tim ya le tata o fo inicio tu la ya e le la lango lo tantu no fo ma wai te lo te mo si au te lenga il por kala mo la lango aso nei ya mo le tula nga fa tai fa malo lo fionga la wan ya te fe awale muli tatu tunu tau tu na tatu fa nga palo to lo i te mini ni sina foi numero na por rua la to ya a fa le atalia ya to te talo la tatu por kala mia fa nga le avanoa yo lo sa fu ile lo leo ya e fa lo palo ta wa ya palo ta fa lo tu fali malo va tai mari ia fa pena no fai yo fa ma lu tfo ile fa fonga se tatu tunu ono le tatu taimi ia ola fa muta mo ia ile nei fa po ponga le tatu por kala mele nei ia se ia o le fo ile taimi la va nei va so mo mua ia tau ina mo ia lava
Ia fe au hoi ma tiute o whenga iai le nei aso, ia mo langa ia tuli whai unga o le vai aso. Whato whai ia wha so i fua.
Whawhiawhianga mpespesenga ni teime lea uli na ua toe lua se fulu ma le 5 minute o na tāloa lea o le tūla tolu. Ia, toe whawhilo imi toe whaatalo whātu li tātou o tinu ni teime o le tātou poklame ma le tautua whaau pēa le sifonga lau mua e le ngāta i rungo le tasi o onu tesi ma le tasi whamau i lau le iti o whaalongolongo i tono ainga o lunga o tono lau ta avale o lo e whaalongolongo mai ai ma e mafuta mai ai o e whianga i whiau mga aluenga ia i ta avale afi. Ia whape foi tono lo ofisi anai te mafuta mai ai mai mo mai lungo o tātou penga te whailangi. Ia po ngā luenga foi tono whale o loa o company ese ia o whatoanga, ia o whale whasimanu. Tele le tātou o tiro o lo ngā lue e mai sei lātou ia lena malanga mai ngā luenga whawai taimi. Ia mālo lava le on sai mālo ngā lue, mālo foi le alofa ia inga ia la foina o se leni lewa yaso ma lewa yaso. Ia ele whai ngō fia foi ia leo langa le nea tunu. Ia ele usu ia ele mwhai on tongi ni au pili ia po o tau mafa fo ia le ainga. Ia, nei taimi ia mālo lava le on sai, mālo foi wha mālosi i ngā luenga tau whai ui, wole nei aso ma neiva yaso. Ia, o le tele o ngā luenga i tonu lava i o New Zealand, ia e mai ai le so le asfareile, nisi e whai ngā luenga nā nei, ia po tai au foi. Ia au le toa tele lava, ia e tālo foi le tolu, le laanga ia tu le tolu. O na mānawa foi le o le sifi o le au, la tau ia na whai ngā luenga mai na le lai le fitu, se ia pa ia mai le tolu, ia lea ua toi luas fultolu minute, ia o na mānawa loa leo le sifi au, ai a whapea ia se sifi o le afiafi le a matatu le tolu e tau le sifultasi nā nei. Ia o e whaalongolongo mai ma e mafuta mai le tātou pokalame, ia whamuni atu ia ngā luenga o le atapena ia i le afiafia nā nei. Ia o le sifonga lava neo lau mwe Wellingtone, ma whaafiafianga se fifiloi, nisi fo i o vaenga tāua, ia e mwhai fo i on whain whaamanatu atu le whai unga le vaiaso, o le toe kuata i le tūla, ia po le toe luas fulumino te le tūla e wha, o na tui nātu leo tātou telefou ma tala mai Sāmoa, ia o fitau i le fo i mali pokalame muli o pesenga mo tangata mātua, ia mai le tātou whaili o le lau mua sound. Ni sifonga leo lau mua Wellingtone, patalo fatu le sunga pali sina, ma alo whaftai, ma si ona tua a, ia lo salia, sunga vale le mati, ma lau whainga luenga inai o tara, ma alo whaftai tere lava le mafuta mai ni taimi, ia tonu foi o ainga o lo e whaalongolongo mai ai, pona foi e ki lau TV, ma e mafuta mai ai, ma e mai mua mai le tātou pokalame, ma le tautua le sifonga lau mua, ia e whaafelo i ma whaatalo whaatu nei taimi. Nisi fo i o mātua ma ainga nai o e whaatawhao nei whanau i le aso muli fo i o le lato tuanga i le asfraile nei o na toia e fo i leo a onga le fiaf i le vai asa fau. Ia manuia lava i a tāwhaonga nei whanau, whaatawhao fo i. Ia e taula fo i o na whaamua lato saonga le mū. Ia pia whapea o le nai tāwhao i ni vaenga o lo ave e mātua le nei taimi o le awa uli man lea fiafi. Wa toi luas fultasi minuti na tālea o le tu la e tolu. Ia, mātu nei whawhia fianga vai fo ni taimi o le tātou poklame. Oh,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Pavivenga, pespesenga, masi ufong mari lo pese le peni no tia fau sa o sa vali vali, ia masu esu e atu sa uhani, ia na mafitawila ia le fale mai. Muri ane, ia ola la veta oto le fale mai. E to tene lai fa na sa malanga ese ma no ufo i po pito no ula sa laino no foi. Le la to etali ule asone nei. Ia po tai au, ia ino foanga ta pena ile ewa onga le vai so fo ai ele manatu. To tele ila to na malanga ese, ia eo e ta fao, ia inga pe asi ia matua, ia ilea i tu malo, male i tu malo. Tamalana, matua le to fia fo ia le melan no fo. O fia ta fao i o ino fo i a inga na sa ta fao ai. Ia ai fo le manatu, ia na u to e anga i fo i a inga le nei aso, ia po tai au to e fo i mai le to tele ona i whanau sa o ese ma a inga, ia ona o e ta fao i le tu ua yo a onga le luava yaso. Ia manuia le to e tali watu ino fuanga fo i ma a inga e to e ta pena ia onga le vai yaso fo, ia whanau, ia ai manatu ia sa fia umatatou, ia e misena i whanau, ia i maftanga, ia ma le luava yaso lea sa whaalu le tu ua yo a onga. Ia a inga fo i ma se singa fo i sa malanga atu iai. Ia to tele fo ia a inga mai tau atu na sa malanga i au kilani. Malanga mai fo i nisi o whanau mai au kilani ta fau i a inga i Wellington. O nisi fo i Christchurch. Ia malanga mai fo i Wellington. Malanga i au kilani. Ia ta fau i nei whanau le luava yaso lea loo. Lewa mai alwa yaso ni nei. Ia manuel to e malanga atu i a inga. Ia ta pena ia onga nei whanau le vai yaso fau. Ia o lea ua toe fitu minuti ana tā leo le tulai tolu le si fonga neo la Wellington. Ia ma whaafiafianga o musika se uifiloi. Ia o lea le a tā pena fo ilvaenga le la manama le tolu. Ia e anga ia tui a inga. Ia ama nawa longa aluenga le tolu. Ia ngai sa o a whaau sa o a le afio lau ta avale. Ile awara le masani ona e sauai. Ia pe te ui ai. E te alu lo a inga. Ue te afe fuel falo lesi a inga. Ma le tupo e fuel ves. Ioi. Ia ai alu lei o lai whaatani mai ia le tamā, ia po le tina fo ima le whanau le whale. Ia, mawaise maftanga fia i le neia fiafi. Ia ma le whai ungo newa yaso.
O tai au le fui la ta alo ile au mātou nei le Liona i Wellington, ta alo le paka lea North, le i talato le tato ofisa, ia le pena le 5 minuta te savale atua i le tato ofisa le paka lea North, ia le la ta alo ile au mātou au le Liona a Wellington, ia le tamisang fui lone le NPC, o NPC, ia au fai tu malo, ia e ta alo ila ma le au mai o i Bay of Plenty, i le ta alonga le aso atai au, i le lua i le aoli, nono minga, whapenei o la fua matumu fo i lumato le tato ofisa le paka o ta avale, ia wa a whaikita alonga i le paka le matou i North, le paka al Kalapua North, ia e matua au le lei mai i luma le tato ofisa whaasara lau le paka o ta avale, ia e o atua ila lo o i Man Kevin Hall, ia le pakanga o ta avale, ia taitua nala te ua pisi tai au i le auli, o le lua le taimi o le ta alonga, i te ua pisi le auli, ia e sa wai polo kalau ta avale, ia le ili se au gana le mana i le whaonga atu le aso atai au, ia i le auli. O leo te ono minuta na tā leo le tolu, ia ulofa atu mo o tau malama, ia o loo mafuta mai tonu ai ngan le taimi, mai se lava i la tau ulofa ai anai mutua tausi, pesen nei, ia ulofa atu le tātou poklame mo o tau, i le whai ngofia o tau ngā luenga le, vai ngau mātua, i po tātou mutua tausi, lua se furu whai tūra, ma lo lava le, whai o ngā luenga le rei, ia ma le tausinga o mātua, ia i tonu ainga, mai se foi la tō lo ngā lua i moto o tangata mātatua, o lo whaalongolongo mai, ia moni atu le whaamaloa le tātou poklame, ma le si whonga lau mua ia te utou umalawa. Ese nei au lo whātua i mo utou.
Fianga mai le fai aso serenade ina ua 2 minute te nei le tula tolu. Ia fianga su filoi mon muriatu. Ia ua fo ile ua to tele la tole uma na manga. Wenga ma lo nga lue. Ma lo le tawa ta i tiute ma faiva. O faiva lo filima sa fianga yai le nga lue le aso. O le ua te le tolu minute tolu. No winga o le tele le o le ma na manga wenga ia le fu nga mai ainga. Ia po na fu fato ata nu atu tanga te piki oe. Ia alusa o le fale. Ia fa alus taimi mo tamaiti ma tua lai ia po tina ma tamala fa tani ma fale fa talo fatu la Ellen Salmona ni Ellen Salmona ya Ellen ta u na sifi po na u ma na vanga luenga ia ma lo la vanga lue o to umla fo ile o ta pena po na u amata ia le sifi o le fiafi ia pe afa pe o nai te amata le tolu ia manuia la vanga luenga o le fiafi ia le pesa nei ia taina tu mo la to sanga lue ia fa maoni le nei aso ia o tau na sa ngā lulu e wha maoni le yaso, o nau ma nawa ngā luenga le tolu, tai nā tu le pese nei wha pitoa lava ma o tau na a wha longo tu lava e tele i wha maoni lau ngā luenga le yaso, ia e umata tu le pese mo le au le wha maoni, o le pese nei, tai nā tu mo i la tau sa wha maoni i ngā luenga, ia sa ngā lulu e ai le yaso, mai lava le tai au se ipa ia mai le tu la tolu le o te le tolu. Ia, ma lo lava ngā lulu e, ia vai lan mana ia vai fai nga wa fai nga tatu poklame e ta fa pitoa tu lava le pese nei ia mo ila tu sa nga lue malos sa nga lue foi male fa maoni nga lue nga le nei aso ya e alta mana pa tonu wa
Jerusainga hea mole pese ea lau pele ea o e langona mai o lo vai vai ia ngā luenga a leo o tau nu umane whale e lei manisi o iai o whea o tau iai matamaiti. Se 10 minuta te anei le tula taulu whaafiafianga sewi filoi le tau tua wha ua pea le si whanga lau mua Wellingtone e na ua maa nawa i le te leo ngā luenga le taimi wai vai lai. Ia na ua fiafia tina ele hanga iatu le a inga le nei taimi ia polta maa foi ia maa lo a mauale fiafia i le ia fiafi ia o mea ne tupu ngā luenga tu ngā luenga ia e o fiafia le fale o nau maa nawa ngā luenga ia meise foi nei whanau lai whaatari mai ia whaataro whaatu leo sa malele mati maa lo valele ia tama le nei fiafi ia maa lusa o loi le a inga pea whapea o nau maa nawa lai whaatari mai tina mta maiti ia ai o leo si fultasi minuta te nei le tula tolu.
Just like all the other kids, there'll be a home for me. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. Nobody wants me, and no, nobody's child. Fianga Marsinga Petiki, nobody's child. Ina was full on a minute to any late to light told. Ole to lose full minute le to life ona tu na tu le tatu telephone matala mai Sāmoa ona solo le malpukala muli ole o pespesenga mo tangata matua mai le tatu faili ale la mo sound le ufalo ngotu le upa o mai le tatu faili le sipito le tatu ofisa ya ola ufai mai la to fatita inga muli ya talo le fa ya ona tu sa fo ile tatu pespesenga mo tangata matua mai le tatu poklame na ya ile mata mai fa se ipa ia le tulai lima ile afiafi ya ai malo lava le mafta mai fatal fatu le fitalinga ya namula ulu sione mwana tawa iloto malo lava namula ulu le onsai ya sao le ya o to ya le fo ile le o malanga tina mata mai ti ale na o to tamale fale ya o te le ya le mena tupu ya te to yo so se taimi ya ye vili telefoni ti ngano to va ya to lai tala no mai ti nama malona ainga ia maona tu ngane o na uso yo la tu fa na Sāmoa ala tu fa pe mai lai tala ta mai mai lai tala le wali e fai na ti na ye Sāmoa le na malanga na tangi al telefoni tali mai ti na ya la fo yo fa mai ti na mai oi ya wa manava wa fisilia yo le fiafi mai lai tala ta mai le wali le vala o ti nei le vile ti nei ki ane le telefoni ki ane le me po atto telefoni mai ki ane le me po atto telefoni ya ki ro le la fa matina ya le fa talo fa mai ya to ina ya tamar fine ya mai ya mala pa fa talo fa matina ya lo matua mai ya talo fa lo matua ya tinga la va na ya tu ole tina ole aingo ole fine la yai la yesi fa fine masiana fa na va ai le su enga da wadi ia su enga tama yo o nei fa fine ya mai tu telefoni tu le mkuka po ai tu mai tu le mkuka ya la fa mes fa fine te le lo amo solo tu anga matua
Ya, na, wa masalo solo. Ya na va ya tu le sipito mai. Oi la le inu ava mai o, oi la le inu ava mai pito la le. Tu atu le telefoni po le. Ya, ya la ufai mai si fa fine. Ya, te le iloa ya pizza ma. Ya kopo ma. Te le iloa. Ya, wa tami solo te wa ufai le wa tu le taluanga si fa fine ma si ona ainga. Si ona ta mama si on tina. Ala ufa ta amilo solo le me puata ana va ya tu. Vai atu la tu mai po ai ni tangata ai me ta ma na i tamo le nu ava tu ala faile le palu le fale ole ainga lana la tu fine fa fa tu atu telefoni tu o se ai le si ali la tu ole auto funga la tu fa le fale yoi ole auto funga la na atu e fa le fale to ina lo matu le na lu si to lu e fa o tami solo le me po ata ma siri po ai le ala o vai atu la awal to o ile si la le o fai fe au ala foi le tapu nga luenga la foi le fiafi o si fai fe au le kale si al to ina malo matu ala foi tapu nga luenga le fai ngol fale la na la fai le palue te va ai la itama ia ele tama ia la fai mai astina la Sāmoa ia uma to vile tu na nei pe uma le fa mai le tu at pe telefoni nga so mata tu fai ngol palu la foi mestina se fa la vete le fai me ai ole avaso ole auto funga le to titi manava alo fa mai le tu pe le telefoni na tu na mata tu fai ngol palu le palu le fa ole avali te lo le ya wali le mo to inga tu langa na ya la sa wale mafo stina le o halu wale mafo stina isi me le fai ia le po ko pai po le sa le avaso le auto funga ala wa fai mai ya la wa no fortina ma tu le tu telefoni lunga i fo le mata tu le awali ia mata mai le mata o le fai ngole palu le auto funga ala ofisi si wale le se fai ngase ko pai ma le fa pataina o fa lawa ma masima e fai la vaso le funga le fisi ala o la o tau oi le sina le oi le fai poni la le se vai o la o tu nga luenga sa fine fai le fai ngol a vaso le auto funga ala o tari fesiri atu le wari le te vai atu ya maloa yo el pesen nei tai na tu mo to na viri Sāmoa ma video call fine Luas furtasi minuta te nei le tuna tonu ya el pesen nei ya wolo fatu ai mo to na au masalo ya Mauto tasi asiwao mal fatu ya matalena fa solo o ni sila ya mena mo fa solo mai o to wai na lu al fine vale malolo ai mas
Se whangmani o le sunga ia mautu atasi a suhao, ia male fatua ia matalena, male pese le na whaasola o i New Zealand. Pese le whaula, ia mai le tongo, ia le uto i suina ma toirangina, ia ele sunga ia mautu atasi, male fatua ia matalena a suhao. Whaaftai tele lama le mafta mai, whatalo whatu. Ia i le sunga male fatua ia lupe, mangele, malo lava, whaaftai tele lama le mafta mai, le tautua nere si whonga la mua Wellingtone. Ya mese ya o le tele le mafuta mai ni taimi mana va yo ngaluenga pespesenga la fo le mana va ngaluenga o le to luas fu fa fa fonga le to fa sala wino tatu telefon o le nei fiafi pe on tapene ina te mata ya na fa solo matala mai sa mo le sunga ya ta se salam sem tale fa ya ona tatu se le pokla muli muli o pespesenga mo tangata matua ia whaafiafiai ia tātou whaili le lau mua sound ia pole whaili ale si ufonga lau mua Wellington le leo whaalonga tu le upa o mai ia mea whai whaili le isi pito leo le tātou ofisa he tapena i fo le tātou poklame le tu lai wha malo le ngā lue lau sunga Kevin Swalker whaaftai te le lava le maafta mai ia Alan Salmona ia le na ia wai wha au pēr to inga mea le nā pēr wha pēr e vai atu e se tangata le o le whainga o le padu o le whale ia na tele atu ala i o fesili o isi si fafine la e fai ia le avafia fia la uka muta mese la ai sa lea Ellen Solomon mese la pe ata watu se upo au le ia la fa mai le tala le o le ia vile tu nei tinale ai ngala samo se tu atu al telefoni po ele upo ola po ele upo ola le tu mai tu al faingol padu ia ole upo al to la to no io masani fo isi upo o luas fulvalo minute te nei le tu la e tolu ia fai malia lau sa o anga ia tu ainga le mana vai o ngā luenga ia i le nei fiafi fa malo te fo i tātou poklame ma le tautua le sifonga lau mua ia i le mana vai fo i ma le mai ai o ngā luenga le nei vai aso ma lo fa ma losi mai lava le aso ngafua se ia pa ia mai ia le nei aso faraile ia le o mana vai le tele o ngā luenga ia ai o la tau le wa anga ia tu fo ia wanga luenga le fiafi ia ma lo fa ma losi ia isifi o le fiafi pe fa pe o le nai anga i ia matanga luenga i le nei fiafi mai se la tau ia nga lulu e po na nei ia fa malosi mo na sai ia le tau fo ia mana fo ile nga luenga o le nei va yaso ta lu mai pe fia lu tatu pese na fa ia sa fa malostino ia fa ina kuka pe fa pe na te pa o mai tore kuka
Tu whanga mani e lau whepese ale whaiwhai isi, ia ma le teine o Alieta. Ia Alieta, o whea o e wai mānawa. Ia e mānawa lo Alieta arusa o a ilifale. Ia lai whaatani mai le ta māma ta maiti. Ia ai Sāmoa, o le la atu ina atu tātou telefou ma tala mai Sāmoa. Tā lo le wha, tātou pā o loa, au atu te o ese. Leo o te pena mai le tātou wha ili o le Laumo Sound. E wha whiwheina le tātou o tinu mai le itu lai wha se pa i le itu lai lima i lunga o le proklame o pese pesenga mo tangata mātua a le la atu ina atu a tātou telefou ma tala mai Sāmoa. Ia o na tātou mafuta loa lea ia le proklame muli muli o le pese pesenga mo tangata mātua. Whatalo vatu le sunga ia petelo alosio mafuta mai nai pef after tele lava petelo mania fo ne fiafi e po le au uli fo ia te utou po tai au po le lava taimi ia malo fa taile mafuta mai ia o fatua ia akisa fo mai fa launga ia akisa ia o le te utupe le ale sunga ia Samasoni fa launga ia po ia fo ia o le ave ato Samasoni fa launga talo magisa ia monia lava le fiafi ia Kevin Swoka malo fa tele lava malo fo nga lu le yaso ia o le fatua ia Pua Maris ia malo fa tele mafta mai Kevin o vale le mati ia malo fa io e sa le ia o putama tuai o le fai isi o le pae ia o le tele ia punia lava a tia maa fa ula ia ma le tele o au fai pese tuai se pa o me ata mai e matua po le alo le lo vai nga luenga o le aso ma le aso ai pa o mai lo ata matua ia matua to e fa fo wina lo malo si ato to pe te ita to supervisor le nei aso i lo nga luenga e pa o atu lo ata matua ia ia e matua te ato lo wita ia ia fi fale ia sione tupai malo sione ia manuia lava le nei fiafi tato mafuta pe mai al tato telefou matala mai Sāmoa i le proklame muli muli o pespesenga mo tangata mātua ia lela atu ina atu tato telefou matala mai Sāmoa ia lela ume ia tu respectoria ia awale tato proklame o lo o tapena mai pespesenga mo tangata mātua. E toi whatalo whātua le whapoponga o telefou mo le nei awa uli. E to mua atu i tala mai atunu o mamao, e to anua tangata na lipotia le litio New Zealand na mali liu, mai se oso whainga i se tasi ono fuanga i whaatasi ai tangata iutai ai Engelani, e whai aila lato tapua inga, o le aso tofi i le taimi Peritania, na aveina i e le na whaiale oso whainga se taawale, anga i sao i tangata sa whaaputopoto i le ano fuanga, ma whaau oile maliu i se sekulati. I li potia leo Peritania, na moli mau, na nanati atu leo mawhana le na whaiale oso whainga, ma mawaini pomu na sai i lona tino. O le aunga o le whaaputopoto tangata iutai ai lea taimi, o se aso tāua i le kāle na whaaiutaia, e whaatasi ai tangata e tāpuai, ana pongi, ma whaato ese le atua e tāua o le Yom Kippur. Inisio li poti, o si tiele numero o pe papalota o whaafo i atu i le masina nei, pe a whaatusa i le lua lua. I whaamaumaunga talo mai le aso momo o ke topa, a o toi se fulu aso o i le aso le palota, o lo whaali ai e ono se lau lua se fulu lua iwa se lau tolu ono, palota ua whaafo i atu, tu sa lea mali se fulu walu pasene o tangata yanga wa ai palota. A whaatusa i whainu mera le lua, a o toi se fulu aso o i le aso le palota, e na o le tolu se lau lima se fulu tolu afe ma le lima, palota na whaafo i atu, tu sa lea mali sili la ititi mali se fulu pasene o tangata yanga wa ai palota. O lo valo ia le pule sili o whainga malo la itia New Zealand Scott Nicklin, e whaase fulu pasene e ono si iti ai le numero o tangata palota i le tausanga nei, whaatusa i le lua. O la sofito o ke topa e whaangatai o na mawhai o na lafo pe papalota i le meli, ai o le awa uli o le aso se fulutasi o ke topa, e whaangatai o na mawhai na tuuina pe papalota i to tonu o pusa a pule ngā nuu. E tolu isi tangata fōu o whaamaunia i le misela i Northland, pe ona whaalia i li poti le One News i le aso. O se li poti la tamaile a le soifua maloloina, ta lona maua le isi tangata e to atasi i Queenstown i le vai aso nei. O lo ngā lulu le soifua maloloina lau tele a New Zealand,
e sa ili no whaanga na wheo ai ai tangata ua wha maonia. O lo whautua ina ile matanga luenga tangata New Zealand e tele ina malanga i whawhatua le atunuu. E whautua ina ile pepesi o le misela i Australia, Indonesia, ma Amerika i mātū. Ua wha manatu mai ai fo i le tāua o le whai au tui pui pui o le misela. Na loka ina leo se tamafitu sfulutausanga ma se tinali ma sfulutausanga le matua, ona o le la umia ina o le aisa o le methamphetamine i lunga o le vaai pectin, e se fulutolu molianga ua molia i le tama, e awhia i le sapalaina o le pi ma le aisa, molia fo i le tina i le sapalaina o le meth, na whaalia le sa tinisinia o lo soesoeina le mata upu, e na te talitonu o aisa na maua, sa wha amoe e sapalai atua i se no fuanga i Marlborough. O le aso lua se furuli mo Novema le atula e ai i la ua nei i numa le wha masinonga wha ai tūmalo i Blenheim. O le aso lulu na tula i ai luma le wha masinonga wha ai tūmalo a au kilani le tamaita ai a Denise Clout o se tasi o tangata sa whainga luenga i le matanga luenga o le atina inga o anga wheso o tai mamanuia lautele le MSD e tali i ona molianga o le ngaoi ma le tau wha avalea na ia talo sa ngai i le MSD moni wheso soani o tupete tele e tutongi ai ana pili ai wha o ngai ngō tangata lima vai la tau te tutongi ina na te ena i le wha masinonga le talo sanga a Clout na tau mawhai ai ia awane i wha ailoa ina lona suafa o le alawina le i unga o lona wha masinonga i seisia so o iluma pe a wha maonia e lena o le wha atasi na ia whaia lea mionga. Ua whaalawilo mai e le Council of Trade Unions o le aso luas fulutolo o ke topa ua fuafua e whaataunu ina i se solo te e pito i te le tanu mai le silia ma le whaase fulutau sanga o tuanai e silia ma le se fulutasi a fe lima se lautanga ta whainga luenga o le soifua malolo ina ma le tusa ma le whaase fulu a fe o whaia onga wa onga tūlanga lua ua fuafua e savavali ese mga luenga i le aso. O lo fuafua yuni o whaia onga wa onga maua lulunga fo maisinia matausi soifua inisi ngai o inga e fina winai o la tututongi ini aso o iluma. Na whaaliele perestene o le CTU Richard Wagstaff i lungo le litio New Zealand a whai e fuafua yuni o whaia onga wa onga maua lulunga ma fo maisinia e savavali ese mga luenga i le aso o lona winga o le aavea ma se aso whaamawina i le tala whaasolopito o New Zealand i le toa tele o tangata whainga luenga e savavali ese mga luenga talu mai le whaase fulutau sanga ua tuanai. O le whai unga dwai aso asau nei o le a whaamaonia mai ai e le PPTA pe awai e solo te e whaatasi i le aso lua se fulutolu o ke topa. E ono a whesala ua la foina i le pulengan ua au kilani i tangata e ana ta i whau le lai seneina pei ona lipotia le One News o le vai aso neina tu ina tuai sala i tangata ele sita laina ala tu ta i whau ma le whautuanga ua whaasilasila whaalawa i tele ina ia resitala ala tu ta i whau i wha maunga na mawai e silia ma le luas fulu i wafe ta i whau ele i resita laina tanu mai le aso mua au kuso e tolu afe tolu se lau fitulua sala ele i tutongia mai le tausanga taluai. O sala ele i tutongi ina o le atu ina atu le in matanga luenga o wha masinonga la atau te tuli loa ina. I whaamaunga la tamai al Employment Hero na whaailoa manino ai o le tasi vai tolo tangata i New Zealand e silia ma le tasi le ngaluenga e ngalue ai. O na o le tamawhai i anga whatia le tau o le soifuanga i aso ta i tasi. Na mawafo i le silia ma le whaase fulutolu pasene o tangata o lo o whaingaluenga o vataimi ma u umi i tu la whaingaluenga. Ele o iai se tausanga whaatapulaa o i la tau e ta i lua pe ta i tolu ngaluenga. O le tasi mai le toa lima e ta i lima se fulu lima tausanga ilunga. E lua vai aso talo na tau ave e Natalie McMurtry le tofinga o le pulesili mo le wha Mac. E silia ma le 25 tausanga o ngā lua i whale mai te lelo na tō mai i le taitaina o matawhai o i whaale soifua maloloina ma le poto maasani na ngā lua ai i kānata. O Februari na amatai o nā wanoa le tofinga ina ua whaamahawai le sa avea ma pulesili Sarah Fitt. Talo na wala au ina ia whaamahawai mai lona tofinga. Whaalia le taitaifono o le Patient Voice Aotearoa Malcolm Mulholland o Sarah na whaamawai ina ua mai au na tuina atu i le palemene se talo sanga na sainia i le toa se lau wafe e wala awai e whaamawai o na ua le talawhea ngai ma le tofinga. Na sau noa le suita i tae mo le soifua maloloina David Sāmoa i le amatanga o le tausanga nei e whaapea o le filifili ai o McMurtry o se isila asanga tāua lea mo le wha Mac.
Ua wala au se whaito whai tau mawhapaleni mo le soifua maloloina, mo New Zealand ina ia muli ta ia mawhaataitai ia Engelani. E whaasale toi whaatawina atu o junk food, po o tau mawha e lelelei mo le soifua maloloina e iai chips, mawaisua malie. O le aso lulu na amata wha mamaluina ile sai Engelani. Whaasa ile toi whaatawina o ia tau mawha i supermarketi o pamu penisini mata maifale o loa. O le tele o tau mawha po o loa i e whaalawi loa, le ai whaapea e whaatau le tasi ma wafua le tasi, po o le lua fo i pepalole i le tolu tāla ua whaasa uma. O tau mawha lelelei mo le soifua maloloina ta atele e iai chips, o fasi a wha aisa, pizza wha malo, aisiku limi malole, ua whaasa ona toi whaatawina i whale o loa. O le tele fo i o cereals, o lo o au fia i le lisi o tau mawha ua whaasa. Ua tau fi fo i le malo i Engelani, le toi whaatumufua o i puwai inu sua malie, e tau fia mafofo ai le putanga e le tamaiti. Na ta ua le polofesa mai le University o Kilani Boyd Swinburne, ua tatau na whai e New Zealand se suinga whaapea. Ua laa Engelani i se suinga le lei, o nisi o amatanga o suinga pei o na amata whaamamaluina i le asolulu. Ai o lo o fuafua e ave e sea fo i whaalawi loa po o ads i lunga o ala televise, le ai whaalawi loa i ads mo vai inu sua malie. O Engelani le atuna mua ua laa e whaia lea suinga. Ua toi lapata ia tangata lau tele i ano fauta, i le saunga le mua le fafanga o telefoni i totonu o whale tā ele. Ina ua lata i le tausanga talo na maliu le tina fasfuluono tausanga le matua Anne-Marie O'Gorman i Ailani. Ina ua sipaka i le whangama au lana telefoni iPhone a o whaamalu na maliu i le whale mai i Beaumont i le aso tolu se fulu o ke topa i le tausanga taluai. Whaalie Joe O'Gorman le to o luo le tina ua maliu na ia mawatu Anne-Marie i tono le pafu, malona manatu na pau i tonu peitai na maua muliane na sipaka i le waia tonu mita le umi na tai mai le palaka o lona potu anga i le whale tā ele. O lo talosanga o Gorman i le kamupani whai iPhone ina ia whaiani la pata inga e tūsia i lunga o telefoni e whautua i nai tangata ina ia awane i whawhanga ina telefoni lata i le vai ona e le saonga le mu. O matilu a fesfurufitu sa maliwa i fo i se tau le ai lone tona i Peritania, ona o le whawhangaina o lana telefoni sa lata i le vai. O lo o toi whaamanatu mai le saunga le mu matautua nā, awane i whawhangaina telefoni i totono o whale tā ele, maso o se nofoanga e lata i le vai. Talafowia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Whātala whātu le tātua tunu u le whaai ungo le vaiaso, alo mai le wha o poponga, o tana mai Sāmoa. O le vaiaso le neina a mata wha mamaluai le wha masinonga i tua sivi sa la whai, le tula fono wha masinonga o whanua maswafa lua whelua se fulu, wa sui tūlanga i le tula fono whanua maswafa, i le awhiwa se lau walu se fulu matasi. I le saunoa ngā loa ia le fionga le president o wha masinonga o whanua maswafa, le fionga le sa tele rapi va ai. Na ia wha alia ai o sa vai wa a mata wha mamalu o le wha o ngai no le tula whona fōle neo whanua maswafa lua whelua sa fulu. Ma ua manino le tau tonga o vaenga tolu mo le wha masinonga o whanua maswafa e au fie le wha masinonga mo moe suesue he mata opu o le wha masinonga ma walunga mo mata opu e toe suesue ma le wha masinonga o tāru sanga pe a le whaamaria ine le whaai unga mata opo mai i se whaamasinonga mao lunga. E sili i le se fulu mata opo mai a on whafonga whaai unga le whaamasinonga mao lunga o whanua maswafa na wala o umoe i le aso ana na fil whaamasinonga i tua CV. Na tue whaatu langa o maaso ma teime whafonga i le whaamasinonga o tāru sanga po le Land and Titles Court of Appeal and Review po o le whaamasinonga lona tolu. O le lava o whala a mawaila au mo mia mo tōng whitinga o ngās ngase, i so o sa mauta ngās ngase whaai tu malo e o i mauta ngās ngase i tua CV mamto tua. O le ngāio inga mua lava lea le minister fōu le mtanga luenga o whale mai,
le tofa va awau saulo malo lo fipo. Ele I alo le saunoanga le minista ina ua ia saunoa, o le reporte tasi e whao watu I a te ia, ili uti o whala au mawaila au e maue mauta ngase umailea tunu. Ile wheilua inga le asosiata mai ta I tausi soi fui lea tunu ma le whionga le minista o tanga wenga. Na saunoa ai le saunoanga au tuva au na ia whaalia o lana asia singa tatwai nei, na ia whasiringi ai nisi o tausi soifua ilu I tau ngā wenga. E tasi lava le tali mai tausi soifua na tala noa mai ai, o le lava o whala au mawaila au e tuwha tui tua mō ngase whale mai whae tu mā lo, ato e mawhale mai te tele le tunu. Sau noa wa au, o mata o maa siasi o le pese lava e tasi, e pese mai eita mai tai tausi soifua I whale mai tu mā lo, le foi ua o mai mauta ngase au tui tua sivi mamato tua, o le tali le vale tasi, o whala au mawaila au mō le suka, mali toto maa walunga e leo lava. Na asia le minista le whale o lo tewi nai waila au mato tua, ma waia wha mauni ai o le ua tā pena le pusa po le uta, o whala au mawaila au ina tūna motu tele sala whai. O le mata au polisi tia leo te tongi o tausi soifu